ada. Kalau ini kan PT Timah Tbk merupakan salah satu perusahaan penghasil logam timah terbesar di dunia. Perusahaan ini berkantor pusat di Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Indonesia. Wilayah operasi PT Timah meliputi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Provinsi Kepulauan Riau yang dikenal sebagai Indonesian Tin Belt. PT Timah memiliki visi menjadi perusahaan pertambangan terkemuka di dunia yang ramah lingkungan. Dengan misi membangun sumber daya manusia yang tangguh, unggul, dan bermartabat, melaksanakan tata kelola penambangan yang baik dan benar, mengoptimalkan nilai perusahaan dan kontribusi terhadap pemegang saham, serta tanggung jawab sosial. Sejak tahun 1995, PT Timah telah tercatat di Bursa Efek Indonesia. Pada tanggal 29 November 2017, PT Timah bersama PT Aneka Tambang PT Bukit Asam dan PT Freeport Indonesia resmi tercatat sebagai anggota holding industri pertambangan Main ID di bawah naungan PT Indonesia Asahan Aluminium atau Inalum. Sebanyak 60 Selamat pagi, Bapak Ibu. Salam sehat kami sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang telah hadir pada acara CPI Annual Meeting atau Forum CPI pada pagi hari ini. Ini adalah kali kedua ya CPI Forum kita laksanakan secara online pada masa pandemi COVID-19 ini. Namun demikian, hari ini tidak mengurangi semangat ya dan kualitas kita untuk tetap berkarya pada profesi kita masing-masing, terutama sebagai seorang CPI. CPI Forum kali ini akan mengangkat tema Environmental, Social, and Governance atau biasa kita sebut dengan ESG. Dan pada hari ini kita patut berbangga karena pada hari ini kita juga akan bersama-sama mengikuti pengukuhan CPI yang terregistrasi di ESDM atau Minerba. Dan Bapak Ibu kita saksikan di sini telah hadir di tengah kita pada hari ini Bapak Ibu yang terhormat dan juga para keynote speaker dari ESDM, Kraisco, GMC, IDX, ISX, Perhapi, IAGI, MGI, dan tentu saja Bapak Ibu Saudara-saudari para CPI di seluruh Indonesia dan CPI yang berdomisili mungkin di luar negeri juga bisa hadir pada hari ini. Kami atas nama Panitia Forum CPI menyampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari. Acara Forum CPI pada hari ini terselenggara atas dukungan dari para sponsorship sebagai berikut. PT Pama Persada Nusantara, PT Geofik Indonesia sebagai Platinum Sponsors, PT Timah Persero Tbk, PT Ranca Bulan Penjuru Mineral, PT Sulawesi Cahaya Mineral, dan PT Namsuma Luban Abadi sebagai Gold Sponsors, kemudian PT AK Geoscience Consulting, PT Greenland Resources sebagai Silver Sponsors, PT Nata Energy Resources, PT Prasetya Abdi Persada sebagai Bronze Sponsor, dan sponsor yang lainnya yaitu PT Mamberamo Mineral Services, Asosiasi Konsultan Pertambangan Indonesia atau AKPI, dan PT Manajemen Inovasi Terpadu. Atas nama Panitia Forum CPI menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas partisipasi dari para sponsorship yang telah mendukung kegiatan Forum CPI tahun ini. Partisipasi para sponsorship turut mendukung good mining practice di Indonesia. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, marilah kita buka acara Forum CPI pada hari ini dengan bersama-sama memanjatkan doa kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, agar kegiatan ini dapat berlangsung dengan lancar dan dapat membawa manfaat bagi kita semua. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing,
Kami persilahkan. Amin. Dan bertepatan pada hari ini pula, yaitu tanggal 10 November, kita bersama-sama seluruh bangsa Indonesia memperingati Hari Pahlawan, di mana pada Hari Pahlawan ini kita juga bisa memaknai kita sebagai seorang CPI yang pada saat ini juga sama-sama berjuang untuk bangsa dan negara dengan menggunakan integritas kita sebagai seorang CPI agar kita dapat bekerja memperbaiki dunia pertambangan di Indonesia. Dan kita akan mewarisi apa yang telah diperbuat yang sudah dilakukan oleh para pahlawan yang sudah mendahului kita, dan kita akan isi kemerdekaan yang telah mereka raih dengan kita bersama-sama melakukan sesuatu untuk merah putih. Baiklah, mari bersama-sama kita mengawali kegiatan Forum CPI tahun 2021 ini dengan bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Tanah tumpah darah, saat aku berdiri depan Indonesia kebangsaan Tuhan, bangsa dan kita bersatu, Indonesia bersatu. hiduplah negeriku, bangsaku semuanya, badannya untuk Indonesia. Indonesia merdeka, merdeka. hiduplah Indonesia Raya. Baik, hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya adalah ucapan selamat datang yang akan disampaikan oleh Bapak Adi Mariono selaku Ketua Kombers IAGI Perhati. Saat ini Pak Adi sedang berada di luar negeri dan waktu di tempat beliau menunjukkan pukul 2 pagi kalau nggak salah ya. Terima kasih sekali Pak Adi telah dengan rela hati untuk tetap hadir di forum CPI ini. Sungguh luar biasa sekali ya. Kepada Bapak Adi Mariono kami persilahkan. Terima kasih Mbak Asri, nanti kita kompensasi tidurnya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Dirjen Minerba, Pak Ridwan Jamaluddin yang kali ini menyempatkan hadir, dan Profesor Irwandi Arif yang kali ini juga sedang karantina. Kemudian jajaran dari Minerba, Bulana yang kami hormati, Pak Sugeng, Pak Andri, Pak Andi, yang terhormat Bapak Nyoman dari Bursa Efek Indonesia, Mas Yogi dan tim, and distinguished speakers. This time we would like to welcome Karl-Heinz Spitz, Simon Milroy, Tony Manini, and other speakers from Vale to February. And also special welcome to Ken Lomborg that's currently attending far away from South Africa. And a special welcome to also for Julian Terry from GORC. Yang kami hormati Bapak-bapak pegawan dari Kombers, guru-guru kita, sesepuh kita, Pak Sumardiman, Pak Mila, Pak Nas, yang hari ini juga menyempatkan diri,
yang kami muliakan Ketua IAKI Pak Burhan dan Ketua Perhapi, Ketua MKI juga, segenap pengurus Kombers dan yang kami banggakan para CPI, pejuang-pejuang Minerba Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Buat kita wabarakatuh. semua. I would like to we would like to welcome you all to the 2021 annual CPI forum this time, and we're glad that we remain and stay safe during this COVID time, and we can gather together for something that's useful for our society. And special thanks to for distinguished guest speakers for this time. This annual forum for CPI, we take theme resource reserve for sustainable development. In particular, that we would like to discuss more on aspect on the ESG, as we know that this world that's keep spilling out in our community. So in this respect, we would like to have Carl Heinz Spitz from the Green Corp to discuss a little bit on the ESG, how actually ESG being implemented in the mining community and around the world. And we would like to have some speaker from the corporation to discuss how they see ESG and implement within the organizations. In this states, we would like to hear from Crisco and GORC as well, how ESG will be incorporated into the code, and including in the stock market. So this is why very important that this time CPI Forum 2021, we would like to alert, socialize, and start discussing within our community. Sooner or later, ESG is coming to our society, and I think we need to be prepared, as we know that now the mining funding requires a lot of conditions for ESG. When we discussing about ESG, and then we include within the good mining practice, and whose it all starts with good reporting compliance. And I think CPI is the front line, and CPI lay foundation for the GMP and furthermore for the ESG. There won't be any profitable mine without a reserve. There won't be any reserve without resource, and won't be any resource without discovery of mineral discoveries. And all need to be conducted in a systematic and proper way, taking into account all the key factors, all what we do now. CPI also play a very important role because from the strategy government policy also take into account how actually national mineral inventory, including the new policy that need to be determined, including the downstream process atau hilirisasi. And I think this is how important is the CPI role within our mining community. So in this
respect, I would like to report back to the CPIs and also the to our organizations that we have gone so far. Commerce KCMI has been almost 12 years now, born in 2009, and we have gone so far. And the latest development that we released also the surat keputusan and for CPI for new commodities, and we're trying to balance between how actually industry can progress and while we can maintain the standard. This is why we released the SK. I think in the end of the session we will discuss, we include into the discussion so that we can explain more and avoid any confusion about the SK untuk CPI komoditi yang baru. And we also have developed guidelines for minerals from coal, draft for minerals, and as well as we also draft the peer reviews as part of the SK. And we would like to also report back that the new government decree, MEMR decree number 204 this year, take into account the competent persons and also the KCMI code. In this regard, I think we are very pleased and we are very thankful that Minerva SDM will include the CPI as register CPI under the government regulations. And this is for this special task. We would like to thank very much for Pak Dirjen Minerva SDM and Bulana and Pak Sugeng and staff. And this opportunity, I would like to say goodbye as well, because the term of our will end in December 2021, and there will be new organizing committee for commerce will be selected, and I think all for those during 3 years our term, we would like to say thank you for everyone. In particular, we would like to thank to Pak Dirjen and Bulana, Pak Sugeng, Pak Miko, and the staff for continued support and cooperation to materialize, to move toward the sustainable and responsible mining industry. And we would like to thank also for great initiative during this time, trying to draw back the new investment in mining industry with the new law, new mining regulation that will be more favorable to the industry. I'd like to thank to the Badan Geologi, Pak Eko Dilelono, Bu Rita, and then Mas Pak Awal, and also thank to Indonesian stock market for cooperation during the last 3 years, Pak Nyoman, Pak Yogi, and great support from Prisco. I would like to thank to Ken Lomberg, and a special thank to Peter Stocker. I think please Julian convey to Peter Stocker for the great support to our organization here. And special thank to IAGI, Ketua IAGI and Ketua Perhapi, and for your great support during 3 years time.
and all pengurus Commerce dan juga special thanks to all CPI who remain committed to the ethic code and KCMA code. So I would like to end this welcoming speech with a hope for all CPIs to remain compliance into the ethic code and KCMA codes. And I would like to encourage you not to be afraid for what you report, as long as you don't do anything close to fraud, because our code provides space for differences in interpretation, as long as we can justify. But other than that, I think we would like to remind not to stick into professionalism. With all here together, I think we can materialize, we can move toward sustainable and responsible mining industry in Indonesia, and for the benefit for the nations and everyone. I think that's all that I can convey. And on behalf of Pak Rizal, on behalf of Burhanuddin, the chairman of Perhapi and the chairman of IAGI, would like to welcome you all. And we hope that you all can take benefits from this opportunity. Demikian Mbak Sri dan para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Adi Mariono untuk ucapan selamat datangnya. Mohon untuk bisa stay sejenak sebelum nanti mungkin melanjutkan istirahatnya sampai kita nanti pengukuhan CPI dan kita akan berfoto bersama. Baik, hadirin yang terhormat, acara selanjutnya adalah sambutan dan pengukuhan CPI yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Ridwan Jamaluddin selaku Direktur Jenderal Mineral dan Batubara. Setelah memberikan sambutannya nanti, hadirin dimohon untuk berdiri dan kita akan mengucapkan janji kompeten person Indonesia yang akan dipandu oleh Bapak Ridwan Jamaluddin. Kepada Bapak Ridwan Jamaluddin, kami persilakan untuk menyampaikan sambutannya di kesempatan pertama. Terima kasih Mbak Asri, teman-teman dari KCMI, Mas Adi, Ketua Perhapi, Ketua IAGI, para peserta acara pagi ini, distinguished guests, ladies and gentlemen, very good morning. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para senior juga, semoga semua kita sehat-sehat. Saya senang melihat pagi ini kita berkumpul bersama dalam kondisi sehat walafiat, menyiapkan acara dengan baik, dan bagi kami di pemerintahan, kegiatan ini menjadi kegiatan yang merupakan dukungan penting bagi kebijakan-kebijakan pemerintah. Sebelum melanjutkan, saya ingin berterima kasih kepada Mas Adi Mariono atas kinerjanya selama ini dan juga kepada para tim pendukungnya sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan baik. Secara spesifik, kami di pemerintahan sangat menghargai peran kompeten person Indonesia ini dalam membantu tugas pemerintah untuk menghasilkan laporan eksplorasi, estimasi sumber daya, dan estimasi cadangan sejak diterbitkannya Perdirjen Minerba nomor 569-K/30/DJB/2015. Tugas ini sangat penting, karena apapun kita menyadari bahwa industri ekstraktif ini, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar, haruslah memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi negara, bagi masyarakat luas. Untuk itu kita tidak boleh memperlakukan sumber daya dan cadangan ini secara sembarangan, secara tidak baik, secara tidak teratur. Sehingga peran competent person Indonesia ini menjadi sangat penting dalam kontribusinya mempertanggungjawabkan keberadaan sumber daya kebumian ini.
Nah, untuk itu pemerintah sudah menerbitkan kebijakan meregistrasi kompeten person Indonesia yang merupakan anggota dari Komite Bersama IAGI Perhapi untuk kode KCMI. Sebagai orang yang berkompeten atau competent person, sebagai amanat pelaksanaan keputusan Menteri SDM nomor 1827/30/MEM/2018 melalui Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara nomor B1099/MB.07/DJB/T 2021 tanggal 8 November 2021. Hal tersebut di atas juga mempertimbangkan belum adanya kegiatan sertifikasi kompetensi kerja oleh lembaga sertifikasi profesi untuk competent person dalam pelaporan kegiatan eksplorasi, estimasi sumber daya, dan estimasi cadangan untuk komoditas mineral dan batubara. Sedangkan kegiatan ini harus terus berlangsung. Dengan rencana kegiatan meregister anggota CPI menjadi pionir CP, maka akan tetap berjalan perannya selama ini dalam membantu tugas pemerintah dalam hal tanggung jawab dan tanggung gugat atas pelaporan sumber daya, pelaporan kegiatan eksplorasi, estimasi sumber daya, dan estimasi cadangan untuk komoditas mineral dan batubara. Saat ini jumlah anggota CPI yang telah diregistrasi oleh Komite Bersama menurut catatan kami adalah 413 orang. Di mana setelah diregister juga menjadi competent person oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, maka akan memiliki kewenangan penuh melaksanakan kegiatan pelaporan hasil evaluasi dan atau evaluasi sumber daya dan atau evaluasi cadangan komoditas mineral dan batubara untuk pelaporan kepada pemerintah. Sekali lagi hal ini adalah sangat penting bagi pemerintah dalam pertanggungjawaban kita mengelola sumber daya alam milik masyarakat ini. Registrasi CPI pada masa transisi ini hanya mensyaratkan pengalaman paling kurang 5 tahun, dengan pertimbangan bahwa sampai saat ini belum ada kegiatan sertifikasi kompetensi sebagaimana lingkup kegiatan dimaksud. Berarti ada yang dikalahkan. Registrasi anggota CPI menjadi CP ini berlaku 5 tahun sejak tanggal terbitnya Surat Dirjen Minerba tentang registrasi competent person. Anggota competent person Indonesia juga telah diregister sebagai competent person tersebut diharapkan juga menjadi asesor kompetensi bidang pelaporan hasil evaluasi dan atau evaluasi sumber daya dan atau evaluasi cadangan untuk komoditas mineral dan batubara yang mekanismenya mengikuti ketentuan yang diatur oleh BNSP. Dalam hal masa berlakunya registrasi competent person pada masa transisi berakhir, maka dapat mengajukan perpanjangan sebagai competent person sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, dengan regulasi dan ketentuan yang ada di atas, teman-teman competent person Indonesia, kami sekali lagi dari pemerintah sangat mengharapkan kontribusi teman-teman sekalian dalam mendukung tugas-tugas pemerintah mengelola sumber daya kebumian ini sebaik-baiknya. Sekali lagi tanggung jawab kita kepada bangsa dan negara, kepada masyarakat, bahkan lebih tinggi lagi kepada Tuhan menjadi landasan kita dalam melaksanakan kegiatan ini. Kami sekali lagi menyambut baik kegiatan ini, sangat menghargai peran competent person dan terus bekerja sama dengan pemerintah dalam mempertanggungjawab secara profesional. Demikian, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita akan mengucapkan janji CPI yang akan dipandu oleh Bapak Ridwan Jamaluddin, mohon kepada seluruh peserta untuk on kamera. Kamera saya nggak hidup, Pak. Oh ya, yang tidak hidup tidak apa-apa, tapi yang hidup mohon untuk diusahakan ya. Karena ini akan menjadi dokumentasi kita ya, di mana kita para CPI akan mengucapkan janji. Baik, apakah sudah semuanya? Kalau sudah, kita akan berfoto dahulu sebagai dokumentasi ya. Ada 10 slide di sini, jadi nanti akan satu persatu. Jadi tolong ditampilkan wajah terbaiknya ya, senyum yang terbaiknya, karena kita tidak tahu akan ada di slide yang mana. Baik, akan saya pandu ya. Sudah semua? 1, 2, 3.
slide pertama. Oke. Slide kedua. Slide ketiga. Ya, slide keempat. Ya, slide kelima. Slide keenam. Slide ketujuh. Slide ke-8. Mungkin agak ditunggu sebentar kali ya, supaya sudah muncul, karena ada yang nggak terlambat. Kasihan dong nanti. Slide ke-9, nah ini memang pada nggak di off, pada off kamera ya. Iya, slide ke-10 ya. Baik. Ya, setelah ini kita akan berdiri dengan tegap dan dengan lantang kita akan ucapkan janji CPI yang akan dipandu oleh Bapak Ridwan Jamaluddin, dan nanti kita akan menirukannya setelah beliau mengucapkan. Mari kita berdiri bersama-sama. Silakan Pak Ridwan. Baik. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama mengucapkan janji ini dengan penuh rasa tanggung jawab, tidak hanya sekedar yang keluar dari mulut, tapi juga kita resapkan di dalam hati kita masing-masing. Janji Competent Persons Indonesia. Janji Competent Persons Indonesia. Kami, Competent Person Indonesia, dengan ini berjanji. Indonesia dengan berjanji. Satu. Menaati peraturan dan undang-undang yang berlaku. Menaati peraturan dan undang-undang yang berlaku. Dua. Menjunjung tinggi etika profesi. Menjunjung tinggi etika profesi. Tiga. Bekerja dengan pedoman kode KCMI dan SNI. Bekerja dengan pedoman kode KCMI dan SNI. Dan melakukannya secara profesional, transparan, jujur, dan sesuai kompetensi. Dan melakukannya secara profesional, transparan, dan sesuai kompetensi. Empat. Menghormati rekan sejawat. Dan masyarakat, usaha negara, dan mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. Lima. Bertanggung jawab dan bersertifikat. Bertanggung jawab dan bertanggung jawab yang telah dikerjakan. atas pekerjaan yang telah dikerjakan. Jakarta, 10 November 2021. Jakarta 2021.
Nama persen Indonesia. Indonesia. Nama Persen Indonesia. Baik, terima kasih. Silahkan untuk duduk kembali. Terima kasih Bapak Ridwan Jamaluddin atas sambutannya dan juga telah memandu kami untuk mengucapkan janji kompeten person Indonesia. Baik, sebelum kita memasuki sesi webinar dan diskusi, marilah kita berfoto dahulu. Kita akan persilahkan kepada Bapak Ridwan Jamaluddin selaku Dirjen Minerba, Profesor Irwandi selaku Staf Khusus Menteri SDM, Bapak Adi Mariono selaku Ketua Komers IAGI Perhapi, Bapak Ketua Umum Perhapi Bapak Rizal Kasli, Bapak Ketua Umum IAGI Bapak Burhanuddin, dan juga Ketua Umum MGEI Mas STJ Budi Santoso. Kami persilakan untuk bapak-bapak yang kami sebutkan supaya ditampilkan di layar dan kita akan berfoto. Mas Sigit, minta tolong untuk di-pin ya, Bapak Ridwan Jamaluddin, Bapak Profesor Irwandi, Bapak Adi Mariono, Bapak Rizal Kasli, Bapak Burhanuddin, dan juga Bapak STJ Budi Santoso. Mas Sigit atau hostnya bisa dibantu? Ya. Mas STJ belum ya, Mas STJ? Baik, ya. Silakan untuk berfoto dahulu ya. Baik, terima kasih buat bapak-bapak. Terima kasih Mas Sigit untuk fotonya. Hadirin yang terhormat, hadir di tengah kita pada hari ini Bapak Profesor Dr. Insinyur Irwandi Arif, MSc, selaku Staf Khusus Menteri SDM. Hari ini beliau selaku keynote speaker di acara forum CPI ini akan memaparkan materi tentang Resource Reserve Compliance for the Key of Good Mining Practice. Kepada Profesor Irwandi, kami persilakan. Terima kasih Bu Asri. Mohon izin untuk share screen ya. Oke. Dr. Ridwan Jamaluddin, Direktur Jenderal Mineral and Coal, Pak Adi Mariono, Chairman of Commerce KGMI, distinguished speakers, participants, ladies and gentlemen, and especially this morning, I would like to say hello to Pak, Pak Hairul Nas dan kawan-kawan as a initiator of the competent person in KGMI in Perhapi a long time ago. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning and greeting to all of us. We always give thanks to God because for His blessing, grace, and gift, we can meet virtually at CPI 2021 forum. Even at the CPI 2021 forum, even organized by Indonesian Mineral Reserve Committee,
or KCMI. On this occasion, allow me to deliver a keynote speech regarding resources reserve compliance for good mining practice. Departing from the concept of the good mining practice, good mining practice is defined by mining activity to fulfill the good mining criteria, standard and norms, and comply with the applicable regulation so as to achieve sustainable development goals. In implementing good mining practice, it is necessary to pay attention to the following activity. The first one, mining activity, mining primary activity. Second, supporting activity that impact the environment and local community. And the third is mining activity with good management process. The benefit that will be obtained from the implementation of GMP included one, reducing the unfavorable impact of mining activity. The second is optimizing work efficiency in operation, and the third is creating development, are two things that are closely related. And sustainable development is the goal of mining. So to achieve this goal, it's necessary to implement good mining practice. The following is our 17 mining point in sustainable development goal. The implementation of good mining practice has also implementing principle we are described in 3 circles. 4 circles is the innermost circle showing all stages of the mining from general investigation to post-mining stage. The second circle is activities that completed all stages of the mining, namely the environment, mining safety, resources conservation, corporate social responsibility, good corporate governance, standardization, information disclosure to the public, and legal compliance. This is a very important factor to support the first circle. Yeah? And the last circle is all the mine activities and other important activities that must be carried out and managed with a good mine management process, including planning, organizing, implementing, controlling, and evaluation. Aspect of GMP or good mining practice implementation will be divided into 5 parts, namely the implementation of GMP in mining technical aspect. This is included the exploration activity. It is very important for this day to show that reserve and resources, it is the key of the mining practice to continue to other activities. And other also environmental aspect, mining safety aspect, resources conservation aspect, and corporate social responsibility aspect. The first is the technical aspect of the mining. Mining is natural resources based industry. This is capital intensive and technology intensive. It requires good planning and systematic operational technique so as to produce optimal, economical, and safe production. One of the main factors for optimizing mining production is the planning and implementation of good and correct mining technique. And one of the stages in the mining technical aspect is very important, is the stage of exploration. We see here, there is the one example of application of geoelectricity for undersea resources estimation. And the second, we see how to make sampling with
boring, and we get the sample and we get all the combination of the data to start to calculate the resources and reserve. Ladies and gentlemen, this is the stage of exploration in detail. Yeah, this is the target of exploration. This is reconnaissance. This is the preliminary exploration. This is the prospecting and detailed exploration, and also how to get the resources and reserve. And this is the classification of resources and reserve. We see in this stage is very important because we need a competent person to assess and these resources and reserve. And if this stage not success, we cannot continue to the other stage in the mining technique aspect. This is the key for the discussion today. We will be following the next program. And if we see that there is, I don't make the discussion about the other implementation. For example, corporate social responsibility, environmental aspect, etc. for the implementation of good mining practice in Indonesia and all the part of the world. But I would like in the final, the last chapter in my presentation, the challenge of good mining practice implementation, especially in Indonesia in the present and the future. For example, in the present, we have the challenge. The first challenge is mining company commitment and mining service. Okay? And the second is implementation of mining policy and regulation. And the other is extractive industry value chain, as mentioned by Pak Adi Mariono before. And there is also challenge in mining digitalization to perform, to evaluate, and to make the analysis of all mining activity in Indonesia, especially for exploration activity also. And there is the challenge of supervision of mining activity, and also the obligation of to increase value added, we call in Indonesia hilirisasi. And also many problems to implement the good mining practice in illegal mining, and we need also human resources development in the mining industry. This is the challenge for the present, yeah. And also the last one is how to apply it or application of environmental social governance in the mining industry. For the future, we also have some challenge that we must make attention for that. The first one is mineral need in transition, yeah, toward an environmentally friendly industry. Yeah. This is very important. That there are many minerals we need, yeah, to support the environmentally friendly industry. And the second is application of high pressure acid leaching technology to produce the cathode for the battery industry in Indonesia. And the third is how to start, yeah, and to process the rare earth element in Indonesia, because we start, the government has the priority to start in Lubangka and Belitung, especially for the monastery. Yeah. And the other challenge in the future is deep sea mining potential.
how minerals could be mined from the seabed, especially for the PT Timah, for the tin in Indonesia, how to mine below 70 meter below seawater. This is a very hard challenge for Indonesia. Thank you very much for your attention. Silakan saya kembalikan ke moderator. Baik, thank you very much Pak Irwandi. Demikian tadi pemaparan tentang pentingnya resource and reserve compliance bagi terwujudnya praktek penambangan yang baik atau the key of good mining practice. Terima kasih kami sampaikan kepada Profesor Irwandi. Ladies and gentlemen, now it's time for us to start the first session with presentation about environmental, social, and corporate governance, and also the ESG update in GORC. Session 1 will be guided by Bapak Lufi Rahmat as a moderator. Bapak Lufi Rahmat is a CPI Perhati for Good Reserve Estimation, and currently he is a director of PT Geomine. He is also a chairman of Implementation Committee of KCMI Perhati and the candidate of chairman of the Joint Committee or Kombers IAGI Perhati for the next, yeah. And he is also the representative of Kombers IAGI Perhati at Christco. Then welcome Pak Lufi, and the screen is yours. Thank you, Bu Asri. Ladies and gentlemen, thank you for attending this CPI forum. And I'm glad to be a moderator for this first session. First session is we're gonna have two distinguished speakers. The first is a guy that's not unknown anymore. Is very famous in Indonesian environmental aspect, especially. Is Dr. Karl-Heinz Spitz from Geocorp, and the second will be Ibu Jillian Terry. Karl-Heinz Spitz is, let me check here, is Sigit, can you come back to the Karl-Heinz? Yep. Dikumpulin dulu, Tika. Nanti kamu minta nomor rekening kamu. Sorry, there's a background voice. Apologize for that. Pak Karl-Heinz Spitz is holding dual degree in civil engineering and business administration. He's an environmental consultant of international reputation, and he's a lead author of 3 textbooks, including one famous one is the Mining and the Environmental from Ore to Metal. It's published by Taylor and Francis in 2009. Carl has based in Indonesia for more than 30 years, and he has directed environmental and social impact assessment studies for many large mining developments and covering many wide range of minerals and diverse spectrums of social and environmental setting. Pak Carl, are you in this forum already? Yes, I'm already here and ready. Yeah, it's a bit early than the schedule, but fortunately you are here. But looks like Bu Jillian is not here yet, I assume. So how we gonna do this session is basically you're gonna have like a 20-30 minutes presentation, and then Ibu Jillian will continue with the second presentation, and then the question and answer will be pulled at the end of this after Jillian giving the presentation of her. So finally, I meet you, Carl. I'm a friend of Vishnu, so I I close work with Pa Vishnu in Freeport and other projects. So yeah, I heard a lot of you, but never meet you personally. So finally we meet. Okay, finally. Yeah. We meet virtually. Yeah. Okay. Okay. Yeah. Maybe. So yeah, you can start. The time is yours, Pakar. It's time for you to enlighten all the CPIs about ESG, because
the CPI normally know a lot about ESG, but to be honest with you, maybe not many CPIs understand fully what is ESG and how implement ESG in their report. So time is yours, and thank you for your time now. It's okay, thank you. Can everybody see my screen? Yes, you do. That's okay. Yes, we do. Excellent. Yes. So Yes, we can see that. Okay, Yes, first, thank you for inviting me to participate in this forum. And environmental social governance is close to my heart. So why is this so? No, as you said, I work since 30 years here in Australasia, mostly in Indonesia, but in the environmental field, I work for more than 40 years. And obviously, being an environmental consulting over 40 years, you see many trends and many evolvement. And in recent years is ESG. And one of the textbooks which I have written is about environmental social governance, which will be published early next year. And so my main focus is actually mining, but equally in the energy sector, in heavy industry, and importantly with the banking sector and lenders, and I come later back to this. So the environmental social governance gained momentum because of the investment firms. So what is environmental social governance? Let's start with environment. Basically, it means that you have to evaluate and manage your impacts, meaning your company's impacts on the environment, and meaning to minimize negative impacts and to maximize positive impacts. Now, the impacts, there are many. At the moment, the main driver is climate change, carbon emission, but then as well natural resource use, energy, water management, pollution, waste, air emission, but as well eco-design and innovation. So everything's related to the environmental field. And obviously, there are as well some failure. And I mentioned here one high-profile failure was the deep water horizon in oil spill. This obviously is a prime example where the environmental component of environmental governance did not work out. The social, the S stands for social, and that's basically, how to improve the company's social impacts within and in the broader community. So related to this is the workforce health and safety, and then training, customer and product responsibility, community relationship, etc. And here again, a high-profile failure, which is probably different what people would expect. For example, is the Facebook data privacy scandal, where private data has been released to the public. This would be as well basically where a company institution failed to protect on the social side. The governance is less so related to the environmental side. There are some components to it, but this is basically the shareholder rights, the composition of boards of directors, meaning independency, meaning as well diversity, where the gender issue comes in. And some mining companies, as you know, they have made a commitment that within the next 5 years, let's say the board is equally composed between men and boys, ladies and men. Then the management compensation policy, fraud and bribery. And here again, unfortunately, in this case, a German example, in high-profile failure was, for example, in 2015, the emission test cheating. So that's basically what ESG is standing about. Now the question is this something new? And, we always have heard over the last 20, 30 years, let's say myself in the environmental field, okay, today we call it ESG. About 20 years ago, there was the triple bottom line
accounting, which means beside profit as well the people and the environment, which is actually, if you think about this, is as well ESG. There's CSR, there's SLO, social license operating, SDGE, the sustainable development goal, PS, performance standard. So there, basically every 5 years there's another abbreviation. But I would argue that there's basically nothing new. It's the same book, but with a different title and a different focus. As I said, in 1994, a British artist, a British management consultant coined the word triple bottom line accounting, where I said, okay, beside profit, companies look as well for the people and should look as well for the planet, so PPP. Then in 2003, the banks came together and said, okay, when we lend money, environmental and social consideration is part of lending, so that's the Equator Principle. And then the term ESG was actually coined in 2006 as part of a program where the UN had a commission for responsible investment, principle of responsible investment, PRI. And in this context, the term environment social governance was coined. Then in 2007, we have the IFC performance standard, which basically are the basis of the Equator Principle. And then 10 years ago, CSR became more popular. Obviously, a key event is 2015 Sustainable Development Goals. And then since 2017, the terms ESG becomes popular. And if you Google around, everybody today talks about ESG. And it's actually quite amazing that within a relatively short time, ESG is that much in the spotlight. Even so, as I said, you can go back 10, 20, 30 years, it's embedded in different policies. And actually, responsible investment goes as big as far as investment itself. So that's now a little bit more philosophical, but I think it's quite important to realize that, let's say, a religious group 200 years ago, that Quakers prohibited members to participate and to invest in slave trade. Then the Church of England, which by the way is a big investor in investment company out of the UK, obviously, as well 200 years ago, the use of money, where they said we own not to gain money at the expense of life or by losing our souls. And then there are different, historically, I put in some example here. And then in 2006, as I said, the UN launched the Principle of Responsible Investment, PRI, and this promotes the incorporation of ESG factors into investment. And then 2 years later, the World Bank launches the first green bond, and it goes on and on and on. Now, I think the big change was in 2018. So in the big American asset manager, BlackRock, Vanguard, and State Street, in 2018, the CEO of BlackRock sent a letter, so he published an annual letter to the CEOs of the large companies. And he basically said, okay, you have to ensure that your company contributes to social, to society, and to avoid risk, or otherwise we will not invest. And he particularly pointed out climate change as an investment risk. Then in 2019, the EU promotes as well green investment, and now as part of the COP22, the US government instructs the Bank of England to align the policy with the government net zero target. And if you see here,
If you see here, that's a survey which was done recently for MarketWatch, how often the terms ESG is mentioned in the corporate earning calls of companies worldwide. And you see up to 2018, almost never, even so the principle basically existed since many years, and it was coined as ESG since 2006. But then starting 2018, and it's a little bit my interpretation with the three asset firm about the CEOs about ESG and incorporated in their climate in their course. So it's quite actually interesting how this has gained in importance. The driver, one driver is climate change. And here there's a small little graphic, and there are many graphics around here. In this case, so the increase of climate disaster over the last 30 years. And we see at least there's a trend that climate disasters are increasing, and obviously whenever you see TV, you see either somewhere landslide and flood, forest fire, etc. And so largely argue that is part of basically human influences. And this obviously is the driver as well behind the ESG discussion, and any company today is well advised to understand what is their contribution to climate change and how to manage climate risk. Now, interestingly, basically I have some friends and who have a different opinion, like myself. For example, you can someday argue climate change is due to human activities. So that's basically what is my opinion. Some others of my friends, they argue that Earth warming stems from natural causes, and geologically there have been always climate change. And some others, they argue actually there's no evidence of warming. The interesting point is it does not matter. And why it does not matter? It does not matter, for example, in this case, I take President Jokowi, he thinks it exists and he makes commitment, meaning the government. So and obviously my opinion is less important than the opinion of the Indonesian government or the British government, the European Parliament, governments, and what our personal opinion is that then their policies, their rules, etc. But okay, now let's come back to the competent person in Indonesia. Now, after all what I've said, the question is, okay, what has ESG or the ESG fuss to do with us? So I'm not a competent person, but I'm in the mining. Does this has to do with us? Nice to know, but is not really part of my profession. And as it was said before in the presentation, the competent person, they basically verify in public reporting the reserves and the resources. And this is the statement is prepared by a competent person. And I don't explain the graphic to the right. You are more knowledgeable than myself, but you have resources, and depending whether or not the resources are well enough known and whether or not they are is economic to mine them, you would reclassify them as reserves. And this may change depending on the price, this may change depending on the technology, this may change by increased exploration, etc. And exactly here, the economic part, that's
at least one aspect where ESG is relevant. And here, to make my point, and I apologize, I oversimplify, but I think it helps to get my message across. So let's assume we have here an ore body well discovered, well drilled, well known. And so here is our ore body, and it happens that the ore body would be beneath the Borobudur. And you would have to classify this ore body. Is it a reserve or is a resource? Is it economically feasible to mine? And I would argue if the ore body is beneath the Borobudur, it would be not economic and not feasible to mine. So this is basically cultural heritage. This would be one aspect which would influence your judgment. Similar, and I think it is known that, for example, in the St. Lawrence National Park, east of the Freeport mine, that there are some prospective deposits, and yet they will be not developed. They will be not developed because environmentally too sensitive, protected water resources, pristine forest, etc., etc. So here as well, there's a link between mining exploration and then converting basically a resource into a reserve. Now similar, and as I said, my apology that I oversimplify, but similar if the ore body affects traditional land rights, traditional communities, here similar, there would be a clear relationship between ESG factors and what the competent person does. And to summarize, basically, why should we take ESG factors into consideration? First, there is the freshwater management and conservation. That's an aspect. Biodiversity at the moment gains basically year by year more and more importance in protected areas. Community health and safety, I think that's obviously understood. Indigenous people rights, as well human rights and indigenous people rights gains as well more and more importance. And for example, with the latest version of the Equator Principle, number 4 in 2020, so this is an addition to the Equator Principle at the focus. Then land access or mine access, which means land access and resettlement, is important. Cultural heritage is important, and there are other aspects. So certainly in our profession, in your profession as a competent person, so these factors have to be taken into consideration. Yes, and I think, so that's from my side. So here you see my email address, and so you're happy, obviously in the question and answer session, but you're happy to contact me via email if you would like to have some additional clarification or inputs. Okay, thanks, so Carl. that's from my side. Yeah, looks like we're a little bit early from the schedule. So I think from the committee, I got message that we can continue with question and answer rather than while waiting for Jill to enter the forum. So now I will open the question and answer session for Carl. If anybody wants to asking directly, they can raise hand, and the committee can help to open your mic, and you can speak asking direct your question directly to Carl. Is anybody asking question?
So while waiting for a question, Carl, I'm interested in your presentation. Very good. It gives me some clearance on ESG. But for us, normally the CPI, for example, environmental, we try to depend on other people expertise, especially if the company already receiving like environmental permit from government, basically with like a tick off on that aspect. Now come to other factors like social and governance. I know your background is mostly environmental, but I just try to imagine for us, the CPI environmental is looking at the permit, but for social and governance, do you have any suggestion how we as CPI can refer to, or I know you'll go international, so international forum in other countries. Do you know any other permit for social or any permit for governance or any certification for company that? No, definitely. But I think first of all, the regulatory, the environmental approval, let's say AMDA, that's only one aspect, because most companies, they rely on investors or on lenders in the project development. So beside the Indonesian requirement, there as well the expectation and requirement from the lender, from the shareholders, and they are reflected, for example, in the equator principle. That's one set which the lenders are using. Then in the mining sector, for example, since last year, there is a code which is called the copper mark. And so if you're in the copper mining or processing business, you eventually would have to follow the copper mark, I think, over time. And if you're in large companies and you have one of the large asset managers as your shareholder, then you obviously have to follow as well their expectation. And their expectation at the moment is driven by climate change. So it's not only about the environmental approval of a project, it is well about the expectation of your various shareholders, including, sorry, as I said, I'm quite into it, so I like to talk about this topic, including the new generation. Basically, obviously, I'm more one of the boomer generation. So, and even so, I'm obviously quite concerned about environment. But this does not compare to the environmental awareness of the millennium generation, which now comes into management. And meaning even your internal resources, your employees, your young manager or the young fund manager, they have a completely different expectation than we have in terms of performance. And some companies, some young people, they will not buy, for example, a big Mercedes car because they think, okay, this is environmentally not friendly, and they will go for Tesla, for an electric car. So it's more about regulatory approval. Okay. How about the social and governance? How to, do you have any suggestion how we refer to for that two factors, to other factors than environmental? Yeah. Yes, normally I personally don't separate between social and environment, because the social, meaning the people, are part of our environment. But over the last 20 years, I as well changed my language and I say environment and social, because everybody sees it as two separate, but they are obviously closely linked to each other. And what I said, the equator principle, the IEC performance standard, including here in Indonesia, the social components in the AMDAL is always more important than the environment. So you could not say, okay, there are two different streams. I have my environmental approval. So the environmental approval here in Indonesia in terms of an AMDAL includes as well the social component. And if, for example, with the IEC performance standard, if you have lenders involved, 3 of the performance standards are social, cultural heritage, indigenous people,
then community safety. So it's strong embedded and they're interlinked with each other. Okay, thanks, Carl. It's quite interesting that we can going through as we do more question and answers. I got the first question first from Pak Andre Alice. Maybe you can you can ask directly, Pak Andre. Hello, can you hear my voice, Lupi? Many thanks. Yeah, it's clear. It's Okay. clear. Thank you. Morning, Carl. I'm Good Andre. I'm call reserve reporting competent person. And what I want to ask is the first one is so in order to ask to the competent person reserve reporting for rely on the AMDAL, what is the part of AMDAL that need to be improved in order to fulfill the requirement of the proper ESG? So, and then I think I continue the question of Luffy. That's what kind of social studies or, of course, governance studies that will be required for us to be based in order to fulfill the ESG requirement. And then the second question is, do you think that we as competent person, we need to involve in the preparation of the sustainability reports of the coal company? Because now I think the bank or the financial sector is, what's the coal sector is very tight now. Thank you, Kak. Yes, okay. Maybe to the first point with AMDAL and ESG. So the Indonesian AMDAL system is actually quite comprehensive and quite good. So in theory, so that you can use the AMDAL system to buy good international practices. The issue is not each and every AMDAL lives up to the potential. You know, quite often an AMDAL is prepared with the mindset to obtain approval, and that's the main to prepare a sound environmental and social impact assessment study. So I think the system is here, but how it's implemented from project to project is different. What is Looks like your connection is Yes, unstable, Carl. Yes. The sound is disappear. Carl. Looks like we lost the connection from Carl, I guess. We lost him. Yeah. Completely. Yeah. Hilang dia, bro. So, yeah. So I apologize, everybody. There's some disconnection from Carl, but we'll continue after he come back. Personally, I following Carl in his activities, and he involved a lot in environmental, and he back to my time in Freeport, he involved in Freeport AMDAL at that time. So I think it's a good opportunity for all CPI if you have any question related with environmental, especially, and also with our topic is social and corporate governance. So we wait for his comeback, and somebody from the committee or for organizing committee can contact him or make sure he come. Is that he has any problem to come back? So while waiting for him, I think it's interesting that
according to information from Carl, everything is start the ESG. The term of ESG is starting, if you remember that his presentation is back to 2018, 2019, and 2021, where it's from investors or for the big three asset managers from BlackRock, Larry Fink, and also the EU government and UK government start everything about ESG. And suddenly everything is become a very hot topics in all industries, especially in the mining. So for us, CPI as how correlate with CPI, in my opinion, we as CPI is similar to mining industries engineers. We cannot stop learning. I think the world around us is keep changing, keep moving, keep improving. And a lot of things that maybe 10 or 20 years ago is not very focus of ours. Now, like ESG is become more and more important. So after this presentation, Jill will present. So Carl is come back. By the way, I'm back again, so I dropped out. So sorry about this one. Sorry. I steal the time by talking, Carl, because waiting for you to come back. So you can continue. Answer. Sorry about this, that I dropped out, but okay, coming back. So what is not covered with the environmental or with the ANDAL system is basically the G, the governance, compensation, the corruption, board composition, the management costs. So this is outside of the ANDAL system. So that's more than if you're a public listed company with the accounting system. So I do not know how this, and probably it should not be rolled over in environmental assessment and social assessment because it's separate. I think it should stay with the accounting side, and here maybe then more focus on internal controls. Now, in terms of sustainability reporting, no, I'm not such a friend about it in this sense. Whenever you start, similar like with an ISO system, whenever you start to put everything into a strict system, then it becomes bureaucratic and you can report something and it looks good, but actually your operation may be not that good. So I think it's okay, but I think there's still room for improvement in terms of the sustainability reporting. Okay, thanks, Carl. Padre, you have any further question? Or yes, there's one opinion. I think, in my opinion, the competent person system is the part of governance in mining company, because the report must be accurate and convince the both investor and the regulator. So maybe we have to, especially in related to the role and responsibility of competent persons, we need to put competent person system is one part of governance in mining company. This is my opinion. Thank you. No, and I would agree with you. As you just said, one part of governance. It's an important part of governance, but it's not the entire governance. The governance, there are other aspects, but certainly it's one part of it. I agree with you. Okay, thank you. I agree with you also, Andre. CPI is part of a good governance from the company. So there's the second question, but from Padoni Simorangkir, but you can read in the chat. But looks like for me it's more it's more directed to CPI. Since Carl is not CPI, so maybe it's hard to answer. But maybe I can start to asking you question, Carl, and you can decide if this question is something that you can answer or not.
So Padoni question is, according to the Initiative for Responsible Mining Assurance, or IRMA standard, there are 5 main concerns: business integrity, social responsibility, environmental responsibility, reclamation and closure, and management systems. So his question is, where is the portion of CPI specifically regarding exploration result, estimation resource and reserve, to answer the main issue about SG? Would you mind to share? That's his question, but I don't know if it's you can share some of it. Yes. Okay, maybe I start with a positive comment. So Irma, that's the name of my wife. So I was actually quite positive surprised when they have the Initiative for Responsible Mining Assurance, which happens to the abbreviation is the name of my wife. So that's quite a nice coincidence. I think so. I think my guess would be as good as your guess or everybody guess. You know, I think the portion of exploration results is embedded almost in all components. It would be less so in terms of reclamation closure, but certainly in terms of social responsibility, environmental responsibility, there's a strong link to it. You know, if, as I said before, if you explore and you have an ore body in a pristine rainforest in the heart of Borneo, for example, you should give different consideration than if you have an ore body in a less sensitive environment. And I guess as well in terms of management system, you know, how you convert resources and reserves. I think this goes as well into management, you know, in your environmental management, what is your policy, etc. So I think there would be as well a strong link to CPI. So other than this, I cannot be more specific. So the other question. I think so. And there are 2 more questions. I think we will continue our question and answers before we move to the next speakers. Kate, Carl. So the next question is a lot of maybe Bumaya from Women in Mining and Energy. Maybe you can, if you don't mind, you can raise, you can open the mic and asking the question directly. Quarterly between leader and employee through open and transparent dialogue to support. Okay, hello, good morning, everyone. So I'm Maya from Women in Mining and Energy also. So in my perspective, that ESG metrics and also framework are quite similar to some mining guidelines standards such as ICMM or Responsible Gold Mining Principle. So some of the components are require commitment and also huge investment, such as energy transition and also technology and innovation toward net zero emission. So Carl, from your opinion, where should we start to set up the robust ESG profile? Would that be possible also to be aligned with the target of net zero emission by 2050 by adopting the ESG framework for the mining industry? Okay, first of all, I really like your comment, you know, that they're similar to the mining guidelines, because that was my presentation was all about. You know, ESG is nothing new. It's basically around since 20, 30 years, meaning as well it's embedded in different guidelines. And ICM guideline, Responsible Gold Mining Principle, and there are others, and you're right, is already there. It's now only different packages. I think the main challenge is the net zero emission. And here, even so, it will be costly, it will be necessary. You know, I made a point when I put in the presentation the statement from
President Jokowi. There's a political commitment which then will be rolled over into policies and guidelines which then infect the industry. For example, the main energy consumer in a mining operation, if you have a mill, is the mill. I think 2/3 of the energy demand of a mine goes to the mill, roughly. And a lot of mining companies here in Indonesia in the past, and as well other parts, use coal-fired power plant to produce energy. So in 2050, you will not see one single coal-fired power plant at a mine. So this will come to an end. And so mining company, whether they wish to do so or not, they have to transition from a coal-fired power plant to other power plant, gas, for example, or hydrogen, if the hydrogen market evolves further. So that's one part. And similar, from the remaining 30%, roughly 20-25% of the energy is used by the old trucks, which are at the moment diesel trucks. And some mining companies, they already are in the experimental phase to convert from diesel to renewable to green hydrogen. And so if the mining sector managed over the next 30 years to move from diesel trucks to hydrogen trucks, as one example, and to convert the power generation from diesel or coal fire to gas or hydrogen, then you would make a huge step towards net zero. There would be still then the need for offsetting, plantation, etc. So I think the mining sector can certainly improve, and it will have to improve, and we will see change here. All right, thank you, Carl. Okay, thanks, Carl. There are two more questions, but unfortunately the time is limited. If you possible, stay until the Jill finish the presentation or until 11. If we have time, we will bring again the question if it's time for you, Carl. If you have time, but if you're not, then it's okay. You can. No, I hang on. Yeah, okay, good. So sorry. Before we move to Carl, there's maybe you can show up your video again. The committee wants to take pictures of you and me. Let me check. Yeah, sorry. Somebody from committee, if already taken picture, just let me know. Okay, sounds good. Okay. Okay. Thanks, Carl, for all the presentation, and thanks for hanging around the session. Okay, ladies and gentlemen, the next presentation will be the next presenter will be Ibu Jill, Jillian Terry from GORC. Jill, are you here? I am here. Can you hear me? Oh, great to meet you here. Yeah, I can hear you very clearly. Excellent. Thank you. Yeah, thanks for your participation in this CPI forum. And I know you're busy, and I heard that you just got your new challenge in your career. And that's right. I have. I've just joined a new crest. Yeah, after so long you spent time with BHP, I heard that you moved to a new crest, and I believe new faces, new challenges, and you must be very busy. And I really appreciate your time, even in your business, you allow your time to attend this forum. Thank you. It's a pleasure. Okay. Let me introduce John Terry to everybody. Maybe somebody can show up the CV.
You can read the CV as Jill is graduated from background is geologist and has postgraduate diploma from mineral economics from Macquarie University. She has 37 years of mining industry experience, and you can see a lot of experience of many commodities from gold, copper, bauxite, up to manganese, nickel, from exploration and until the execution in mining. And she spent like I believe 15 years in BHP, and then recently moved to Newcrest as head of mineral resources management. She has working closely with the boards, BHP board in risk and audit committee, and she also one of the GORC executive committees, where his role is basically is the chair of the GORC ESG working group. Okay, that's a short introduction of you, Jill, and I give the time. Time is yours, so you can start your presentation. Thank you. Wonderful, thank you. I'll just call up my slides. So let me know when you can see the slides. I can see the slides, but could you make it in the slide presentation? Yeah. Yeah, there we go. How's that? Yeah, okay. Looks good. All right. You can start. Okay, thank you. Well, thanks everyone for inviting me to what I believe is a very important meeting. ESG is I'm very passionate about it, and so when JORC asked for a volunteer to lead the working group for ESG, I was very enthusiastic to do that. So today I am going to walk you through, firstly, just give you a brief summary of what JORC is, and then I will walk you through the journey that we have undertaken so far with respect to updating the JORC code to bring it into, I guess, meet the requirements of the world today with respect to reporting of exploration results, mineral resources and ore reserves. So just a little bit of history. JORC was established back in 1971. It has it actually has three parent companies, and they are the Minerals Council of Australia, the Australian Institute of Mining and Metallurgy, and also the Australian Institute of Geoscientists. We also work very closely with CRISCO. We have two members on the CRISCO committee from JORC. And we work with other key stakeholders within Australia. So the Australian Securities Exchange, they have a member on JORC, Financial Services Institute of Australia, and the Association of Mining and Exploration Companies also have an observer on JORC. We do work very closely as well with ASIC within Australia, because they basically manage the corporations law aspects of reporting. And I guess we also have quite a significant number of identified stakeholders on the slide that you can see there. So JORC provides reporting guidance for anybody who is reporting exploration results, mineral resources or ore reserves for the use of various stakeholders, such as you can see in that list. So that's a little bit about our background. And as I said, we provide a system for classification of resources, reserves and exploration results, and that relates to the levels of confidence in the geological knowledge, the technical and the economic considerations in public reports. Public reports need to be prepared in accordance with the code. And primarily, although we have a large number of stakeholders, the primary purpose is to inform investors and their advisors.
The code, just as a reminder, for any public reporting requires a formal sign-off or endorsement of the competent person, and that competent person must be a member of a professional association, and they must have sufficient experience with respect to the style of ore body that they're reporting on and the methodology that they are using. So again, I guess it's a very well entrenched system that, that we apply. But we are also very aware that 2012 was the last time that we updated the JORC code. And so we actually did start early pre-COVID. Early in 2020, we started the process of considering what we needed to include in an update of the JORC code. Because of COVID, we are now approximately 12 months behind our original schedule. So we intend to release JORC in 2022 in terms of the update. However, there is an outside possibility that it could actually be early 2023, and that is because we need Australian federal politician approval for the final code, and we are very aware that we expect an election to be called in 2022. And if that is the case, we will have to wait until the election process is completed for whoever the relevant minister is to make the approval once the new government is elected. So this is the timeline that you are seeing here is our optimal timeline, but there may be a delay because of an election that we know is coming up. We just don't know when it is. So the process that we went through, because of COVID and not being able to meet face-to-face with stakeholders as we have done with previous code updates, we decided that we would use technology and that we would submit to all identified stakeholders and also through their professional organisations. We created a survey so that we could receive understanding from the broader stakeholders in terms of where they saw gaps in the code and indeed what areas they most wanted to see modifications included. And we also wanted to understand the parts of the code that created problems in terms of whether it was understanding or meeting requirements. So we did do that. And I'll go on to the next slide now, where we actually show here the process, the broader process that we will go through. So I haven't mentioned that we did also have a discussion with ASIC because we wanted to understand what their guidance was with respect to update. And then we have also had more general engagement with groups such as the Australian state mining departments to understand their requirements as we work in a relatively, in a world that has changed since 2012. And so the code review is really being conducted in two parts. One is to address greatest areas of concern that have come back from results of the survey, and I'll step through those shortly. The other is a very targeted assessment of what criteria a competent person actually needs to have for future reporting, and so there is a separate task force that is working on, do we need specific accreditation, for example, for competent persons, and that obviously flows through to the ESG categories, which are reasonably different to your standard mining engineer, geologist who is reporting on reserves and resources.
So, again, this is the high-level process running in parallel: code review components, competent person review, and they will be pulled together in terms of the outputs. We will need to consult with Crisco to understand whether we align with Crisco's thoughts. Having said that, we have been utilising the latest version of Crisco to guide the work that we have been doing. And then we also need to run the final recommendations past ASIC for their feedback, because they actually do have separate approval, and we do need that. So this is ultimately where we are going toward. That we have all input in terms of draft update, and in fact my ESG working group has now finalised our draft recommendations. There are other groups that are slightly behind, so we're just now in a holding pattern, waiting for other groups to deliver as well. So just a little bit of background on the survey that we did put out, so that we can give you confidence that that we have actually received inputs from a broad spectrum of people across the industry, and you can see in the chart there that we've had quite a good diverse group of professionals who have provided input in terms of their responses for what they would like to see change. And you can see that we did have some responses, a small number, but of people who report into the Indonesian Stock Exchange. And so the areas that we tested were, and because again, we had a reasonably strong idea even before we went to survey as to where the pain points were for practitioners to report under JORC. And so again, this list that you see is really the key items that we knew and that we were going to need to assess, and indeed that we are. So reasonable prospects for eventual economic extraction, for example, and again, ESG very strongly feeds into that consideration. There was feedback that people wanted to show a stronger linkage between JORC and the ASX listing rules. Scoping studies came up as an area that needed improvement. Table 1, and actually it's important to note that for all Table 1 updates, we have been using the latest Crisco Table 1 as the starting point for subsequent modification by JORC. Definition of a competent person, additional information, and this was obviously my area for in the ESG space. There was also a mention of technology and how technology needs to be considered with respect to a JORC update. Re-reporting of information by companies, improved guidance on significant figures, and then the relationships to other key codes or listing rules was an area that people wanted to see more guidance. But the top 3 were the reasonable prospects for eventual economic extraction, definition of a competent person, and then ESG and technology was also considered there. So we have a number of working groups, as I mentioned, that are working through basically doing the background research, engaging with stakeholders, and putting forward recommendations for the modifications that will be made to JORC. Obviously, significant input from the survey is also being mapped to the working group's considerations. So again, as you'll see, there are the sub areas, and ESG is sitting up there as one of the most important areas. So if I look now at the objectives for my working group with respect to ESG, and I should say I have had an excellent group of industry professionals from across the world who volunteered to work in the ESG working group. So we had people from the finance industry, we had people who are consultants within the ESG world, such as
Bruce Harvey, Geraldine Maguire, Emily Harris from SRK in the UK. And we had, I guess, mining engineers and geoscientists who are doing specific work in the ESG space. So I thought we had a really, really strong group. Actually, the other component to the group that I didn't mention is we had the chair and one of the key committee members for Valmin in the working group as well. And this was a big task, the first one, which was to review the responses, but then also to identify, I'll lump the first three together, also to identify where ESG was referred to across the regulatory guidelines. And I think the most difficult task was actually then to review all of the references that were relevant to JORC reporting. And that included guidelines, it included standards, it included guidance notes across the world. And look, we got to 90 separate documents that we have actually all compiled into a database so that they can be subsequently referred to. But we realised there was just so much activity in this space, and what we wanted to do was not link to any very small number of particular pieces of guidance because they are all changing so quickly, but to really take the key outcomes from those pieces of guidance and to pull those together in terms of what we provide for JORC. To then provide our draft recommendations. So the way that we have pulled our recommendations together for the JORC committee to consider and also then to go to our key stakeholders being ASIC and Crisco is that we have written a clause specifically for ESG within the JORC code. We have made recommendations for modifications to the resources and reserves and exploration reporting clauses. But then, and I think this is a really, really good piece of work that the working group has done, we've created a template, or it's more of a matrix actually, that will guide practitioners depending upon the maturity of a project and also the themes within the ESG spectrum for practitioners to consider. So, for example, if you're exploration phase, you would look across the themes in the matrix to see what is the minimum reporting requirement that you need to consider. And that really goes back to the planning space, so that you're actually, well before you get to reporting, when you're first setting up a program, you are considering what ESG aspects you need as a minimum to be bringing into your planning and ultimately to reporting. And so that goes right through from exploration through effectively project space to operations and then ultimately to closure or repurposing. And then to support that, we will produce, we only have a straw man framework at this stage, but we will produce a good practice suite of examples that will all be hypothetical, but will actually show the practitioner what good looks like for a particular piece of ESG reporting as per JORC requirements. And the last thing that I should mention is that we have also been in discussion with various peer codes, such as South Africa, such as PERC, to be sure that we are aligning as other codes are also updating, so that we can effectively, have some level of alignment between the codes. So I guess I've pretty much talked through the key learnings on this slide that is in front of you. So I don't think I need to say anything more about that. I have also talked about the timing of when our information will be ready. And so by the end of 2021, after review, then we will be in a strong position to put forward a final draft within early or the first half of 2022 calendar year.
I think the other key learning, and this is a very big piece of work that that I think the resources industry will need to rally on, would be it would be very useful at some stage in the near to medium term for us to have a singular guide that that relates to ESG, such a similar guide such as the ICMM tailings standard that has been produced. I think that would be a very, very useful piece to have one globally recognised outcome that that the various regulatory codes can then cross-reference. But in the absence of that, we have made the decision not to reference any individual documents, but to try to present a summary of all of the current documents that we have pulled into the matrix that I described. So I'll leave it there, and I'll open for any questions. Hey, thank you, Jill, for your presentation. And let me come back to, okay. So, ladies and gentlemen, if anybody wants to ask question, you can raise your hand, or you can texting in the message. So, Jill can answer your question after you can, or you can speak directly to Jill. So while waiting for any question, it's very interesting, Jill. Thank you for the presentation. It's very serious that you are I see before you change the code. Basically, you took a lot of survey, and then you going through checking with other with the Crisco. You checking with other report organization in PERC and SAMREC. Wow, I think it's a very thorough process. So my it was a first very question large is, piece of work. yeah, I can imagine that. Even us, Indonesia, when we try to change our code or update our code, it's not we don't spend enough time or effort like you do. I think GRC is a very good example here. Maybe just simple question. What is triggering the changes of the code? Like GRC last time is like 2012. Now you're preparing for GRC 2022. Is that any unwritten regulation rule that every 10 years you will produce another code, or basically your new code basically just depends on the needs or the requirement? Maybe you can elaborate more. Yes. Yep. It's a great question. It really is. We get to a point or position where we know that there are certain aspects of the code that are just not really meeting the needs of industry, or indeed, our parent bodies. Or stakeholders, and I guess it gets to a point where we have sufficient feedback that we need to make modifications. That really triggers an update to the code. So, look, I think we were very aware back in about sort of 2018, 2019, that we were getting very close to needing an update of the code. And so, as I said, because of COVID, this is delayed. And in the past, I think where the code had gaps that we were aware of, we could close some of those gaps by having updates to the Australian Securities Exchange listing rules, because the Australian Securities Exchange listing rule, Chapter 5, one of its requirements is that reporting must be done according to the JORC code. So we did have some additional listing rule requirements in the time between 2004 JORC code and 2012 JORC code to fill those gaps. But the preference is always to update the code. So, and look, the world has changed a lot since 2012 in terms of technologies available to assess resources, in terms of societies and government expectations with respect to ESG, in terms of
I guess the experience required for a competent person to be deemed competent. So they were some of the big areas. And the economic side as well. We knew that the reasonable prospects for eventual economic extraction test very much, again, it is informed by ESG criteria and various other criteria. And we knew that the code was not quite meeting those requirements. So it was time for an update. Thanks, Jill. There's somebody, two participants raise hand. I think the first is Padwi. The time is yours, Padwi, to ask question. Thank you, Bang Luffy. Hello, Jill. My name is Dwi. How are you doing? Oh, good, thank you. How are you? Good, thanks. I'm basically competent person for reporting coal reserves, and I just trying to get a basic idea of how to implement ESG in the conversion of coal resource into coal reserves, or from mineral resource to mineral reserves. As far as I understand, and we might have been aware of that, ESG, environmental, social, and government have become modifying factors in the conversion of resource into reserves based on a job, KSMI, or other reporting guidelines or code under price code template for so many years. I mean, as far as we understand that they have become modifying factors member, and now we are talking about ESG in specific, in more specific manner. I mean, in simple, can we just say that ESG is actually the modifying factors, three modifying factors that the competent person need to be considering when doing the conversion from resource into reserves, but maybe in more specific level of in a lot more level of detail and accuracy and something like that, or yes. Is there anything else? Is there any fundamental difference between ESG we are talking about and ESG modifying factors that So modifying factors is absolutely part of the consideration with respect to the changes that we're making with ESG guidance. So we are also saying, and again, I said that we would be making some slight modifications to the clauses that related to reporting of exploration results, mineral resources, and ore reserves. So in the ore reserve space, there will be guidance that will link the practitioner across to the matrix that I have described, so that it is more specific. It's not saying you must report on all of the things in the matrix, but it is saying, we would like you to consider the following ESG related criteria. And you're absolutely right. They are modifying factors in the conversion of resources to reserves. Whereas I think in the old version of the code, in the current version of the code, which is the 2012 version, there was just a very brief reference to ESG in the modifying factors, figure 1. So this is really, it's expanding very significantly on this is what we mean by modifying factors. So that's the reserves part, but then there is also the ESG consideration for resources. Does some mineralisation actually have reasonable prospects for eventual economic extraction? And part of the consideration for that will be ESG factors. So that's well before modifying factor application. And likewise for exploration results reporting. In the context of transparency and materiality, it will be very important if somebody is going to
do exploration, very early phase, looking to make a discovery, but the area that they want to work in is is next to a national park, and there are obvious implications around that if they do make a discovery. How do they actually develop that resource that they discover without and show that that will have no negative impact on a national park, for example. But look, there are, again, in the context of modifying factors, there are specific criteria now that we have to think about in terms of emissions control, dust management, water management, and the list goes on. CO2 management. Look, the matrix it fits on a page, but it is there are many criteria, and I think that's the difference. That it will actually, the intent is that it will, by providing guidance in the form of the matrix, it will actually make it easier for a practitioner to understand what they need to be considering, rather than to leave it open for them to think about what they might need to consider. We're providing them with some thought bubbles in the matrix, so that they can be more directed in terms of both their planning and action around a specific piece of work, and then the reporting of it. Thank you. Thank you, Jill. You're welcome. Hey, next question is from Bang Andre Alice. Terima kasih, Lutfi. Thank you, Jill. My name is Andre. I'm Cole people. I'm sure that the competent person in Indonesia must work hard for learning further to fulfill the requirement of ESG in the reporting, to convince the stakeholders that the mine will be sustained until the end of the life of mine. I just show the some update on the risk disclosure. In this case, do we, the competent person, need to know a little bit about the risk management methodology, like ISO 31000 or something, in order to fulfill the requirements of the code in related to the risk disclosure? Thank you. The answer is yes. So that we have actually been considering the relevant ISO standards in the work that we have done with the ESG working group. We also have a separate working group that is specifically looking at risk, and the outputs of the ESG working group have been provided to the risk group. We had quite a lot of discussion about risk for an individual who may not be an ESG specialist, but they, for example, at the exploration phase, if it's a small company that is wanting to undertake some specific exploration, realistically, they probably just have a couple of geologists who are undertaking that work. And so it is very important. And again, that's partly why we decided that a matrix was a really good guidance tool for a practitioner who needs to be thinking, even if they're not, needs to be thinking about what ESG considerations do I make before I plan my work. And so, and obviously it all comes back to risk. So really having an understanding of what are the ESG related risks, and you will be able to get those from the matrix. And then the next question is, what considerations does that person need to undertake to manage those risks? That will also provide the individual with guidance. If they're an exploration geologist, for example, they will have enough information from the guidance to understand where, if there is a very specific risk,
they would need to engage a professional in that area to provide them with that guidance. So I think it also helps. This discussion also needs to be had with the competent person working group. We in our working group we had significant discussion about, should a geologist, for example, be providing approvals against ESG criteria when it's not really their background, or indeed should they be reaching out to an ESG professional? And I think the answer to that is really considering the risks firstly, and the context with respect to the guidance that the matrix will provide. It may, once a geologist, for example, has considered the context of the work that they are planning to do, I think they will have enough guidance to be able to say, look, I have sufficient background that I'm comfortable to be able to provide my consent to publish for work that I'm undertaking for my company. Or they may say, I can do a portion of what's required, but actually I do need to reach out to a specialist. So our hope is that that companies will embrace having more guidance than less guidance, because at the moment it's particularly for some of the junior companies, there is, as I said, there are so many documents out there, and so it's really difficult for small companies in particular to know which process or guideline do they follow. But that's where JORC can provide additional information to help both the practitioners and their companies. Sorry, one more question, Luffy. In order to, related to the sign off of the report, so can we have the ESG specialists also involved in the report signing? That is certainly, we haven't, because we're still at draft phase, we haven't formally decided that yet, but that is a pragmatic approach is really where we landed within my working group, that where necessary, it's a bit, even now, if somebody is a competent person, there are times where they have to rely upon a named specialist in a particular area that feeds into the work that they deliver as the competent person. So I guess I don't know yet because we haven't finalised JORC 22, but my guess is that it will be similar to JORC currently, where an individual specialist will be named as contributing to a piece of work that is reported in the public arena. So yeah, I think that will continue with the update that ESG specialists will need to be named, and then the competent person will be able to cross-reference the guidance that they have received from that specialist. Thank you, Jill. Thank you, Luffy. Thank you, Andre. Thank you, Jill, for your thorough explanation about the ESG. And also, I see Carl is here. Carl, are you here still? So there's one last question for both of you, is from one guy, one of the CPI, Patar. His question is regarding with the level of studies related with ESG. As you may know that the code implement like a scoping study, pre-feasibility study, and feasibility study level. And for the reserve, minimum requirement is your pre-feasibility study. The question is, what kind of level of reporting required for this ESG? Is that going to be determined in next GRC code, or basically it depends on your research study, or what is that any clue on that, Jill? Look, to be honest, I haven't seen the outputs yet from. There is a particular working group that is looking at studies, so scoping study, pre-feasibility, feasibility. Because the ESG working group has now delivered its draft findings to the other working groups,
that particular studies working group will take into consideration our guidance, but I haven't seen the results from that group yet, so I can't say at this stage. Okay, it's fine, Jill. I understand that it's in progress, so I just did. It is, yeah. I would expect that there will be alignment though, and that was one of the reasons that we also engaged the chair and one of the committee members for Valmin, because again they are looking at studies that support valuation, and we wanted to have clear alignment with Valmin as well in the ESG space. Okay, thanks. So before we ended this session, maybe Carl, you can give like a very short closing statement, and also to continue with Jill. And for everybody, the final conclusion will be summarized at the end of the forum. Before we ended the forum at the end, and then yeah, please, Carl, if you have any closing statement about this ESG and everything. Yes. It's actually not a closing statement, but more a question, open question, which I think just illustrate how difficult it is to incorporate ESG into the competent person. Quite a few government, in terms of coal mining, there's the trend to basically limit or ban coal mining, or even if there's no ban, basically coal mining, I think in 10, 20 years, will have more and more difficulties to find customer, because the world goes to net zero. So my philosophical question would be, how do you incorporate this legal trend and general trend into an evaluation of the resources and reserves? Because you can say, okay, there's a nice coal reserve, but in reality, it will be never mined, because either of legal pressure or of environmental pressure. So I think it will be not that easy in some aspect of ESG and roll it into the competent person task. So this would be my closing statement. Okay, Jill, your turn. It's actually a very good point that was made, and we have certainly been considering some simple metrics that would be required to for a company to report on, particularly if they're in the operational space. You know, so it might be emissions per unit of product, for example. But I think there were two aspects that were important to us in our journey. One was that if a project or even at a discovery stage does not get the license to operate, that's a pretty clear outcome in terms of the value of that project. It has no value if it's not achievable because it doesn't have license to operate. I think there's actually the counter aspect to that getting ESG reporting right will be very important for companies to obtain funding to proceed with their projects. And with discussions that we had with some of the key financial groups in Australia and Singapore and the US, they were the groups that we spoke with, they already have key criteria that relate to ESG considerations as to whether they will fund a project or not. So the companies that are proactive with respect to ESG reporting will likely have access to more funds to develop those projects than companies that do not meet the requirements. So there's one other aspect, which is companies are already working, they've already discovered that being green actually does give them access to additional funding, but we are starting to see, and I know ASIC have issued some please restate
there some announcements that have been made where companies have said that they were green, but actually they did not have the supporting data to confirm that. So we need to be very careful to write the code updates to ensure that companies, if they are saying they're green, that they actually have reported transparently why that is. And if we can get a minimum, it would only be a minimum number of key metrics that could be applied and then reviewed to assess a company in terms of their ESG excellence, then that would be a very good outcome. Okay, thanks, Jill, for your closing remarks. So before we end it, there's similar to Carl's session. We're gonna take pictures. If organizing committee can take picture of us, and let me know if already done. Okay, we'll take the picture, yeah. Yeah. Once more. Okay, thank you. Okay, thank you. Okay, Carl and Jill, thank you very much for your attending this forum and for your insight and a lot of information for us to digest, and looking forward to having you another session in the futures, and hopefully you're still willing to help us and sharing your experience with us. Okay, thanks. Bye. Thank you very much. Bye. Okay, thanks, Carl and Jill. Bye. I return it to MC, Bu Asri. Thanks, Pak Luffy, for the great session and the discussion. Yeah. Also, Pak Carl and Bu Jill, thanks for the valuable presentation and the insight. Okay, then we will continue to the next season. Yeah. Ladies and gentlemen, we have done for the first session, and now we will start with the second session. We will discuss about the implementation of ESG in the mining industry in Indonesia to support foreign investment from the perspective of Asiamet Resources, Merdeka Copper Gold, and Vale Indonesia. Season 2 will be guided by Pak STJ Budi Santoso as a moderator, and Pak STJ Budi Santoso is a CPI EAG for gold. And then currently he is a Vice President of Exploration in PTJ Resources. He is also the MGI Chairman and the General Secretary of IAGEO UPN Yogyakarta. And then he also the Coordinator of External Section in Commerce IAG Perhapi. And then welcome Pak STJ Budi Santoso. And the screen is yours. Terima kasih Ibu Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Good morning, ladies and gentlemen. Some of you maybe already good afternoon. After we attended, heard, and learned from two distinguished speakers earlier about the concept of ESG and also the how the code, which is it was a joke that heading to in regard to ESG. Now, as Ibu Asri has already mentioned, we're going to talk about here from the perspective of the mining industry, the implementations of the aspects of the factors, the ESG factors or ESG concept. We're going to have three speakers. I think I need to have somebody from the committee to show up the slides of the CVs. The first speaker is Mr. Anthony Manini, or is also known as Tony Manini, Pak Tony Manini. He is an executive chairman of Asiamet Resources. From the background of the education, Pak Tony is a geologist and senior mining industry executive with more than 30 years of experience across a broad range of commodities and more than
20 countries. He has been instrumental in the discovery, developments, and or expansion of multiple large-scale mining operations globally. And his diverse background covers role in project evaluations, explorations, mine developments, mine operations, and commercial roles with Rio Tinto, Oceana, OZ Minerals, Tiger Soil Group, and EMR Capitals. Pak Tony is the co-founder and the executive director of EMR Capital and was a co-founder of the Tiger Soil Minerals Group, which has developed and listed a number of highly successful junior companies. Pak Tony is the current director and executive chairman of the Asiamet Resources and C3 Metals Incorporated. His qualification is honors degree in geology and is a fellow of the AUSIM and the Society of Economic Geologists. I would like to say hi to Pak Tony. We can see that Pak Tony is already in the meeting room. Hello, Pak Tony. Could you hear me? Maybe somebody could pin it. Okay. Hello, Pak Tony. How are you? Yeah, hi, Pak Budi. Good to see you and very nice to be here. Thank you for the invitation today. Excellent. First of all, we would like to express our gratitude, Pak Tony, to make your time to deliver your thought, your idea, your perspective from the junior mining company that has been implemented the concept or the aspect of the ESGs in your business, either from the EMRs of the Asiamet, which is now very active in Indonesia. For the information, the second and the third speakers will be introduced later when their time comes. So I think, okay, as now it's on the screen, sorry for a bit confusions. Okay, the second speakers will be Pak Simon Milroy. He's the CEO of PT Merdeka Copper Gold. He's a mining engineer with a broad range of expertise and experience in explorations, developments, operations, mergers and acquisition, M&A, and the government relations in the mining industry for over 30 years. His qualifications include a Bachelor of Mining Engineering from the University of South Australia, first class mine manager certificate of competency, member of Australian Institute of Mining and Metallurgy, as the AUSIM, and a graduate of the Australian Institute of Company Directors. Currently, he is the Merdeka Mining, Vice President Director of the Bumi Suksesindo, President Commissioner of the PT Merdeka Mining Service, and PT Pandi Bersama Jaya, and Commissioner of PT Batu Tua Tembaga Raya. Before that, he served exposed in a lot of roles since 1996 to 1991 from technical and the manager roles. And then the third speaker. Okay, the third speaker, we will have Bapak Adriansyah Chaniago. He is the Vice President Director of Vale Indonesia, PT Vale Indonesia Tbk. He has a bachelor degree in economic development from University of Pajajaran, Bandung, Indonesia. His working experience is current position Vice President Director, PT Vale Indonesia Tbk. Work experience as independent commissioner and audit committee chairman, PT Jasa Marga Persero Tbk, June to July 2020, year 2020. Commissioner of PT Samudra Energy, Director and CEO of PT Samudra Energy, Director and CFO PT Samudra Energy, and some other managerial levels in his previous years service in his professional career. Okay, let's go back to Tony. The rules will be, you will have 20 minutes, Pak Tony, to deliver your presentations, and all the questions will be pulled
at the end of this session. So, Pak Tony, time and opportunity is yours. Thank you, Pak Budi. Can you hear me okay? Yes, Pak, clearly. Yeah, and but, can you see the? But still, can you you still have the, two screens. You can see this. We still have two screens. Okay, let me just fix that. Okay. Sorry. Okay. Still the two screens, Pat? Okay. I'll just try to fix this, sorry. Well, I think it's okay, but as far as we can see clearly. Yeah, okay. All right, no problems. If you can see clearly, then that's fine. Sorry about that. Maybe you can display setting and swap the screen. Okay. So, display setting at the top left. Yeah, display settings, top left. Okay. Top left, display setting, right. Yeah, sorry. Display setting. Right next to the left, top left. Yeah, top left, I don't. Here we go. Okay, yeah. Then click. Okay, swap thank you. Presenter view. Swap. Thank you. Okay. Thank you. Okay. Is that clear now? Oh, no, yours. Sorry. Yeah. Okay. Clear now? I think you need to share your screen. But or maybe easier to duplicate your screen, maybe. That will be easier. Okay. Let me just start again. Sorry about this. Using two screen. Okay. Is that okay? Here we go. Yes. Okay, well, now it's fine. It is in PDF file, right? I'll go to... Did you put screenboard? Yes. Okay, how's that? Excellent. Yes. Okay. Thank you. Apologies for that. So firstly, thank you to the organising committee and thank you, Budi, for the introduction. I'll try to move through this quickly, given that we are a little bit late starting. So just quickly on AsiaMet. So AsiaMet is a junior explorer developer in Indonesia. We have two projects, one which is the KSK project in Kalimantan and the Butong project in Aceh. I will be talking specifically today about the KSK project as the KSK project is at the development stage. So we are moving into project financing and development for construction of a new mine on that particular site. So the thematic of ESG, while it applies to all our projects and across the mining sector in totality, the relevance for this development project, I think, is quite specific and important for this conversation today. And it's interesting listening to the previous speakers and Jill in respect of, the overlay of ESG on projects moving forward. And I think one of the important takeaways really is that whether you're a small company, a medium-sized company or a large company, the ESG considerations are now a very important component of businesses in the mining sector of all shapes and sizes. And it's particularly critical, and Jill Terry just touched on this in, I think, her closing comments, that from a financing perspective, for any company, whether it's a large company or a small company,
ESG considerations are critical to the success in obtaining finance to invest into new mine developments or into existing operations. And I'm sure you'll hear the same thematic coming through from the speakers that follow. So it is an integral part of our business. While we're a small company, we take this very seriously. We have a set of guiding principles, which I'll start with today. So, you know, we have a very strong commitment to responsible investment. It's a value-based culture within the company, and ESG considerations are core to the management of the business and to our operations. And I'm going to give some examples as we go through about the community work, the community and social development work that's been undertaken on the KSK project in Kalimantan, to give you some background that I'm not just using words, that actually these standards, practices and core values are implemented by the business on a day-to-day basis. So ESG is a core focus of our business. We need to work to industry high standards and practices to both assess the risks associated with ESG, but also the opportunities, and manage those on an ongoing basis. It's a critical part of mining and the mining business. In fact, it's very interesting that, you know, as an industry, we have been doing a lot of these things for many, many years and doing them very well. We haven't had a lot of recognition for that. There has been a recent, I guess, uplift in terms of the scrutiny around these particular issues. And that has really brought the mining industry to the fore in terms of, you know, the things that we are doing, the practices that we're employing, and the way that we operate our businesses in a sustainable way. So it is a core and integral part of our business. Policies and guidelines are important. There are a set of standards, international standards. We have our own internal policies and procedures that we implement and put in place, and most good organisations have these. They are, backed up by a set of international standards, and those international standards are, whether they're the IFC performance standards, whether they're Equator principles, whatever they are principles and standards that the financial community and the investment community look to determine whether they should invest into or finance projects. So it's a very important component of our business and becoming increasingly so. Where does the responsibility and accountability for ESG sit within a company like AsiaMet? Like most companies, the core responsibility for the policies, the procedures, the guidelines, the expectations sits with the board, and the board really is the one who oversees the company and the management in terms of the implementation of those policies, those procedures and those standards, and holds management to account in terms of delivery of those. So these are fundamental things that any company needs to have in place if it's going to finance and develop a project in Indonesia today. So what does our framework look like, and what are the sort of key considerations within that framework? I've touched on some of these as we've gone through, but those key three pillars of environmental, social and governance, what are the key considerations? So on the environmental side, we have a whole range of international standards. And as I said, there's a lot of variations across jurisdictions in respect of standards. But when it comes to international financing of projects, whether it be in Indonesia, Mongolia, or Australia, there's an expectation that certain international standards are met by any operation.
There's also the element of resource efficiency. So it's utilising the resources that are in the ground to their best use and most efficient use, and optimising those resources. Those resources are fundamental assets of not just the company, but the jurisdictions in which we work. And obviously from the environmental side, there's the ecological part, which is, you know, the typical areas of water, biodiversity, flora, fauna that most people think about when they think about environmental management. The obligation from the business is really, in a simple sense, is to minimise the impacts on the environment by implementing robust and appropriate monitoring, or firstly plans, processes, and then monitoring those plans and processes as we operate our mines. And, you know, this is from an AsiaMet perspective, these are obviously, you know, critical things in the project development phase, is to get those policies, procedures, systems, processes and plans in place and approved and signed off by not just the regulators in our jurisdiction of Indonesia, but also the international finance community who will finance, you know, the part of the project. So on the social side, and I'm going to spend a little bit of time on this today because it's an area that's of particular relevance to KSK and the work we've done. But obviously the health and safety of our people is paramount to everything we do. We consider that a critical part of, you know, our social license to operate is really looking after people's health and safety. There's then, you know, we look at employment and labour conditions. You know, we need to promote, you know, both diversity and inclusion in the workforce, but we also need to build local capacity. We need to bring local people into the employee of our businesses by providing them, you know, pre-employment education, the necessary skills and experience they need to get that opportunity. And we need to, you know, respect local people for their culture and for their community as a critical part of doing all of that. And I'll sort of touch on some of these things as we go through and the things that we've been doing with AsiaMet in Kalimantan. And then, of course, there's the overlay of governance. I've already talked about the board's role and the management's role. So getting the right organisational structure in place to manage ESG is quite critical to the outcomes and success of ESG within any company. Obviously, there's a compliance and there's a regulatory overlay that we need to adhere to and monitor those things and report on those things in a transparent way to deliver the governance standards that, you know, our communities, our governments and our investors and our financiers expect. So look, just you know, just a few of the key areas for, you know, for ESG consideration at BKM and the development of the copper project there in Kalimantan. BKM is the name of the project. It sits on the KSK contract of work. Just, you know, some of the key areas that, you know, are of focus for us as a in terms of our development stage right now. Obviously, on the environmental part, we're in a sensitive area in Kalimantan, fairly high rainfall, so water management is critical. We have excess water, so managing excess water, wastewater, and how we manage and disperse that post-use and in terms of capturing runoff, etc. Extremely important. Biodiversity, flora and fauna biodiversity, so studies that we need to undertake as part of our feasibility and then get into our planning processes into how we operate these mines and then how we ultimately close them. Rehabilitation and mine closure, obviously critical. There's lots of things that play into that. There's not just flora and not just the rehabilitation from a land use perspective, but
There's also, ongoing issues around management of acid mine drainage, of water, etc., and ultimately closure of the mines for, long-term sustainability. And, increasingly important in today's environment are issues related to climate and climate change. And, some of the things that we are looking at as part of our initiatives at BKM are, how can we employ renewable energy into the energy mix for our project? It's an important part of any business's considerations today, and it's something that we are actively working on studying and looking at how we can implement renewables into our mine to ultimately provide long-term sustainability and benefits, not just for ourselves, but for the local communities, for Indonesia itself, and ultimately contribute to the global initiative to decarbonise. So important considerations for all of us today. On the social side, look, stakeholder engagement is critical. I'll go through a bit of a case example in a minute. We really are, working on the basis of collaboration. This is about long-term relationships and partnerships with local community, with the governments within the jurisdictions we operate, and our wider stakeholder community. Capacity building, extremely important. We have an obligation as a company in a developing country such as Indonesia to be supportive of capacity building across, all parts of the society in which we touch, and whether that's capacity building related to local people for employment, whether it's local businesses, whether it's, the government building up its legislative framework and contributing and assisting as part of that. And things like this forum today, contributing to this forum today to assist, with Indonesia, with developing its capacity around these types of issues and its governance of these types of issues. So we have companies have an obligation to contribute and be supportive of these types of initiatives. So, and on the governance side, obviously, we need to conduct our businesses in a transparent and an ethical way. We need to have codes of conduct in place, which, all our employees conduct themselves by, and our businesses and our company in general conducts itself by, which, meets the standards that are expected by our host countries and our host communities, and importantly, the broader universe of people who invest, finance, and look at the mining industry. And obviously this, it's quite straightforward. We have legal obligations, both, from the laws and regulations of the jurisdictions we operate, and we need to ensure that we fulfill our obligations under those laws and regulations. So, all of these things, they're easy to say, but they're extremely important things to implement. I'm going to touch on some things that we're very proud of at AsiaMet, and that really really is the area of the social license to operate. It's really about our community development initiatives up in Kalimantan. So AsiaMet has been very actively involved in community development initiatives going back essentially since the company started work here in 1981. In 1997, we established a foundation, Community Development Foundation, and have provided management staff and financial support to that foundation since 97. So it's a long-term commitment, and it's a commitment which has seen AsiaMet
getting to this day where it's ready to move into development with extremely strong support from the local communities and from the local government in central Kalimantan, but also the central government in Jakarta. So through YTS, through the development foundation, or through the Community Development Foundation, we've provided a lot of technical, community, economic and institutional support to 22 of the sort of villages that surround our project. And we've got another 9 that we're working with as part of our sort of move towards an operating phase. And these involve a whole range of capacity building and collaborative approaches to community development. And I'll touch on some of those as we sort of move through. So this is just a little snapshot, but you can see here going back. This started in 1997. So, we are now 25 years into this partnership that was developed in Kalimantan to, I guess, not only sort of contribute to the development of the local community, but also prepare the way for the development of the project into a mining operation, which is where we find ourselves today. For those who know Pak Mansur Geiger, he's quite a well-known figure in Indonesia. That's Pak Mansur here. He's quite a young man, a little bit younger than he is today. I think 25 years younger. It is a long-term commitment. Now, how does that commitment work through? So really, this is what we call the golden triangle, is how we implement this collaborative relationship with government, with community, and with ourselves. And I think this is not just AsiaMet. This is quite a tried and tested formula across industry in developing countries and developed countries globally. So for AsiaMet, we view it as a partnership. As I said, we've worked closely with the government, both at the local, at the provincial and the central level, the community very closely, and obviously contributing our part. And it's across a whole range of things that we worked on, and we've got plans in place to continue to implement and expand as we move forward. But, these are the 6 pillars. So it's really around governance. So it's providing local communities with the capacity to actually be able to manage their own interface with the project, the development, and what is going to happen as the mine is built and moves forward. Obviously, they're not prepared for that. They haven't been prepared for that, but we have actually been giving them, working with these other partners to give them the capacity to manage themselves in relation to their interface with the mining operation. Livelihood is obviously an important one, agricultural initiatives and things like that, sustainable livelihood programs. Health is a critical one for people in this area. Education, I'll touch on that as we go through. And obviously respect for local cultures, support for local cultural initiatives, and then also support for building capacity in respect of infrastructure development, which is both for the community, but also, for ourselves as a business. Sorry, Pak Tony, you have 2 minutes more. Yeah, sure. Okay, thanks, Pat. So look, just really to touch on some pictures here. So local level, as I said, collaborative, contributing to the types of forums that we're talking about today and building out that sort of capacity. I think this is an important one where we play a critical role, is really bringing in support for community development from many other aid programs, foundations, the World Bank, etc., to actually help us fund capacity building, to help us prepare local people and communities and local government for, the development that we're undertaking. So, we've been actively engaged with all of these groups to implement programs over a period of time. And the last one that I just want to touch on here is just on the education side. So something that we're very proud of, something was initiated by Pak Mansur
and he has been the president of this since its foundation back in 2003. This was a school that was established in central Kalimantan. It's a non-for-profit. It's registered with the Department of Education in Indonesia. It's had support from a whole range of different international groups, and we provide educational scholarships and support for children from preschool through to grade 12. And over a period of time, the students from the school have regularly won national, international awards and been accepted into national and international universities. So, this is a long-term approach to, community development, which is a core principle of that ESG, of the ESG principles that we're talking about today, and how this is integrated into mining projects. So, the other last point is that, we are contributing as part of the development and operations of the project, 2% to a long-term legacy fund to support those sustainable initiatives that we've touched on today. So 2% of contribution of revenues from the mining operation will go into this fund, which will support those long-term sustainability goals of the local community. So that's it, Pak Budi. I think I just wanted to contribute those things today to, I guess, convey that for small companies or large companies alike, these are critical issues for us in today's era of building and sustainable new mining operations in Indonesia. So I hope that was helpful. Thank you. Thank you very much indeed, Pak Tony. I think you have shown to the mining industry that it's not a matter of the size of the company, but the commitment you have shown to us since 1997. Thank you very much. I've made some notes, and the notes will be gathered and then be read in the end of this forum today. So thank you very much indeed again, Pak Tony Manini, and good luck with your project, ASEAN project in Indonesia and Central Kalimantan, and also in Aceh, Sumatra, Pak Tony. Thank you, Pak Budi. Thank you, everybody. Thank you. Yes, if you could still, please still stay with us until end of this session to take some question and answer. Okay, ladies and gentlemen, now we move to the next speaker, Simon Milroy. He's the CEO of PT Merdeka Copper Gold, and we have already shown and read your CV, Simon. So just like to check if Pak Simon has already been with us. Yes, Pak Budi, I'm online, ready to go, and apologies for the late start. Excellent. No, not a problem, Pak. We had a very interesting, long but interesting discussion from the first session. So we started the second session late as well. So, okay, Pak Simon will give the opportunity for you for 20 minutes to present, and then we will take a question and answer at the end of the sessions. Time is yours, Simon. Thank you very much, Pak Budi. So, first of all, ESG, it's a generic term used by investors to refer to the factors that can affect a company's ability to create long-term value. In the past, we've generally referred to this as sustainability. Now, why is it so important? I think there's plenty of evidence to demonstrate that good ESG performance translates to good financial performance, and it's becoming more and more important to investors, but also all of our stakeholders, community, government,
banks, regulators that works. Now, there's no question the world is getting warmer. It started in the early 1900s. Its CO2 levels are now up to 412 parts per million. That's increased 32% since 1960. The rate of increase is accelerating, and I don't think there's a lot of debate still about this subject and the reasons for it. The graph on the right shows the CO2 increases in the atmosphere, and if you translate that over the past 800,000 years, quite clearly it's a massive increase. There have been higher levels in the past, but you're going back into the Pliocene. We're talking 4 million years ago when the world was much, much warmer. Sea levels were much, much higher. So this is one of I think the key driving factors for the sudden surge in interest in ESG. Now, ESG has always been important to mining companies, but all of a sudden, it's not only important, but it's now urgent because it's in the news. That our financial investors are showing a much stronger interest in it. There's a lot happening. Only turn on the news, COP26, climate change, massive weather events, droughts, floods, fires, etc. We've got now the ESG rating agencies. Whether you like it or not, your ESG performance will be externally evaluated, and that information is very publicly available. I think going forward, there's going to be more and more emphasis on ESG disclosures. You won't have a choice whether you choose to publish a sustainability report or not. You will be bound to by law. You see companies, governments worldwide are coming up with net zero commitments, and as we know, in Indonesia and most of the world, carbon tax is imminent. Here's some recent snapshots from the media. It's all about climate change, reducing deforestation, and carbon tax. So it's basically the train is leaving the station. You need to get on board. You have to move fast. For Merdeka, what we've done in the short term is we've set up a dedicated ESG committee. Under this committee, we've set up specific task forces to focus on 3 key areas. So first of all, the sustainability report. We're a relatively young company. We commenced in 2016. We chose to publish a sustainability report, and I'm very glad that we have. But there's a lot of improvements that we can still make. So we've got a dedicated team working on improving our sustainability, ESG reporting and management. We've set up a separate task force purely to focus on our ESG rating as externally measured by others. We joined the MSCI index in December 2020, and all of a sudden MSCI published our first ESG rating on Merdeka. It wasn't a disaster, but we ended up with a double B, which we can do a lot better than that. We've now incorporated improvement in that rating. It's a direct KPI of mine, and I've floated it down to the rest of the executive management team and the company. So we're completely committed and focused on improving that. We've set up a separate greenhouse gas
task force. They're effectively measuring our current carbon footprint, and they're also working on our net zero commitments, which we've committed to completing and committing to by the end of this year. Now, ESG, it's we've got this governance structure. It's adding to the other governance structures that we have present in MEDECA. We have a resources reserves committee that ensures compliance with the KCMI code. We have dedicated risk management committee actively managing the corporate risks, health and safety committee, and tailings dam committee. So we don't actually have any tailings dams at this stage, but we're putting the governance structure in place now for the future, because with future projects we will have tailings dams. Now on the ESG standards, there are, I wouldn't say hundreds, but there are certainly tens of ESG standards that we need to choose from which we're going to follow. And you have to walk before you can run. So we're very careful not to committing to achieve everything out there that's available and is being promoted heavily. So we're focusing on GRI reporting standards for our sustainability report. And this seems to be what the bulk of companies are using. It also makes it easier for the external rating agencies to find the data they're looking for to compare you to other companies. We found GRI Indonesia extremely useful. They're very easy to deal with, and they've actually been providing training to us to improvements in they reviewed our current sustainability report, provided a host of suggestions for improving it, and they've been providing training to the MEDECA staff in how to follow the GRI guidelines. We're also we're looking at some of the UN Sustainable Development Goals, and we've always been in compliance with Equator Principles and IFC performance guidelines as part of our financing with the banks. We'll make sure we're completely across all of these, and then we're looking to commit to some additional standards in the future. We're planning to apply for PROPER next year, and we're certainly considering joining the International Council on Mining and Metals and their sustainability commitments in the future. Now, one of the easiest or sort of lowest hanging fruits was just aligning our policies with the ESG requirements. So we had policies in place, but we didn't address, for instance, our environmental policy previously didn't address biodiversity, emissions and climate change, and clearly it needs to. So a lot of the work we've been doing is just freshening up existing policy. We also were lacking in human rights policies, etc. So we don't use child labour at MEDECA, I can confidently say that, but we didn't have a policy stating that we wouldn't use child labour. Exactly, forced labour, the same. So this is relatively easy and relatively fast changes to be made. Now, one thing I would say about external rating agencies is that it doesn't matter how good your actual performance is, you can still end up with a very, very lousy score. And I could give a host of examples, but the one I'll choose here is it's on safety. So our MEDECA, I'm very proud of the fact we have absolutely world-leading safety performance. So our total recordable injury frequency rate and last year was 0.43.
To put that into perspective, the ICMM global average TRIFR in 2020 was 2.94. So we're 6 or 7 times better. The same goes for the lost time injury frequency rate. So actual safety performance is excellent. When it came time for MSCI to have a look at our health and safety, we scored a very lowly 2.6 out of 10 on the health and safety. And the reason given was no evidence of certification to external safety standards. So just I think it's a key takeaway that I want to share today is that you must use recognized external standards for your management and reporting, and it's not just safety, this applies to environment, and it must be externally audited. So it doesn't matter how good you say you are, no one cares. Basically, it needs to be externally audited by credible parties, and that carries a lot of weight when it comes to your ESG performance measurement. We've totally revamped the company webpage. One of the key channels for sharing our ESG performance and stories is the sustainability report, the annual report, and obviously the company website. So we've made ESG one of the main tabs on the website, and we're just trying to make all of the information as easy to find as possible. We're also reviewing what others are doing. Everybody is, I would say, scrambling to improve their ESG performance. And I think realistically, because the first one measuring us and making that information available is MSCI, we're certainly also deliberately catering to what they're looking for. So the feedback from MSCI is being taken on board. If they're saying we're missing some information, we're making it very available. What we've done on the external standards is we're choosing ISO standards to manage and report our. We're currently in the process of implementing ISO 9001, ISO 14001, and 45001 to manage risk, manage health and safety, manage the environment. And the final audits will be taking place before the end of the year. In fact, the audit teams are currently out on site checking us against those standards, and we expect to be fully certified in compliance with those ISO standards by the end of the year. We've got another group at the moment which is looking at our carbon footprint, and it's a key step in order to commit to reducing it. You need to accurately measure it and report on it. So they're also providing training to our staff in the ongoing management and measuring of our carbon footprint. And obviously this is going to be needed to be with the carbon tax coming up. This is not officially published or committed to yet, but effectively this is what the Medeco net zero statement is going to look like. There's really 3 key components. The first one is actually recognizing climate change and the fact that it does impact. We're all involved in dealing and coming up with solutions. The second part of the statement, we're effectively aligning ourselves with the national strategy on greenhouse gas emissions. The third part of the statement is the actual commitments
So we're looking at committing to a 29% reduction in the net emissions intensity by 2030, and of course, net zero by 2050. Now, we had a lot of debate about how we set this up. We've set it up as an emission intensity. So this is effectively how many kilograms of carbon are emitted per ton of copper, how many kilograms of carbon are emitted per ounce of gold. And the reason we've gone for an intensity is Medeka is a rapidly growing company. In 5 years' time, our copper production will be around 5 times what it is today, and our gold production will be 5 times higher than it is today through the development of our Pani project, our Tujabuka copper gold project. So in 5 years' time, there's no way our emissions will be lower than they are today, but we're putting a lot of work in ensuring our emissions intensity is reduced, and of course by 2050 will be net zero. You have 2 minutes left, Simon. Thank you, Pabudi. Just a couple of other initiatives that we're currently working on. So at Wetar, we do rely on diesel power generation. We're currently changing out all of the diesel generators for more efficient units that save about 10% on fuel, but reduce greenhouse gas emissions by 10% as well. We've been working on the land compensation program. In the past year, we have purchased, rehabilitated and handed over 1,000 hectares of land, and that's an ongoing program. We've got roughly another 1,000 hectares of land to go. One of the other initiatives is actively targeting female recruitment in our local vicinity, particularly at Wetar. We've now got 9 female truck drivers out of the local villages. It's great from a gender diversity point of view. It's great from a greenhouse gas point of view because these people live next to the mine. They don't need to fly in, fly out, etc. We've also been effectively audited and checked our land reclamation. We reclaim, rehabilitate land as we go, and it's important that that is checked and approved by the relevant departments. Going forward, big push on energy efficiency. We're establishing a business improvement team purely focused on CO2, reducing our CO2 emissions. I think there's a lot of potential for additional carbon offsetting. We're currently installing solar at Wetar, and we're looking to, as a trial, if that's successful, we'll ramp it up greatly. And fundamentally, just building in ESG opportunities and clean energy at the design stage of all future projects. And my final point is our AIM project. We're taking a waste product from Wetar, we barge it to IMEP, and we roast it to produce acid, steam, copper, gold, zinc, and iron ore pellets. So that's one of the best recycling initiatives that I've ever seen. Thank you very much. I hope that's a good snapshot of what Medeka has done. I think we're very early in this journey, and there's a lot more that we can do going forward. Thank you. Thank you very much indeed, Simon. It is very excellent. You have task force, you use standards, you align the SDGs with existing policy, and very, very good comments about, it needs to be externally audited, something that needs to be raised and campaigned that you couldn't really claim yourself have a very good performance without any external audit. Thank you very much indeed, Simon. We will have a Q&A. Hopefully we still have time later on. Now we move to the third speaker.
Pak Adriansyah Chaniago. Okay, hello, Pak Adriansyah. How are you, Pak? Selamat Fine, siang. thank you, Pak Budi. Can you hear me, Pak? Yes, clearly, loud and clearly. Thank you very much. Sorry for probably being late about 15 to 20 minutes from the original schedule. So I think without further ado, please, Pak Adrian, you have 20 minutes to present. Sure. Okay. Allow me to share my screen then. Okay. Can you see it, Pak Budi? Yes, clearly, but just need to change it to the presentation mode. Okay. Yeah. Good day, everyone. Thank you, KCMI, Perhati, and IAGI for this opportunity for PT Vale Indonesia to be in this event. Apologize that my CEO, Bu Febriani, cannot attend because there is a urgent meeting with this House of Representatives. So I hope that I can cover the ESG initiative from PT Vale Indonesia and also make a good sharing. Again, apologize that my presentation is in Bahasa, and but I'll try to translate it as much as possible so that Tony and Simon can also understand, and also other overseas participants. Let me start with our key behaviors. So it says learning together, okay, and it starts with our noble target is what is the reasons that we exist? We exist is to improve the quality of life and to develop the futures, the better futures. And from there, we set our value that can be accepted. And the first one is, of course, life matters most. And we have to do it in full integrity. We have to appreciate everybody, everyone that helped us to develop our company and implement our, achieve our objective. And last but not least, of course, to appreciate people and the planet. Our key behavior is based on 5 principles. First one is obsession to risk and obsession to safety and risk management, open and transparent dialogue, and empowerment with accountability, ownership of the whole, and also active listening and community involvement. So with that, our ambition is like to become one of the respected company that have a good operating standard and also promote the sustainable mining practice that we've discussed since this morning. So, and of course, our dream also is to become reference as the shared value company. Going more detail about what we are in our business, nickel and other critical mineral or metal is perceived to be one of the solutions of the current challenge, climate change. Study from the WoodMac shows that with the accelerated energy transition, we should be able to keep this global warming, continual global warming, not to exceed more than 2% by 2050. So that's also basically the main reason why everybody is targeting to be the net zero by 2050. And the position of nickel and other critical mineral is very key
in this initiative because it majority of this initiative could be obtained by renewable energy and the electrification vehicle, the EV. Nickel particularly has a very good density to become storage that provides a lower price cost compared to cobalt. And again, EV is one of the solutions for this climate change. But we have to be very careful that the whole value chain has also need to be environmental friendly, as stated by the keynote speaker from at the early of this day, starting from the mining into the selection of the chemical involved and the processing of the battery pack until the auto industry need to be environmental friendly. Otherwise, it's become a non-starter. That our EV or nickel is a solution, but the carbon footprint is still homework. So, as Indonesia is one of the largest nickel producer in the world, is very relevant in promoting the sustainable mining practice. And this is the heat map, I would say, about where are we in terms of ESG. And the percentage represents the resources on each area in relative to the other part of the world. Indonesia represents more than 22% as of 2019. I think more or less will be same at the moment. But the perceived risk is still considered high. So if BlackRock, EU government, UK government already start factoring in about this ESG, so there's still a lot of things that we need to do to this to reduce this perceived high risk. So now allow me to go more detail about PT Vale. So at PT Vale, we also support this sustainability mining practice, sustainability development. There are three pillars, like not only talking about the profit, we need also consider people and the planet. Without one of the three pillars, it would be very difficult to achieve the sustainability. And we are operating in close to several lakes, and what Vale doing is we operate 3 hydropower with total capacity of 365 megawatts. So this is the main source of our energy in Sorowako area, contributing 36% of the energy required. By operating these 3 hydropowers, we managed to reduce the potential of CO2 up to 1 million a year. We have initiative a few years ago to convert other source of energy, the diesel into coal, with the possibility to reduce the cost up to $40 million US. But with this narrow, new target that we want to achieve a zero emission by 2050, we cancel this project. By doing so, we managed to reduce, to avoid the potential increase of carbon emissions of 200,000 per year. About liquid waste, okay. Probably I want you to focus more on these pictures. This is how we operate. We are operating very close to 3 lakes, ancient lake, endemic lake.
Matano, Mahalona, and Tobuti. So because of that, the liquid waste treatment is very important to us so that we are not destroying the nature. So in this lake, around this lake, there are many flora and fauna can only found in the area, is an endemic. And this is like the fish and also the shrimp can only found in our area. But we proudly can say that until now we are able to maintain the quality or the purity of the water of the lake. The government standard for this mineral water is 500, so if everyone can achieve 320. But in our Matano Lake, the dissolved matters is only 138. And after operating actively in the last 40 years, we probably can say that we're able to maintain it. And we hope we can continue it in the future also. How we deal with that, basically in all of our operations, in addition to the settling pond, we also built the water treatment. There are 7 water treatment now. And one of it, the biggest, is we use the LGS, the Lamella Gravity Settler, in collaboration with the BPPT. So by using the LGS, the quality of the effluents will be much better. It's much lower than is stated by the government. On the reforestations, we dedicated 2.5 hectares nursery in Sorowako, and this nursery can be able to produce up to 700,000 seed per year and able to reclaim and reforest the post-mining area up to 100 hectares. And in 2020, there is 176 hectares. We have been reforested, and total until now is 3,000 hectares. Outside in our contract of work, we also committed to do the reforestation. This is part of the requirement of the government. So we plan to reforest 10,280 hectares. So in our contract of work is only 280, but the remaining 10,000 is outside, and this spread all over Sulawesi in all provinces. On carbon emissions, we also set the target to be the net zero emission by 2050. It's very bold target, not for us, also probably for everybody. But we just need to start from the early on. So we split this initiative into 2 phases. The first phases is the quick win, or the easiest part, something that we can control, and there is a technology that most likely can accommodate. And to that, we are targeting to cut our emission by 33%, 1/3 by 2030. The first project, the quick win, is of course like implementation of electric boiler, biodiesels. Now we are using B30 already, and energy conservation. It's already done in 2019, in 2020, and some of it's still ongoing, is the optimization of our hydropower using the modular screening stations. So it can shorten the hauling road, so also reduce the energy requirement, and also improvement in the stockpile to reduce the necessary to hit the ore, also saving the energy. In 2030 and 2025, we are going to start a project that can replace
even more the fossil fuel into renewable energy, like the solar PV and also the biodiesel. And from the second phase, it will be more challenging, I would say. The hydrogen, the reforestation, and other initiatives, we should start thinking of that. But with the help of Vale Global, we are optimistic that we can target that. So what we are doing now, we do our part until 2030, cut the emission by 1/3, and then after that, collaboratively, we work with global. Yeah, 2 minutes left, Pak. Okay, so on this social agenda is basically we are involved in the CSR as looked by the government. Maybe we can just move fast then. We try to cover at least 13 SDG initiatives with our CSR, or we call it PPM. More detail about our strategy in the PPM, there are 3 key areas. One is the strategic partnerships, basically the improvement of the capacity of the people in the surrounding. And then the strategic contribution is a contribution to improve the reputation of the company, also to maintain the relationship. But the ICE is basically, of the cake is basically PKPM. What we want to do is to build self-sufficient villages. And for that, we need a comprehensive plan, not only about the contribution. We are basing on that community development based on that perspective potential in each area. There are 10 areas that we cover, and each of them has different and unique. So we try to develop them based on the area and then make it a networking after they become a self-sufficient. So it is the level that, the ideal level that we are targeting. This is some example of our CSR, the organic rice and plantations, recycles, mangrove plantations, and also the construction of these small retail activities. On the governance side, we cover almost everything, but of course, we need to emphasize on certain aspects that is more high impact. At the moment, the focus is about the diversity and inclusion. So a little bit, explanation about that. We start in 2020 about the awareness, and the target is to become inclusive company by 2025. It's not an easy process. At the moment, we focus on the gender diversity, and gradually also thinking about disability. It's still a long way to go, but we set the targets from the beginning. So on the growth side, we have 2 other projects in Bahodopi and Pomala. Bahodopi basically is ferronickel, pyrometallurgy. On Pomala, we are HPAL project, is the hydrometallurgy. Again, on these 2 projects, we will focus on the clean energy. And at the same time, in the waste treatment, we will also consider, we will also only implement something which is more environmental friendly. So this is on Bahodopi. We have a Chinese partner there. It's going to be the first ferronickel plant, RKF plant with using the gas power, and hopefully it's become the second largest plant in Indonesia after Sarawak. This is Pomala, a small project. So we are not taking option of the deep sea tailing. So we are using the dam for the tailing. Okay, just to sum up, basically we have the commitment to this mining process, sustainable mining process, and also to improve the quality of life, our life together. Based
is no future without mining, and there can be no mining caring about futures. I think that's all, Pak Budi. I hope can address the... Yes, thank you very much, Pak Jansa. Excellent, Pak. Thank you very much, and also good luck with all the projects, especially those two big projects to come abroad to Beta Valley, Indonesia. Ladies and gentlemen, we have concluded three speakers. We have already learned what they have shared, especially from the industry. The last one was from the major multinational foreign company that is operating in Indonesia, Beta Valley, Indonesia. As the second one was the junior. The first one was the junior company that's operating in Indonesia as well for quite some time, and the second one is the Indonesian national mining company that's being operated as leading to the heading to the next major national mining company. I think due to the restrictions of the time, I will probably just call one question. It doesn't really matter where the question addressed to, whether to the first speaker, the second, or the third ones. And if you still have questions, please put on the chat box, and then the committee will try to pull them up and then distribute it to the speakers to get the answers. Okay, I'll open one round, or the first round, for the Q&A from the floor. Okay, it seems like that everybody is already in the time of the lunch time here. Maybe Pak Tony is already late there. Us in Indonesia, just about the right time to do the lunch break. Well, thank you very much, gentlemen. We do really appreciate for you to make your time, your very valuable and busy time, to join with us. This is a very good session, something that needs to be considered and needs to be implemented by the government and also by the mining industry in Indonesia. I would like to invite three of you still stay on the screen, as the committee will take the photographs of us. Please, Pak Sigit, Bu Asri, silakan. Okay. 1, 2, 3. Yeah, one more. 1, 2, 3. Thank you. Okay. Thank you. Yeah. Thank you very much. And we wish you very good luck with all of the projects. Everybody of you has a very interesting and very what do you call, something that's been waited by the society. From Tony Manini, definitely we have heard good news from your new partner. Congratulations, Pak. And also Pak Simon Melroy. There are so many things are happening in your company. Good luck with that, Pak Simon. And definitely for PT Valley Indonesia, one of the leading nickel company in Indonesia. Thank you very much indeed, and I wish you very good luck, and thank you. Thank you, Pak Budi. Thank you, everybody. Thank you, Simon, Tony. Nice meeting you. Bye. Okay, Bu Asri, I'll return the time to you. Thank you. Okay, yeah. Thank you, Pak STJ Budi, and also Pak Tony, Pak Simon, and also Pak Adrian Caniago. Thanks for the great session and discussion. Hopefully, we can aware that ESG implementation is very important to ensure that our mining industry will be running successfully to develop the synergy in harmony with the local community. Oke, baik Bapak Ibu Saudara, acara kita masih akan berlangsung hingga pukul 16.30 nanti. Namun karena saat ini kita akan break yang seharusnya 1 jam ya, dari jam 12 tadi, tapi mungkin sudah ada sebagian yang sholat dan juga makan siang. Jadi kita tetap akan beristirahat sampai pukul 13 saja, jadi hanya ada waktu 30 menit, mohon maaf ya. Dan untuk saat ini kita akan memberi kesempatan bagi kita semua untuk beribadah sholat dan juga makan siang. Dan kita akan tetap membuka ruang Zoom di link yang sama, dan kami akan menanti Bapak Ibu Saudara untuk kembali bergabung pada pukul 13 nanti.
Selamat beribadah, selamat makan siang, dan selamat beristirahat. PT Timah Tbk merupakan salah satu perusahaan penghasil logam timah terbesar di dunia. Perusahaan ini berkantor pusat di Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Indonesia. Wilayah operasi PT Timah meliputi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Provinsi Kepulauan Riau yang dikenal sebagai Indonesian Tin Belt. PT Timah memiliki visi menjadi perusahaan pertambangan terkemuka di dunia yang ramah lingkungan. Dengan misi membangun sumber daya manusia yang tangguh, unggul, dan bermartabat, melaksanakan tata kelola penambangan yang baik dan benar, mengoptimalkan nilai perusahaan dan kontribusi terhadap pemegang saham, serta tanggung jawab sosial. Sejak tahun 1995, PT Timah telah tercatat di Bursa Efek Indonesia. Pada tanggal 29 November 2017, PT Timah bersama PT Aneka Tambang PT Bukit Asam dan PT Freeport Indonesia resmi tercatat sebagai anggota holding industri pertambangan Main ID di bawah naungan PT Indonesia Asahan Aluminium atau Inalum. Sebanyak 65% kepemilikan saham PT Timah dimiliki pemerintah melalui PT Inalum dan 35% oleh publik. PT Timah merupakan perusahaan penambangan yang terintegrasi, mulai dari eksplorasi, penambangan, pengolahan, smelter, hingga pemasaran.
Penambangan di darat di wilayah izin usaha pertambangan timah berlokasi di Pulau Bangka dan Belitung. Sedangkan penambangan timah di laut menggunakan kapal keruk dan kapal isap produksi. Sebelum dilebur, biji timah hasil tambang diproses di pusat pencucian biji timah. Setelah dipisahkan dari mineral ikutan, kadar SN ditingkatkan hingga mencapai syarat utama peleburan. Untuk mendapatkan logam timah berkualitas tinggi, maka dilakukan pemurnian. Prosesnya memakai crystallizer dan electrolytic refining. Proses peleburan dilakukan di Muntok, Bangka Barat, dan di Kundur, Kepulauan Riau. Saat ini dikembangkan proyek fuming dan ausmelt untuk mendukung operasional peleburan. Jenis logam timah yang diproduksi PT Timah yakni Bangka Tin, Mentok Tin, Kundur Tin, Bangka Lowlit, dan Bangka 49. Merek dagang Bangka Tin dan Kundur Tin terdaftar di London Metal Exchange dan bersertifikasi CFS dari RMI. Negara tujuan ekspor antara lain Jepang, Korea, Taiwan, Cina, Singapura, Belanda, Jerman, Perancis, Spanyol, Italia, serta wilayah Amerika Serikat dan Kanada. Kegiatan usaha PT Timah Tbk ditunjang beberapa anak perusahaan, yakni PT Timah Industri, PT Timah Investasi Mineral, Timah International Investment, PT Dok dan Perkapalan Air Kantung, Indometal London Limited, PT Timah Karya Properti Persada, PT Timah Agro Manunggal, PT Tanjung Alam Jaya. Guna menjaga eksistensi perusahaan, dicanangkan 4 pilar utama rencana pengembangan perusahaan yang mencakup pilar 1, mempertahankan dan memperkuat bisnis pertambangan timah perusahaan dengan melakukan peningkatan jumlah cadangan dan produksi. Pilar 2, pengembangan bisnis pertambangan non-timah dengan fokus pada mineral ikutan timah. Pilar 3, pengembangan bisnis hilir timah secara agresif dengan menguasai pasar domestik dan menembus pasar global. Pilar 4, pengembangan bisnis selektif, fokus pada bisnis yang memberikan keuntungan kompetitif pada grup PT Timah. Sebagai salah satu faktor penting keberlanjutan perusahaan, PT Timah terus mengembangkan SDM berbasis karakter unggul dalam kinerja maupun perilaku. Hasil kerja keras semua pihak ini membuahkan penghargaan dari berbagai lembaga, baik dari dalam maupun luar negeri. Sebagai entitas di tengah masyarakat, PT Timah mempunyai program tanggung jawab di bidang sarana, pendidikan, usaha mikro, sosial, dan pelestarian lingkungan. PT Timah Tbk, perusahaan pertambangan terkemuka di dunia yang ramah lingkungan. Kamu ya.
PT Timah Tbk merupakan salah satu perusahaan penghasil logam timah terbesar di dunia. Perusahaan ini berkantor pusat di Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Indonesia. Wilayah operasi PT Timah meliputi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Provinsi Kepulauan Riau yang dikenal sebagai Indonesian Tin Belt. PT Timah memiliki visi menjadi perusahaan pertambangan terkemuka di dunia yang ramah lingkungan. Dengan misi membangun sumber daya manusia yang tangguh, unggul, dan bermartabat, melaksanakan tata kelola penambangan yang baik dan benar, mengoptimalkan nilai perusahaan dan kontribusi terhadap pemegang saham serta tanggung jawab sosial. Sejak tahun 1995, PT Timah telah tercatat di Bursa Efek Indonesia. Pada tanggal 29 November 2017, PT Timah bersama PT Aneka Tambang PT Bukit Asam dan PT Freeport Indonesia resmi tercatat sebagai anggota holding industri pertambangan Main ID di bawah naungan PT Indonesia Asahan Aluminium atau Inalum. Sebanyak 65% kepemilikan saham PT Timah dimiliki pemerintah melalui PT Inalum dan 35% oleh publik. PT Timah merupakan perusahaan penambangan yang terintegrasi, mulai dari eksplorasi, penambangan, pengolahan, smelter, hingga pemasaran. Penambangan di darat di wilayah izin usaha pertambangan timah berlokasi di Pulau Bangka dan Belitung. Sedangkan penambangan timah di laut menggunakan kapal keruk dan kapal isap produksi. Sebelum dilebur, biji timah hasil tambang diproses di pusat pencucian biji timah. Setelah dipisahkan dari mineral ikutan, kadar SN ditingkatkan hingga mencapai syarat utama peleburan. Untuk mendapatkan logam timah berkualitas tinggi, maka dilakukan pemurnian. Prosesnya memakai crystallizer dan electrolytic refining. Proses peleburan dilakukan di Muntok, Bangka Barat, dan di Kundur, Kepulauan Riau. Saat ini dikembangkan proyek fuming dan ausmelt untuk mendukung operasional peleburan. Jenis logam timah yang diproduksi PT Timah yakni Bangka Tin, Mentok Tin, Kundur Tin, Bangka Lowlit, dan Bangka 49. Merek dagang Bangka Tin dan Kundur Tin terdaftar di London Metal Exchange dan bersertifikasi CFS dari RMI. Negara tujuan ekspor antara lain Jepang, Korea, Taiwan, Cina, Singapura, Belanda, Jerman, Perancis, Spanyol, Italia, serta wilayah Amerika Serikat dan Kanada. Kegiatan usaha PT Timah Tbk ditunjang beberapa anak perusahaan, yakni PT Timah Industri, PT Timah Investasi Mineral, Timah International Investment, PT Dok dan Perkapalan Air Kantung, Indometal London Limited, PT Timah Karya Properti Persada, PT Timah Agro Manunggal, PT Tanjung Alam Jaya. Guna menjaga eksistensi perusahaan, dicanangkan 4 pilar utama rencana pengembangan perusahaan yang mencakup pilar 1, mempertahankan dan memperkuat bisnis pertambangan timah perusahaan dengan melakukan peningkatan jumlah cadangan dan produksi. Pilar 2, pengembangan bisnis pertambangan non-timah dengan fokus pada mineral ikutan timah. Pilar 3, pengembangan bisnis hilir timah secara agresif dengan menguasai pasar domestik dan menembus pasar global. Pilar 4, pengembangan bisnis selektif, fokus pada bisnis yang memberikan keuntungan kompetitif pada grup PT Timah. Sebagai salah satu faktor penting keberlanjutan perusahaan, PT Timah terus mengembangkan SDM berbasis karakter unggul dalam kinerja maupun perilaku. Hasil kerja keras semua pihak ini membuahkan penghargaan dari berbagai lembaga, baik dari dalam maupun luar negeri. Sebagai entitas di tengah masyarakat, PT Timah mempunyai program tanggung jawab di bidang sarana, pendidikan, usaha mikro, sosial, dan pelestarian lingkungan. PT Timah Tbk, perusahaan pertambangan terkemuka di dunia yang ramah lingkungan.
PT Timah Tbk merupakan salah satu perusahaan penghasil logam timah terbesar di dunia. Perusahaan ini berkantor pusat di Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Indonesia. Wilayah operasi PT Timah meliputi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Provinsi Kepulauan Riau yang dikenal sebagai Indonesian Tin Belt. PT Timah memiliki visi menjadi perusahaan pertambangan terkemuka di dunia yang ramah lingkungan. Dengan misi membangun sumber daya manusia yang tangguh, unggul, dan bermartabat, melaksanakan tata kelola penambangan yang baik dan benar, mengoptimalkan nilai perusahaan dan kontribusi terhadap pemegang saham, serta tanggung jawab sosial. Sejak tahun 1995, PT Timah telah tercatat di Bursa Efek Indonesia. Pada tanggal 29 November 2017, PT Timah bersama PT Aneka Tambang PT Bukit Asam dan PT Freeport Indonesia resmi tercatat sebagai anggota holding industri pertambangan Main ID di bawah naungan PT Indonesia Asahan Aluminium atau Inalum. Sebanyak 65% kepemilikan saham PT Timah dimiliki pemerintah melalui PT Inalum dan 35% oleh publik. PT Timah merupakan perusahaan penambangan yang terintegrasi, mulai dari eksplorasi, penambangan, pengolahan, smelter, hingga pemasaran. Penambangan di darat di wilayah izin usaha pertambangan timah berlokasi di Pulau Bangka dan Belitung. Sedangkan penambangan timah di laut menggunakan kapal keruk dan kapal isap produksi. Sebelum dilebur, biji timah hasil tambang diproses di pusat pencucian biji timah. Setelah dipisahkan dari mineral ikutan, kadar SN ditingkatkan hingga mencapai syarat utama peleburan. Untuk mendapatkan logam timah berkualitas tinggi, maka dilakukan pemurnian. Prosesnya memakai crystallizer dan electrolytic refining. Proses peleburan dilakukan di Muntok, Bangka Barat, dan di Kundur, Kepulauan Riau. Saat ini dikembangkan proyek fuming dan ausmelt untuk mendukung operasional peleburan. Jenis logam timah yang diproduksi PT Timah yakni Bangka Tin, Mentok Tin, Kundur Tin, Bangka Lowlit, dan Bangka 49. Merek dagang Bangka Tin dan Kundur Tin terdaftar di London Metal Exchange dan bersertifikasi CFS dari RMI. Negara tujuan ekspor antara lain Jepang, Korea, Taiwan, Cina, Singapura, Belanda, Jerman, Prancis, Spanyol, Italia, serta wilayah Amerika Serikat dan Kanada. Kegiatan usaha PT Timah Tbk ditunjang beberapa anak perusahaan, yakni PT Timah Industri, PT Timah Investasi Mineral, Timah International Investment, PT Dok dan Perkapalan Air Kantung, Indometal London Limited, PT Timah Karya Properti Persada, PT Timah Agro Manunggal, PT Tanjung Alam Jaya. Guna menjaga eksistensi perusahaan, dicanangkan 4 pilar utama rencana pengembangan perusahaan yang mencakup pilar 1, mempertahankan dan memperkuat bisnis pertambangan timah perusahaan dengan melakukan peningkatan jumlah cadangan dan produksi. Pilar 2, pengembangan bisnis pertambangan non-timah dengan fokus pada mineral ikutan timah. Pilar 3, pengembangan bisnis hilir timah secara agresif dengan menguasai pasar domestik dan menembus pasar global. Pilar 4, pengembangan bisnis selektif, fokus pada bisnis yang memberikan keuntungan kompetitif pada grup PT Timah. Sebagai salah satu faktor penting keberlanjutan perusahaan, PT Timah terus mengembangkan SDM berbasis karakter unggul dalam kinerja maupun perilaku. Hasil kerja keras semua pihak ini membuahkan penghargaan dari berbagai lembaga, baik dari dalam maupun luar negeri. Sebagai entitas di tengah masyarakat, PT Timah mempunyai program tanggung jawab di bidang sarana, pendidikan, usaha mikro, sosial, dan pelestarian lingkungan. PT Timah Tbk, perusahaan pertambangan terkemuka di dunia yang ramah lingkungan. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara. Bagaimana ibadah dan makan siangnya? Sempat bubuk siang nggak? Kayaknya nggak sempat ya.
Ya, pandemi ini memang membuat banyak hal berubah ya. Di antara kita mungkin masih ada yang WFH, namun tidak sedikit juga yang sudah mungkin WFO. Atau mungkin malah justru sudah BFS ya, alias work from site gitu ya. Semoga semua diberikan kelancaran dan kesehatan dimanapun kita berkarya. Baik Bapak Ibu, kita akan segera mulai untuk sesi kita yang berikutnya, yaitu sesi 3 ya. Sekarang sudah jam 1. Baik, peserta sih mungkin sebagian masih istirahat ya, nggak apa-apa, kita akan mulai saja. Okay, ladies and gentlemen, we will continue our discussion in third session that will be discussed about the application of the ESG aspect as the part of the sustainability report for listed mining company from the IDX perspective. And then we'll continue with the CRISCO International Reporting Template update on ESG. Session 3 will be guided by Pak Sukmandaru Prihatmoko as a moderator, and then Pak Sukmandaru Prihatmoko. Pak Sukmandaru already ready ya in the room? Ya, siap Bu. Okay, ya. Pak Sukmandaru is a CPI Yagi for gold, and then currently he is a director at PT Gemilang Prima Mineral ya, as the mining consultant ya, Pak Sukmandaru. And then he also advisor consultant at PT Pama Persada Nusantara currently. He was the chairman of MGI and also IAGI before ya, and member of the Congress KCMI IAGI Perhapti right now. Welcome Pak Sukmandaru, and then the screen is yours. Silakan. Terima kasih Pak Sri waktunya. Good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome back in this afternoon session. I think we are all already following this interesting and also important event of the CPI forum, which is very important, which is bringing very important topic. All are related to ESG. And this afternoon, I think we have two topics. Maybe the first one is from the IDX, Indonesian Stock Exchange. The topic that will be bring up is the application of the ESG aspect as part of the sustainability report for listed mining companies from the IDX perspective. I think that's very important because in IDX, it's quite many that mining company or exploration company is already listed there and trying to get some fund and also the activities. We will have two speakers, I think, according to the agenda here. The first speaker will be brought by Ibu Dinur Aisyah, and then the second speaker, which is Pak Yogi Briliana G, which is also our colleague in the development of the CPI so far. Selamat siang, Ibu Dinur, Pak Yogi. Are you all both already here in this forum? Ibu Dinur. Sudah hadir, Pak. Pak Yogi, sudah ada ya? Selamat siang. I think for the IDX topic, we will have 20 minutes, so hopefully Pak Ibu Dinur and Pak Yogi will split the time there within 20 minutes. And here is the CV, the short CV of the Ibu Dinur. I think Ibu Dinur is now leading the regulation and listed company development in IDX. She already has 20-year experience in IDX, which is quite long. So I think she's really understand what the listed mining company in IDX, and also she will bring the topic of the ESG. Later, the committee, can you also show the CV for Pak Yogi?
Pak Yogi is the unit head of the evaluation and monitoring division of IDX. He was graduated, I think, from the Universitas Gajah Mada from the Magister Management. Before he's also from the as the Bachelor of Accounting from the Universitas Widya Tama. Well, I think we will know the interesting topic here, and I think we could start. Give the time to you, Ibu Dinur and Pak Yogi. Silakan, Ibu Dinur. Terima kasih Pak Daru. Hello everyone. Thank you, Dinur Asia and Pak Yogi. We are here to deliver a presentation. Suaranya kok the committee. Sebentar, Ibu Dinur. Maaf, apakah suara saya sudah bagus, Pak Daru? Belum ya, belum. Oh, Ibu Dinurnya sudah berbicara tadi, tapi keluarnya agak lain suaranya. Iya. di sini sih internet kami baik-baik aja sih, Pak. Sebentar, suaranya Pak Yogi. Kalau suara saya cukup jelas nggak ya, Pak Daru? Bagus, Pak Yogi ya? Iya, Pak. Coba sebentar ya, Pak. Ya, mohon ditunggu. Pak Yogi bagus suaranya. Ibu Dinur yang mungkin ada sedikit problem teknis barangkali. Baik, mungkin earphone-nya saya bagus buka. nih. Ini bagus nih, Bu. Ya, Mungkin itu bagus, tidak usah pakai bagus. Di headset. saya udah bagus, nggak usah pakai headset, malah bagus, Bu. Baik, apakah suara saya sudah terdengar baik, Pak? Sudah bagus, Bu, di saya. Oh, oke, baik. Silakan. Tadi masalah di earphone-nya ya. Headset-nya ya. Selamat siang Bapak dan Ibu, mohon maaf tadi ada kesalahan teknis sedikit. Terima kasih Bapak dan Ibu untuk telah mengundang kami, saya dan Pak Yogi. Mohon izin untuk mewakili Pak Igede Nyomanietna untuk mendeliver presentation dari IDX. Dan izinkan kami untuk menyapa Pak Adi Mariono, selamat sore Bapak. Juga ada Pak Hairul Nas, Pak STJ Budi Santoso, Pak Lufi, Pak Dwi, Pak Rizal Kasli, Pak Zardi. Selamat sore Bapak dan Ibu semua yang mungkin tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Baik, kami dibantu oleh tim kami untuk menampilkan presentasi. Baik, terima kasih Mbak Kiki. Boleh next? Ya, Bapak dan Ibu, presentasi kami akan terbagi dari atas beberapa bagian. Pertama, kami akan menjelaskan guideline untuk sustainability finance kami, juga IDX action untuk support ESG, dan nanti juga Pak Yogi akan menyampaikan presentasi dari ESG product and incentive, juga ESG rating and indexing, dan juga beberapa informasi lainnya. Dan mungkin karena waktunya juga cukup banyak, saya mendapat kabar bahwa kita nanti bisa diskusi dua arah. Mungkin akan lebih dalam lagi sesuai dengan apa yang ingin dipahami oleh Bapak dan Ibu sekalian. Selanjutnya, ya, Bapak dan Ibu, presentasi ini kami ingin menjelaskan dasar kenapa kami melaksanakan, mengimplementasikan sustainability finance di Pusat Modal Indonesia. Bapak dan Ibu dapat melihat di sebelah kiri. Dasar kami adalah POJK nomor 15 tahun 2007 tentang implementasi atau penerapan keuangan berkelanjutan untuk sektor jasa keuangan, juga untuk emiten dan juga untuk public companies. Lalu baru-baru ini OJK telah mengeluarkan juga surat edaran OJK nomor 16 yang lebih menerangkan tahun 2021 yang lebih menerangkan lagi apa yang harus dilakukan atau dilaporkan oleh lembaga jasa keuangan kepada regulator. Dan tentunya OJK telah menerapkan atau telah menerbitkan roadmap
kali ini adalah roadmap kedua yang baru saja diluncurkan di sekitar bulan Januari tahun 2021 untuk rencana hingga 2025. Nah, di sebelah tengah Bapak dan Ibu untuk mendukung sustainability keuangan berkelanjutan di Indonesia, Bursa Efek Indonesia telah bergabung kepada World Federation of Exchange. Ini adalah grup bursa internasional yang mendukung kepentingan bursa efek yang diatur di seluruh dunia dan mempromosikan akses luar ke pasar keuangan serta keamanan kesehatan sistem keuangan global. WFE ini juga bertujuan untuk menjadi kelompok advokasi global yang juga dia berupaya memberikan nilai kepada anggotanya melalui penyebaran informasi ke industri dan dengan mengadakan pertemuan rutin di mana anggota industri dapat berbagi informasi dan jaringan. Nah, di sebelah kanan kita juga sudah bergabung kepada di sebelah kiri ini masih di WFE ya Bapak dan Ibu. Pada pertemuan tahunan ke-58 pada tahun 2018, WFE ini menerbitkan 5 prinsip keberlanjutan atau sustainability. Prinsip-prinsip ini menandai keterlibatan anggota WFE dalam mendukung penerapan aspek keberlanjutan dengan membina, mempromosikan pengembangan sistem keuangan yang berkelanjutan dan mempromosikan transisi menuju inklusif dan ekonomi berkelanjutan. Nah, 5 prinsip sustainability ini adalah 1, meningkatkan awareness untuk stakeholder pasar modal mengenai pentingnya isu sustainability. 2, meningkatkan ketersediaan informasi kepada investor mengenai aspek ESG. Juga ada terlibat aktif dengan stakeholder pasar modal untuk mengembangkan agenda keuangan berkelanjutan. Nah, yang keempat, Bapak dan Ibu, prinsip ini juga menyediakan agar kita menyediakan pasar dan produk yang mendukung peningkatan keuangan berkelanjutan atau ya sustainable finance dan berputarnya aliran dana. Dan terakhir, prinsip terakhir adalah menerbitkan tata kelola dan proses operasional internasional serta kebijakan yang efektif untuk mendukung upaya keberlanjutan. Nah, di sebelah kanannya Bapak dan Ibu, Bursa juga pada tahun 2019 telah bergabung ke dalam kelompok Sustainable Development Goals kepada kelompok SSI atau Sustainable Stock Exchange Initiative. Ya, jadi di sini kita tulisannya agak ini SDG bagi stock exchange kita ada 6. Dari SDG ini kita ambil Bapak dan Ibu, yaitu 5 kesetaraan gender, di mana mencapai kesetaraan gender ini dengan memberdayakan perempuan dan anak perempuan. Lalu ada SDG nomor 8, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, di mana kita mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan serta produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua. Nah, lalu ada SDG nomor 10, mengurangi ketimpangan di dalam dan antar bangsa. Lalu di bawah ada kita juga support SDG nomor 12, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Jadi kita memastikan konsumsi dan produksi yang berkelanjutan. Selanjutnya Bapak dan Ibu ada SDG nomor 13, kita support juga. Itu adalah penanganan perubahan iklim. Kita akan mengambil aksi segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya. Dan terakhir adalah SDG nomor 17 terkait dengan kemitraan untuk mencapai tujuan. Selanjutnya. Baik, Bapak Ibu, slide ini adalah walk the talk-nya IDX ya, yang secara rutin IDX konsisten mengimplementasikan ESG di industri pasar modal Indonesia. Nomor 1 di bagian atas, kami memastikan penerapan GCG dalam praktek operasional internal dan memaintain beberapa manajemen sistem yang telah mendapat sertifikasi. Antara lain adalah ISO 9001 tentang Quality Management System. Lalu ada ISO 27001 tentang Information Security Management. Dan terakhir adalah ISO 22301 tentang Business Continuity Management.
Dan di sebelah kiri, Bapak dan Ibu, kita memprovide kita juga memprovide infrastruktur terkait dengan pasar dan produk. Jadi IDX itu mengembangkan pasar dan produk untuk mengimplementasikan sustainable finance. Ini melalui penerbitan regulasi atau peraturan untuk mensupport SME dengan menerbitkan regulasi terkait papan akselerasi di pasar modal Indonesia. Lalu kita juga mensupport ekonomi daripada pengembangan ekonomi daripada SME atau UKM kita di Indonesia, juga startup di Indonesia dengan membangun IDX Incubator. Saat ini Bapak dan Ibu, sejak didirikan IDX Incubator sejak 2017, sudah ada 121 binaan kita. Untuk selanjutnya mudah-mudahan mereka bisa berkembang dan melangkah menjadi perusahaan tercatat. Lalu ketiga, untuk green system, kita juga mempromot green reporting dan filing. Untuk itu kita punya beberapa proyek yang kita namakan sprint dan juga proyek lain yang berbasis tidak dengan paper, dengan sistem gitu ya. Sprint ini adalah di mana pelaporan atau penyampaian dokumen khususnya bagi perusahaan yang akan tercatat. Biasanya kalau zaman dulu tuh kita ada beberapa bundle binder gitu ya untuk diserahkan dan dievaluasi oleh kami, tapi sekarang semuanya telah melalui elektronik. Nah, keempat, kita juga mensupport green bond, ESG yang terkait dengan ETF produk yang terkait dengan green bond, juga ada mutual funds yang terkait dengan ESG. Dan terakhir di nomor 5 kita juga menerbitkan indeks-indeks ESG. Ada indeks Serikah Hati yang kita bekerja sama dengan Serikah Hati, dan kita juga memiliki indeks sendiri yang kita namakan ESG Leaders. Mungkin nanti tentang indeks ini akan disampaikan oleh dan dijelaskan agak lebih rinci oleh Pak Yogi. Nah, Bapak dan Ibu, mungkin di slide di bagian bawah kami ingin menjelaskan bahwa kami juga memiliki hubungan yang baik dan terus-menerus dengan beberapa stakeholder kami untuk mengimplementasikan sustainable finance. Jadi kami memiliki hubungan yang baik dan kuat dengan beberapa institusi. Juga kami juga memberikan beberapa insentif untuk green product yang juga nanti akan dijelaskan oleh Pak Yogi. Dan juga kita untuk memicu atau untuk agar para stakeholder kita giat menerapkan ESG, kita juga mengadakan beberapa award ARA yang terkait dengan GCG, atau ARA ini adalah Annual Report Award, dan juga ada ACGS atau ASEAN CG Scorecard. Nah, di sebelah kanan atas Bapak Ibu ini menggambarkan bagaimana IDX sangat serius untuk mempromosikan sustainable finance dan bekerja sama dengan OJK tentunya, dengan AEI, dengan IKSA, dan mungkin mudah-mudahan nanti juga dengan KCMI ya Bapak Ibu. Nah, mungkin di sini sejak tahun 2017 kita mengadakan beberapa kali seminar, dan semakin sering di tahun 2018 semakin gencar, dan di 2020 ada 4 kali seminar. Ini semakin kesini semakin sedikit, bukan karena tidak giat lagi, tetapi kami memang menyeleksi jangan sampai ada overlap informasi yang disampaikan kepada perusahaan tercatat itu terlalu banyak dan overlap, sehingga kita menyusun beberapa informasi itu teratur dan bisa diterima sesuai dengan dari basic hingga advance. Dan terakhir di sebelah kanan kami memiliki sistem Bapak Ibu yang juga mensupport ESG. IDX ini memprovide beberapa informasi yang berguna bagi investor. Jadi kalau kita berbicara tentang ESG kan kita tidak hanya berbicara tentang lingkungan, tetapi kita berbicara tentang sosial, dan terutama bagi perusahaan itu tentang governance-nya. Nah, Bapak Ibu, kami menyiapkan untuk perlindungan investor, untuk memberikan informasi yang sangat baik dan lengkap kepada investor. Kami, Bapak Ibu, dan mungkin bisa melihat di website kita punya
listed companies calendar. Jadi dari kalender itu para investor bisa melihat jadwal-jadwal corporate action atau jadwal-jadwal penting dari perusahaan tercatat sehingga para investor dapat mengikuti keterbukaan informasinya. Nah, kita juga membangun electronic reporting yang mungkin sebagian Bapak dan Ibu di sini sudah paham, namanya SPI IDXnet, yaitu sistem pelaporan yang disampaikan secara elektronik. Jadi kita semua sudah tidak ada paper lagi, kita semua sudah paperless dengan menggunakan fasilitas ini. Untuk perlindungan investor, bursa juga telah menerbitkan special notation yang kita sematkan berdekatan atau di akhir daripada kode perusahaan tercatat. Jadi dapat dilihat di aplikasi online daripada anggota bursa. Jadi bagi investor yang ingin melihat status terkini dari perusahaan tercatat itu, apakah dia telat apa tidak melaporkan menyampaikan laporan keuangan gitu ya. Jadi di situ ada ada notasi-notasi khusus yang bisa dibaca dan diserap oleh investor untuk mengetahui status terkini daripada perusahaan tercatat. Lalu ada ESG scoring juga, dan kita juga punya Go Public Information Center yang tersebar di beberapa kota. Ada 30 kantor representatif di Indonesia, dan kita juga bekerja sama dengan kampus-kampus Bapak dan Ibu. Saat ini ada 507 galeri investasi dan ada 442 investment communities kita. Nah, terakhir kita juga punya IDX channel, mungkin Bapak dan Ibu pernah melihat, ini adalah salah satu dari kanal informasi yang disediakan oleh Bursa Efek Indonesia. Baik, selanjutnya, ya slide ini, selanjutnya Mbak Kiki. Ya, Bapak dan Ibu, selanjutnya slide ini akan dibawakan oleh Pak Yogi. Untuk itu, silakan Pak Yogi. Terima kasih. Terima kasih Bu Ai. Mohon izin Pak Daru, suara saya bouncing atau tidak ya? Karena saya satu ruangan dengan Bu Ai, khawatirnya di peserta bouncing. Bagus, kalau di saya bagus Pak Yogi. Baik, terima kasih Pak Daru. Baik Bapak Ibu sekalian, mohon izin saya melanjutkan beberapa hal tambahan yang sebetulnya tadi sudah disampaikan secara sangat jelas oleh Ibu Ai terkait upaya-upaya bursa mendorong perusahaan tercatat agar supaya melaksanakan praktek-praktek yang sejalan dengan ESG practice. Nah, yang berikutnya, upaya bursa adalah memberikan insentif terhadap instrumen keuangan yang penggunaan dananya diperuntukkan untuk program-program yang ramah lingkungan. Sesuai dengan POJK nomor 60 tahun 2017, di sana disebutkan, disamakan definisinya, bahasanya instrumen keuangan seperti apa yang bisa dibungkus, dikemas oleh perusahaan, dan perusahaan dapat memohon dana kepada publik, dan dicap instrumen tersebut adalah instrumen hijau begitu. Nah, apabila telah memenuhi syarat tersebut, maka terdapat insentif yang Bursa Efek berikan, yaitu berupa insentif diskon 50% biaya pencatatan setiap tahunnya. Semoga dengan hal tersebut meningkatkan perusahaan-perusahaan siapapun itu, baik entitas, perusahaan, pemerintah, dan seterusnya yang membutuhkan dana, dan dananya dikucurkan ke aspek yang bersifat ramah lingkungan. Hal-hal yang perlu ditekankan di instrumen keuangan ini apabila Bapak Ibu sebagai perusahaan ingin mengemas dan mendapatkan insentif ini, instrumen keuangan tersebut misalnya kita kemas dalam bentuk obligasi begitu ya, obligasinya kita kemas yang penggunaan dananya nanti diperuntukkan untuk yang tadi lingkungan, maka instrumen ini harus diakses oleh ahli lingkungan atau environmental expert begitu. Listnya ada di OJK dan di Kementerian LKH. Kemudian mereka akan melakukan assessment apakah ini dapat disebut instrumen keuangan yang memenuhi ketentuan tersebut. Apabila memenuhi, maka bisa disebut misalnya green bonds misalnya. Setelah itu mendapatkan insentif berikutnya. Kemudian hal-hal yang perlu dicatat, penilaian tersebut
harus dilakukan setiap tahunnya. Apabila selama masa jangka waktu instrumen keuangan tersebut di tengah jalan diketahui atau dinilai bahwa penggunaan dananya sudah tidak sesuai lagi, maka berarti bisa disebut one prestasi dan harus melakukan buyback atas instrumen keuangan tersebut. Boleh next, Mbak Kiki? Berikutnya hanya sekilas saja, ini salah satu contoh produk green bonds di Indonesia yang telah tercatat di Indonesia, diterbitkan oleh PT Sarana Multi Infrastruktur, dan penggunaannya mungkin dapat dilihat seperti yang di layar begitu ya. Hanya untuk diketahui saja. Mungkin boleh next, Mbak Kiki. Nah, berikutnya mungkin ini yang lebih penting, bagaimana bursa mendorong environment perusahaan agar supaya tidak hanya mendorong perusahaan tercatat melakukan perbaikan di bidang ESG, tapi secara continuous melakukan perbaikan terus-menerus. Di sini dapat dilihat bahwa pertama di bagian sebelah kiri itu kita membuat indeks ESG leaders begitu. Kenapa membuat indeks ini bisa mendorong penerapan ESG di Indonesia? Karena indeks ini akan berisi perusahaan-perusahaan yang strong financialnya secara fundamental terklasifikasi sebagai stok yang liquid, kemudian tidak ada kontroversi dan ESG scores-nya tinggi begitu. Nah, apa harapannya setelah terdapat indeks dan daftar perusahaan yang memiliki ESG score terbaik ini? Harapannya adalah dari indeks ini, dari daftar ini akan menarik investor agar supaya nanti win-win solution bagi perusahaan mendapatkan capital inflow, dan bagi investor tidak perlu repot untuk menilai mana perusahaan yang, karena kalau kita berbicara investor institusi terutama apalagi di luar negeri, mereka jangka waktunya pasti long term. Apabila long term, mereka akan melihat resiko-resiko, termasuk resiko-resiko di apakah di kedepannya mereka akan terbentur isu pemerintah, pemenuhan kebijakan, lingkungan, dan seterusnya. Oleh karena itu, untuk investor-investor institusi besar seperti BlackRock, Fidelity, dan lain-lain, mereka meng-hire suatu konsultan atau entitas untuk menilai, saya ingin berinvestasi di perusahaan di negara apapun, tolong dicarikan mana yang ESG score-nya tinggi. Harapannya kalau mereka invest di perusahaan tersebut sudah tidak ada risiko jangka pendek atau apapun itulah yang tidak sesuai gitu ya, akan beresiko bagi investasi mereka. Jadi kalau misalnya dilihat dari sebelah kiri, perusahaan tercatat itu akan dinilai ESG score-nya oleh ESG rating provider. Untuk indeks yang salah satu ini, yaitu adalah indeks ESG leaders, itu kita dibantu oleh Sustainalytics. Sustainalytics ini ESG rating provider yang akan membantu menilai perusahaan-perusahaan skor ESG-nya berapa, risikonya berapa, ada kontroversi atau tidak, dan seterusnya. Nah, kemudian Sustainalytics juga digunakan, sudah familiar mungkin di bursa Australia, bursa lain pun menggunakan ini semua. Investor-investor besar, institusi yang tadi saya sebutkan juga menggunakan konsultan beliau. Ada pihak-pihak independen lain juga, ESG rating provider lain juga, jadi sebetulnya tidak perlu Sustainalytics, ya ini hanya sebagai contoh saja, dan kebetulan untuk mereka yang sedang bekerja sama dengan Bursa Efek Indonesia. Kemudian perusahaan-perusahaan tersebut akan dinilai oleh mereka dan akan didapatkan nilai ESG skornya berapa. Dari situ nanti akan saya jelaskan kemudian bagaimana cara perhitungan, metodologi, sehingga didapatkan 15 sampai 30 perusahaan terbaik dengan nilai fundamental baik, market baik, liquid juga sahamnya, dan termasuk ESG-nya juga baik begitu. Kemudian harapannya dari indeks tersebut, daftar tersebut dapat dijadikan reference oleh investor lokal maupun global. Kemudian capitalnya masuk juga ke perusahaan. Apabila perusahaan menerbitkan saham baru, menerbitkan obligasi atau apapun, mereka sudah mendapatkan nilai lebih begitu ya, lebih mudah mendapatkan investor baik retail maupun institusi, baik lokal maupun internasional begitu, sehingga dananya masuk. Nah, kelebihan lain dari program ini adalah perusahaan tercatat yang
telah dinilai akan dikirimkan hasil penilaiannya. Oh, saya ESG skornya berapa, environment berapa, sosial berapa, dan seterusnya. Yang sudah baik apa, yang belum baik apa. Sehingga dari situ men-trigger perbaikan-perbaikan berikutnya. Jadi setiap tahun dinilai, tahun berikutnya mereka memperbaiki, tahun berikutnya akan diupdate skor terbaru. Dari skor terbaru tersebut harapannya karena sudah diperbaiki, capital inflow masuk lagi, tahun berikutnya mendapatkan feedback terbaru lagi, dan harapannya continuously improve terus begitu ya, penerapan ESG di perusahaan-perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Feedback apa aja yang bisa didapatkan? Macam-macam. Jadi penilaiannya sangat detail sekali. Berapa energy use, apakah terdapat risiko, apakah kurang mitigasi di pemenuhan ketentuan lingkungan yang ada, atau kalau misalnya di pertambangan, lahan rehabilitasi mereka nilai juga, lahan penutupan bagaimana treatmentnya, water management sistemnya, carbon intensity-nya, atau emisi yang diterbitkan, termasuk juga selain lingkungan seperti sesuai dengan namanya ESG dinilai juga sosialnya, community relation-nya seperti apa, dan lain-lain gitu ya. Termasuk juga yang terakhir governance juga, board diversity, whistleblower program, atau apapun itu. Nah, dari sekian banyak yang dinilai itu pasti ada perbaikan atau feedback dari ESG rating provider tersebut, sehingga diharapkan continuous ini akan terus memperbaiki gitu ya perusahaan-perusahaan di Indonesia dan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Boleh next Mbak Kiki? Nah, jadi ini pada intinya yang ada dua sebetulnya, selain indeks ESG Leaders, ada juga indeks Sri Kehati. Perbedaannya adalah indeks ESG Leaders itu berisi 15-30 saham, sedangkan Sri Kehati berisi 25 saham. Kenapa indeks ESG Leaders bisa bervariasi antara 15-30? Karena nanti saya jelaskan metodologinya itu ada screening dari ESG, dari universe yang ada, mereka akan saring, dan kita udah sepakati mana yang berhak masuk ke indeks ESG Leader. Jadi bisa berbeda-beda. Mungkin tahun ini yang tersaring, yang tereliminasi ada 10, tapi tahun mendatang hasil skornya sudah ditentukan di atas sekian, kita akan keluarkan, yang keluar ternyata lebih dari 10 misalnya. Jadi bisa berbeda-beda jumlahnya. Mungkin yang perlu dinotis adalah pergerakan harga saham yang masuk ke daftar indeks ESG Leaders. Apabila kita rata-ratakan, rata-rata tertimbang, dapat dilihat di grafik sebelah kanan, yang warna hitam adalah pergerakan harga IHSG, yang warna kuning adalah pergerakan harga LQ45, sedangkan yang kuning dan biru adalah pergerakan harga-harga perusahaan yang masuk ke indeks ESG Leader maupun Sri Hati yang menerapkan ESG atau nilai ESG-nya kita nilai terbaik begitu ya. Dapat dilihat bahwa sejak Februari 2014 indeks atau harga-harga yang masuk ke Sri Kehati dan ESG Leaders di atas bahkan indeks LQ45 yang selama ini dicap memang 45 terbaik, 45 perusahaan terliquid begitu ya. Yang menarik paling ada di 6 bulan terakhir ini. Dapat dilihat bahwa IHSG itu cukup tinggi sekarang, bisa lebih tinggi beberapa bulan terakhir dibanding indeks Sri Kehati maupun indeks ESG Leader. Hal tersebut dilihat kalau kita lihat tren startup saat ini ya. Kemarin itu ada beberapa unicorn yang listing, kemudian ada juga digital bank yang mulai masuk, beberapa unicorn masuk ke perbankan, dan hal tersebut yang menyebabkan saham-saham perbankan tersebut langsung meningkat signifikan ya. Nah, sedangkan ada beberapa saham tersebut yang tidak masuk tidak tergolong dalam daftar perusahaan yang masuk di ESG Leaders ini. Oleh karena itu, 6 bulan terakhir IHSG bisa lebih tinggi dibanding indeks ESG Leaders dan Sri Kehati. Tetapi sebelumnya 5 tahun terakhir itu indeks ESG masih lebih rendah dibanding indeks ESG Leaders dan Sri Kehati. Boleh next, Mbak Kiki? Nah, kenapa kami coba bahas hal ini? Meskipun mohon maaf kalau penjelasan saya agak kurang, karena sebetulnya bukan core
kami begitu ya, tapi kami coba sharing karena kemarin kami menerima permohonan untuk membahas tentang ESG. Pertama adalah ESG leaders. Sebetulnya di indeks ESG leaders itu sangat terbuka kemungkinan untuk perusahaan yang bergerak di industri pertambangan dapat masuk ke ESG leaders. Kenapa? Karena tidak ada restriction industry. Semua per masing-masing perusahaan akan dinilai berdasarkan berapa resiko kegiatan mereka terhadap aspek-aspek ESG begitu ya. Bukan yang dinilai bukanlah accomplishment-nya mereka begitu. Apa yang telah mereka lakukan terkait lingkungan bukan seperti itu, tetapi berapa atau berapa banyak kira-kira resiko yang mereka tidak bisa manage atas kegiatan mereka di per masing-masing industri begitu ya. Oleh karena itu sebetulnya terbuka semua industri masuk ke ESG leaders ini. Tetapi memang sejak ada ESG leaders ini kebetulan akhir 2020 kemarin sampai dengan saat ini belum terdapat dari perwakilan dari industri pertambangan. Oleh karena itu harapan kami sharing di sini kita bareng-bareng bahas ini bagaimana caranya supaya terdapat perwakilan, harapannya juga bahkan mendominasi industri pertambangan masuk ke indeks atau daftar perusahaan di ESG leaders ini. Kemudian yang kedua di indeks Serika Hati menariknya sebetulnya mereka sudah ada restriction industry. Beberapa industri mereka sudah screening dari awal, sudah langsung tidak dapat diperhitungkan. Namun menariknya justru di indeks Serika Hati muncul nama-nama yang bergerak di bidang pertambangan gitu ya, seperti Vale, Timah, dan United Tractors gitu ya. Dan kami sangat apresiasi sekali. Kami paham dan sepemahaman kami berdasarkan ESG scoring yang ada, sebetulnya resiko ya mau tidak mau begitu ya, resiko atas kegiatan di bidang pertambangan pasti lebih besar dan itu tercermin dari nilai ESG risk ratingnya masing-masing perusahaan yang bergerak di industri ini kita dibandingkan dengan industri-industri lain yang bergerak di non pertambangan. Misalnya perbankan, gitu ya, mereka tidak ada rehabilitasi lahan dan seterusnya, otomatis by default resiko industrinya tidak sebesar industri kita. Tetapi alhamdulillah Inco, Teams, UNTR dapat membuktikan bahwa meskipun resiko default kami tinggi, effort yang kami lakukan juga cukup tinggi sehingga dapat masuk ke indeks Serika Hati. Nah oleh karena itu, ya silakan Pak. 2 menit lagi ya. Baik Pak Daru. Jadi setelah ini kita coba bahas apa yang perlu, apa yang biasanya dinilai dan mungkin bisa kita siapkan apabila kita di corporate atau perusahaan begitu ya, agar supaya kita di perusahaan yang bergerak di pertambangan misalnya ataupun sejenisnya bisa masuk ke indeks ini sehingga industri ini dapat dimiliki oleh investor seperti indeks-indeks. Sebetulnya indeks ESG ini di masing-masing bursa ada juga, di Australia juga ada, di lain-lain, dan di beberapa bursa lain ada industri pertambangan yang masuk situ. Jadi sangat mungkin sekali perusahaan pertambangan masuk ke indeks ESG leaders ini. Boleh next Mbak Kiki? Nah mungkin ini sekedar sharing terkait cara perhitungan bagaimana suatu perusahaan bisa masuk ke IDX ESG Leaders. Sekedar sharing agar supaya dapat dipetakan seperti tadi tujuan diskusi kita. Jadi langkah pertama adalah IDX akan mencari 80 perusahaan yang sahamnya paling liquid, diminati oleh investor, market kapitalisasinya juga besar sehingga dinilai lebih sulit untuk dapat dimanipulasi oleh beberapa pihak saja begitu karena market cap-nya besar dan lebih stabil begitu ya. Kemudian fundamental keuangannya sangat baik. Kemudian compliance-nya juga tidak memiliki sanksi, kalaupun ada sanksi mungkin tidak signifikan dan seterusnya gitu ya. Jadi level compliance-nya tinggi. Dari 80 universe ini akan dinilai masuk ESG rating provider untuk menilai. Ada dua nilai scoring yang dihitung. Pertama kontroversi dan yang kedua ESG risk rating. Mungkin enaknya kita bahas yang sebelah kanan dulu, ESG risk rating dulu. Nah, ESG risk rating ini
sebetulnya apa saja yang dinilai, banyak yang dinilai. Ada 20 variabel yang dinilai oleh ESG risk rating. Masing-masing ESG risk provider bisa berbeda-beda bobotnya, berbeda-beda variabelnya, tetapi untuk sustainability terdapat 20 risiko. Nah, dari 20 variabel tersebut tidak dapat diterapkan semuanya sama persis bobotnya kepada semua industri. Untuk industri perbankan ada beberapa yang bobotnya diperbesar dan dikurangi, dan untuk industri pertambangan juga seperti itu. Macam-macam yang dinilai, yang pasti ada GCG itu sama semua bobotnya pasti untuk seluruhnya, sedangkan untuk environment, sosial itu bisa berbeda-beda masing-masing industri yang dinilai bisa etika bisnis mereka, cara mereka bersaing, kemudian emisi, limbah, governance-nya mereka begitu. Mungkin tadi juga sudah disebutkan di awal ya, manajemen water system dan seterusnya, sertifikasi yang dimiliki water use dan seterusnya begitu ya. Nanti dari hasil ESG risk rating ini skalanya dari 0 sampai di atas 40 begitu. Nah, yang dapat lolos masuk ke IDX ESG leaders adalah di atas 30 akan dieliminasi. Jadi kalau misalnya resikonya di atas 30 itu akan dieliminasi. Kemudian yang kedua akan dinilai juga kontroversinya. Jadi kontroversi itu seperti apakah terdapat isu-isu yang dapat mempengaruhi dan dapat membuktikan bahwa perusahaan tersebut menyalahi baik environment, social ataupun governance. Nah, apabila ditemukan dan dampaknya besar, maka akan diberi nilai skalanya 0 sampai 5 yang akan dikeluarkan makin tinggi berarti makin beresiko dan berdampak kontroversi update yang ada, sehingga akan dikeluarkan. Bisa apapun, contohnya kontroversi pemberitaan media atau apapun, misalnya salah satu perusahaan kertas misalnya didapat berita bahwa sumbernya penembagan kayunya tidak sesuai dengan standar gitu ya, sehingga bla 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 begitu. Nah, itu bisa menjadi catatan dan bisa jadi penyebab dikeluarkan dari ESG indeks IDX ESG leaders ini. Kemudian berikutnya setelah di filter pertama oleh kontroversi, kemudian di filter kedua lagi dari nilai ESG rating, maka akan didapatkan 15 sampai 30 perusahaan tersebut. Penilaiannya dan daftarnya akan terbit setiap Maret dan September, jadi secara kontinu setiap tahun dan akan diupdate secara terus-menerus. Boleh next slide, Mbak Kiki? Nah, ini hanya untuk menekankan bahwa per tahun 2016, 2017, teman-teman kita di manajer investasi yang menawarkan reksadana yang berbasis atau yang isinya saham-saham perusahaan yang berbasis ESG scoringnya tinggi itu cukup struggle, karena memperkenalkan istilah ESG saja kepada para investor itu cukup sulit begitu ya. Tetapi di tahun 2018, 2019, 2020 terus meningkat, yang kemarin 2021 karena pandemi menurun sedikit, tapi secara tren 5 tahun terakhir terus meningkat. Jadi ini mencerminkan memang investor kita, baik retail maupun investor, sudah peka bahwa mereka ingin investasi long term, dan salah satu penyebabnya yang bisa menyebabkan resiko terhadap perusahaan tersebut, ya ini environment, social, and governance. Mungkin itu paparan dari saya. Boleh next slide, Mbak Kiki? Sepertinya sudah ya. Mungkin itu paparan dari kami, Pak Daru. Dipersilahkan jika ada hal-hal yang ingin didiskusikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Yogi, Ibu Dinur. Masih ada waktu ya, Pak, karena mungkin ini kita agak sedikit rubah. Kita coba gabung dengan pembicara ketiga, yaitu mohon bisa menunggu, Bu. Nanti tanya jawabnya jadi satu saja. Apakah bisa menunggu mungkin Pak Yogi dan Ibu Dinur? Silakan Pak Daru. Halo? Ya, silakan Pak. Baik. Okay, thanks. I appreciate Ibu Dinur and Pak Yogi. I think that's very informative about how what IDX already done or being trying to anticipate or to do something related to the ESG
in the stock market, which is very good actually. We will combine the Q&C session with the third speaker in this afternoon, which will be brought by Mr. Ken Lomberg from the CRISCO as CRISCO chairman. Good afternoon, Ken. Good afternoon. Okay, thanks for joining us in this interesting and important session or forum this afternoon. I think we are really need someone from the chairman of the CRISCO to discuss or to share about the CRISCO in relation to the ESG. I think because we KCMI and CPI in Indonesia is one of the member of CRISCO. I think it would be really good if you can share something there. Panitia boleh ditayangkan CV-nya Pak Ken? Tadi udah ada nih. Good afternoon. Can you see my screen? Wait a minute, Ken. I just want to the participant see your a brief CV here. I think Mr. Ken Lomberg has an expertise in mine and exploration geology, also on the reserve and resource estimation. At the moment, Ken is the chairman of the CRISCO, and I think as a CPI, I think we know well about what or who is the CRISCO. Well, I think you will have about 15 to 20 minutes, Ken, to share about the CRISCO in relation to the ESG. Time is yours, Ken. Silakan, please. Thank you very much. Thank you for this opportunity. Can you see my screen? I saw it before. Oh, wait a minute. Anyway, let me continue. I'm assuming you can see my screen. Otherwise, let me know. No, I haven't seen it, but I don't know the other. Let me see. Okay, maybe it's. Let me try again. There we go. Can you see it now? Yeah, it's about to coming. Oh yeah. Yeah. Already, yeah. Okay. Yeah, got it. Yeah. Okay, good. That's okay. So sorry, this computer's not working perfectly. So let me just start by thanking you for the opportunity to present to you. And I'm just going to present some aspects of ESG that relate to CRISCO. And I've got some aspects that I think are important to present. The first one is a statement by the CEO of okay, it seems my screen has not displayed. No, the committee, can you show it? Let me try again. Okay, that should be better. Yeah. Okay, so this is a statement by Natasha Falloon, who's the CEO of Anglo American. And she says, we have a responsibility to mine the mineral resources entrusted to us in a way that maximizes the benefits to stakeholders and minimizes the impact on the environment and on host communities. So that's an important standpoint, I think, that many people would take. I must just get this to advance. There we go. However, compliance with ESG is far from easy. And part of it is that the requirements for ESG are extremely complex and frequently unclear. This is just a summary of many aspects that can be
considered under ESG, things like water, climate, human rights, various forms of compliance, biodiversity. It's a very, very broad field, and that's what makes it really, really complicated. And particularly when we're talking about mineral resources and mineral reserves, we have to be careful exactly what is required. Now, one of the things that CRISCO has a very strong relationship with the ICMM, the International Council for Mining and Metallurgy. And they recently put out a document about mineral-dependent countries, MDCs. And this is one of their comments. Our findings suggest that MDCs, mineral-dependent countries, those whose social progress is lagging, tend to suffer from political instability or violence, corruption, lack of transparency and accountability, or a suppressed civil society voice. When adequately governed, minerals development can contribute to a wide range of policy objectives beyond just revenue generation, such as job creation, poverty reduction, improved energy and manufacturing, and the generation of foreign direct investment. So what their study found is that the mining sector can make a huge contribution to society in various ways. And so that's part of the important standpoint that we would have from a CRISCO perspective. However, we've got to be quite careful when we're looking at mineral resource and mineral reserve reporting. It's only a small part of the whole picture. You see in this picture, we've got a whole lot of circles, the operation, the construction of a mine or a project, feasibility and the project initiation. And you see I put them in different colors. So the part where CRISCO has an impact is in the project initiation and feasibility. The construction and operation, in other words, how ESG is actually implemented, is beyond the ambit of CRISCO. So it's important that that means that what typically ESG practitioners would present is often beyond what is required for mineral resource and reserve reporting. However, we have to say that we have to have a standpoint. And so these are four aspects that I think we have to consider. So what are the important aspects and why is it important to have ESG reporting in mineral resources and mineral reserves? Is it because we need the stewardship of the earth and its resources, so making sure that there are resources for future generations, building trust with our local communities, providing transparency for informed decisions, or attracting investors? So those, I believe, are four of the important aspects. Most important, stewardship of the earth and resources must be fundamentally at the most important. However, when a mine exists, it needs to be in relation with the local community. But before that happens, we have to have an ability to attract investors and provide information that is transparent so they can make reasonable decisions. However, having said all of that, every project is unique and every set of ESG considerations is specific to that site. So depending upon the commodity being extracted, the mining technique with its open cast to underground, the resultant effect on the landscape and the environment will vary based on the deposit type, the style, the economic viability, shareholder considerations, and of course the stage at which the mine or project is. So if it's a project stage, there are different considerations. Implementation is different, operation is different, and obviously closure is a whole nother situation. So each part has a different aspects. And the level of detail increases throughout the project development lifestyle. So there's less requirement early on, but when we get into an operational phase of a mine, then they're very differently, much more stringent requirements. And these things overlap. So what's required for exploration is also required in some of the studies and may well be required throughout the life. But when we get to the end of life, then there are other considerations, and these need in some way to be included in the reporting of mineral resources and mineral reserves. As I said, CRISCO has a strong relationship with ICMM, so we feel it's important that we consider the many aspects that ICMM have put on the table as important. And there are 10 of them. I'm not going to go through them, but they include social performance, responsible production,
conservation of biodiversity. So they have very strong aspects that need to be considered with all mining operations. Going back to Crisco, and the important aspect that I was asked to talk about was ESG and Crisco. This is the figure 1 from Crisco. And in our modifying factors, we have environmental, social aspects that need to be considered. They've been there for a while. So that's not a new aspect that we would consider. It's just the emphasis is a little bit more on these than there was before. This is a summary. These are some of the aspects that are in the Crisco template. So I'm going to go through them individually. So the first one is a summary of the results. So in a report, or the way in which ESG is presented in a mineral resource or reserve declaration, we need to have a summary of the results of the economic study. So it's not the whole economic study, and a discussion of any known environmental issues that could materially impact the issuer's ability to extract the mineral resource or mineral reserves. So there are many, many aspects that would be in a ESG report, but the important ones must be summarized as they could materially affect the mine or the mineral resource or mineral reserve. So it's not the whole of the ESG report. Requirements and plans for waste and tailings disposal. So that's a long-term aspect. So those need to be considered. Site monitoring, water management, both during operations and post-mine closure. So these aspects need to be included in a mine plan, which obviously is important when we are declaring a mineral reserve. And these are all ESG related. So tailings, how they deposit, are the tailings ponds lined? Are they situated in environmentally sensitive areas? Is it bad for the local population? These questions have to be answered. Obviously, the permitting issues need to be applied. So all the correct permits need to have been applied. And if there are bonds or reclamation bonds, these need to be put in place before we can declare a mineral reserve. Discussion on any potential social or community-related requirements. So the community has to be considered. And this is the two sides of this. Is one, is there a negative impact that a mine or project would have on a mine, on the community? Or alternatively, the other side is what benefits is a mine or project going to bring to an area? So it's not always a negative situation. These are a number of others. A discussion of mine closure. So what are the requirements? What are the costs? Has it been properly accommodated in the financial model? These are aspects that need to be considered. Special capital requirements for dealing with hazardous minerals or reagents, and making sure that all the health and industrial hygiene risks have been addressed and mitigated where they exist. Energy savings, obviously energy is a big issue because of coal and carbon tax and the like. So there must be some aspect there, and where energy can be procured by solar or wind, these would obviously be an advantage both to the project and to the carbon footprint of the project. We need to acknowledge, or mineral reserve estimates should acknowledge the likely environmental and social impact of development and ensure appropriate allowances are made for mitigation and remediation. So in the old days, we might have put down a mine and said, it doesn't matter what happens outside the mine fence, but more and more, this needs to be included and needs to be addressed even in the declaration of a mineral resource or mineral reserve. These three aspects, transparency, materiality, and competence, are the principles under which Crisco works, and these need to be considered when presenting ESG aspects. So all transparency about the ESG aspects, what is material needs to be reported, and obviously reported and presented by competent people. Having said all of that, there are some aspects that have been improved by various countries. South Africa has presented its own guideline
called the SAMS guideline. This is the guideline to environmental, social, and governance parameters within the solid minerals and also oil and gas. So they've prepared a document which provides guidelines, which is very useful. It's much more extensive than the CRISCO template and quite useful. It's also freely available on the SAMCODE's website if you're looking for it. So aspects that are to be included are sensitivity areas that are biodiversity sensitive and also economically sensitive to communities, making sure that all the legal compliance are used, and if there are voluntary standards like the World Bank standards or Equator principles, they should make sure that they are properly applied. ESG permits and authorizations and licenses need to be in place. Where there are liabilities, they need to be declared. Penalties, fines, and damages that are due or payable should also be declared. And those would obviously be important in doing a mineral reserve where there's a cash flow. Now, this is an example of a situation which would hopefully be mitigated. So this is a site in Australia where Rio Tinto blasted away an ancient Aboriginal site. It's 46,000 years old. And the question is, should it have been allowed? And what should have been done? So it was an extension to an iron ore mine. And these were obviously extremely rare situation. And during their operation, they blasted them and they were destroyed completely. Now the question is, would that form part of a mineral resource and mineral reserve declaration? And the answer is not really, because this is an operational aspect. However, the planning should have identified, and in this case did identify, that these were issues, but were ignored at the last moment. So the mine plan, which would then support a mineral reserve, should have included these aspects and should have addressed this at that stage. And that would hopefully, if that is done properly, that would have saved these traditional caves and would have not incurred this loss, which is irretrievable, unfortunately. So it's important that CRISCO provides some sort of governance on resources and reserves, but it's not primarily the governance of the ESG that CRISCO would uses. The importance is that there's an area of influence where the declaration of mineral resources and mineral reserves, the ESG, is important. And there needs to be this balance that makes sure that the ESG is addressed, but it's not the operational aspects. So a few of the things that is not on the cards for reporting is not a data dump. And one of the things that we've noted is that in many cases, or in some cases, ESG dumps much more information on the table than is relevant to a mineral resource and mineral reserve, and expects that to be reported in a declaration. That's really not what's required. There needs to be a lot of consideration of what's important and what should be reported. So the relevant aspects need to be reported, and they should be on a planning issues and not operational. So operational issues are slightly different from planning issues. So that needs to be a distinction drawn at that stage. And I'm going back to my diagram right at the beginning. That blue area, that's where CRISCO can, or reporting mineral resources and mineral reserves can have has an influence. So on the initiation and the feasibility. Once we get into construction and operation, that is then an operational issue. Having said that, there is still some aspects of direction that can be provided. A better training of competent persons or qualified persons would obviously be beneficial. And also where situations are disastrous, like this Rio Tinto situation, mines or projects need to be taken to task, and the people who are involved need to be held accountable for that. Now I've got some interesting statements here. So this is from PwC. ESG
is more than just good intention. So just making sure that happens, we mustn't just, it's not lip service. It's about creating a tangible, practical plan that achieves real results. Success is not about climate change, diversity, and disclosures alone. It's about embedding these principles and more across the business, from investment to sustainable innovation, bringing together best people and smartest technology so that we can go deeper and act more swiftly, enabling you to tackle the biggest challenges of today and capture the best opportunities of tomorrow. So it needs to be embedded in a mine or an organization. And we need to look beyond the compliance. The reporting of mineral resources and mineral reserves, which forms the basis of a mine, needs to be seen as a catalyst to economic growth and to social and economic impact. Having said that, the mining industry is facing increased pressure to be more mindful about environmental, social, and governance compliance. Rather than being overwhelmed by the obligation to comply, the industry should understand the inherent benefit of ESG adoption and prevents a lucrative opportunity through which to build a resilience and create a sustainable value in the business, no matter the commodity cycle, thereby enhancing profitability and competitive advantage in the long term. So it's important that we, in the aspect of the mining industry that we are, is that we don't wait to be told what to do, that we actually way ahead of the curve, and that we actually bring these things into all of the work that we do. I thank you for your attention. Thank you, Pak Ken. I think very interesting how you elaborate the relationship between CRISCO and the ESG. It is quite true, although I think in the CRISCO or in the KCMI, this is just the what you said. I think the small portion of the whole operation, but I think we have to take care to take attention, pay attention for the it's very good. Well, I think we will have, I think, what, 10-15 minutes for the discussion. I hope that Bu Dinur and Pak Yogi is still here. So I will give the chance for question and answer here. The committee, is there any, I can see the rise in caption here. Is there any question from the audience here? Let me see. Ya, Dwi, Pak. Ada Dwi, Pak. Ada Dwi, Pak. Ya. Ada siapa? Dwi. Oke, ya. Ya, betul. Mas Dwi, ya, I think, silakan, Pak. Izin Pak Daru, terima kasih. Pertanyaan ini mau saya tujukan ke Mas Yogi, ke Bu Ai dari Bursa Efek Indonesia dulu. Mudah-mudahan Mas stay ya. Pak Yogi masih kan? Masih Pak. Ya, ya. Tadi menarik sekali ya presentasinya, di mana ternyata di luar pengetahuan saya pribadi sebagai mungkin orang yang agak awam terhadap regulasi bursa terkait dengan aturan-aturan perusahaan tercatat, emiten ataupun calon emiten terkait dengan ESG ini, ternyata bursa sudah cukup jauh melangkah kaitannya dengan antisipasi ESG ya dari perusahaan-perusahaan tercatat ataupun mungkin calon emiten gitu. Nah, tapi tadi yang saya lihat adalah masih berkaitan dengan bagaimana perusahaan mengelola operasi produksinya, katakanlah begitu, gitu kalau yang saya tangkap. Lebih kepada apa yang dilakukan perusahaan untuk bisa menekan dampak terhadap lingkungan, dampak terhadap sosial atau aktivitas masyarakat yang terkait dengan operasi perusahaan, juga terhadap regulasi-regulasi pemerintah terkait.
Nah, yang menarik menurut saya adalah kalau kita bawa situasi ini ke dalam kondisi yang saat ini kita hadapin, di mana Indonesia sendiri itu menargetkan akan zero emission di 2050 atau 2060 begitu ya. Kemudian hampir setiap hari kita bisa lihat berita di online news atau lainnya bahwa policy pemerintah sekarang adalah akan mulai secara bertahap dan progresif atau bahkan terkesan agak agresif untuk menekan sumber-sumber polutan udara begitu. Salah satu yang paling ini adalah sumber energi fosil, yaitu batu bara. Nah, dari sisi bursa sendiri, apakah sejauh ini sudah ada antisipasi untuk itu, dalam artian apakah pendanaan untuk bursa bagi perusahaan-perusahaan emiten batu bara khususnya itu akan ada aturan khusus gitu yang barangkali saya tidak tahu ya dari sisi bursa seperti apa, karena kalau memang isu yang kemudian diangkat itu adalah lebih kepada produknya bukan cara perusahaan itu beroperasi, maka sampai kapanpun batu bara akan ya selamanya dicap sebagai sumber energi yang memang tidak mendukung untuk zero emission tadi atau untuk kondisi lingkungan yang lebih baik di masa depan gitu. Mungkin itu aja dari saya dulu. Bursa, terima kasih. Ya, mungkin langsung aja silakan Pak Yogi atau Ibu Binur. Silakan. Ya, baik, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Pertanyaannya ini bagus sekali Pak, dan mungkin saya bisa jelaskan dari suara saya jelas nggak ya? Atau saya harus jelas Bu. Oke. Jelas. Mungkin iya. Mungkin begini Pak, saat ini kan kita masih mengacu kepada POJK 51, lalu bursa akan pelan-pelan nih Pak, kita literasi dulu, kita inklusi dulu, kita sampaikan informasi karena peraturan ini cukup baru gitu ya. Jadi perusahaan-perusahaan itu tidak kaget, tapi memang tidak bisa dielakkan lagi bahwa kita harus bergerak cepat gitu ya. Kita harus bergerak cepat karena di Paris Agreement ini kita sudah ada kesepakatan pencapaian kita harus mencapai apa zero carbon di tahun sekian gitu. Nah, tadi pertanyaan Bapak mengenai zero carbon gitu ya, ketentuan bursa saat ini bursa belum mengeluarkan ketentuan. Jadi kita masih mengacu kepada POJK dulu, Pak. Nanti kalau POJK memang sudah dipenuhi semua oleh perusahaan tercatat, karena kami yakin perusahaan tercatat juga masih struggle dan berusaha keras untuk menyesuaikan dan memenuhi ketentuan yang ada saat ini gitu. Nah, apabila ini memang sudah, memang kami sedang melangkah jauh lagi Pak. Jadi bursa OJK bulan September kemarin itu kita membentuk satu task force yang dianggotai oleh tim dari OJK, juga KP, KC, dan Bursa gitu ya. Tentunya kita ingin mengembangkan ESG di pasar modal itu seperti apa. Dan kita juga sudah bekerja sama closely coordination with Bappenas. Dengan Bappenas kita bekerja sama membantu Bappenas untuk menyusun rencana aksi berkelanjutan nasional gitu ya, yang kemarin kalau Bapak dan Ibu di sini sudah melihat ada bursa mengirimkan email agar perusahaan tercatat dapat bergabung gitu ya untuk support Bappenas, dan dari situ kita akan melihat hasilnya nanti seperti apa, bagaimana Bappenas bisa memetakan dan juga bisa mengeluarkan regulasi gitu, dan juga membantu perusahaan-perusahaan untuk comply dengan ESG. Nah, kami juga mendengar memang ada isu karbon ya, tentang karbon emisi, karbon trading gitu ya. Dan ini memang belum ada regulasinya, Pak. Jadi pelan-pelan kita coba koordinasikan apa-apa yang mesti diregulasikan di lingkungan pasar modal. Tapi jangan khawatir Pak, kalau memang nanti ada regulasi yang akan dikeluarkan oleh OJK maupun bursa, pastinya kita akan mengundang perusahaan-perusahaan untuk
rule-making role atau meminta masukan dari perusahaan sekiranya peraturan itu akan kita terbitkan. Tapi so far memang belum ada, Pak. Demikian mungkin yang bisa saya jawab, Pak. Terima kasih. Oke, Bu. Saya kira saya nggak tahu nih sudah menjawab yang dipertanyakan oleh Pak Dwi. Iya, Boleh Pak. izin menambahkan? Silakan Pak Yogi. Iya, Pak Daru. Terima kasih Pak Dwi atas pertanyaannya. Hanya menambahkan dari yang tadi disampaikan oleh Bu Ai, bahwa betul kemarin saya sebetulnya tidak terjun langsung, tapi hanya mendengar di sekitar di lingkungan bursa. Kemudian ada upaya dari pemerintah dan berkaitan dengan bursa agar supaya tadi yang dimention oleh Pak Dwi, bagaimana caranya agar supaya para perusahaan apapun itu termasuk di pertambangan agar supaya hasil produksi karbon dan emisinya itu zero begitu ya, nol gitu ya. Tidak mesti per masing-masing perusahaan harus nol, tapi dalam satu negara sudah disepakati harus totalnya atau netnya adalah nol. Jadi sangat normal ada satu perusahaan yang mungkin lebih dari target, tetapi diharapkan perusahaan lainnya lebih kurang dari target tersebut. Jadi jika di total karbon emisinya zero begitu ya. Nah, jadi ada salah satu wacana, tetapi ini sekali lagi perlu kami sampaikan ini baru wacana. Peraturannya masih digodok oleh pemerintah, masih berkoordinasi dengan kita, tetapi kalau ditanya apakah ada upaya pembahasan ke arah upaya tersebut, salah satunya adalah carbon trading. Jadi ilustrasinya seperti karena tujuannya satu negara total emisinya sudah ditetapkan sebesar sekian, jadi nanti seluruh perusahaannya dalam tanda kutip ilustrasinya memiliki jatah begitu ya, bahwa per masing-masing perusahaan hanya dapat menghasilkan maksimum karbon emisi sekian. Mungkin bisa kita ilustrasikan sebagai kupon misalnya begitu ya. Nanti per akhir tahun apabila perusahaan tersebut ternyata bisa kurang dari target tersebut emisinya, mereka bisa menjual kupon tersebut. Kupon tersebut dijual ke siapa? Dijual ke perusahaan yang ternyata di akhir tahun mereka melebihi emisinya. Emisi yang mereka hasilkan lebih dari target. Sanksinya apa? Bukan pajak lagi atau bayar ke pemerintah, tetapi membeli jatah atau kupon tersebut dari perusahaan lain yang sudah berprestasi atau karbon emisinya kurang dari targetnya begitu ya. Jadi ada perdagangan carbon trading namanya. Nah, inisiatifnya adalah perdagangan itu dapat dimungkinkan alternatifnya di Bursa Efek Indonesia begitu. Tetapi sekali lagi ini masih wacana, banyak sekali yang perlu dipikirkan, banyak sekali yang harus diatur sampai ke level teknis agar supaya nanti pelaksanaan di lapangannya memang tidak ada isu atau concern apapun begitu ya di bagian teknisnya. Jadi sekedar sharing itu yang dapat kami sampaikan Pak Dwi, Pak Daru. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yogi. Mas Dwi oke ya, bentar ya. Ya, kopi. Terima kasih Pak Yogi, Ibu Ai. The next question I think I saw from Mas Luffy. I hope that is addressed to Ken, which is also interesting topic from Crisco. Silakan Mas Luffy. Okay, thanks Pak Daru. Thanks Ken for your presentation, very entertaining. And I have a question. I'm thinking that in Crisco template, basically environmental and social have been part of the modeling factor for so long. And recently we emphasize more in ESG as part of our consideration. But maybe you can elaborate more what's going to be different after we emphasize ESG, what's going to be different from the reporting perspective is, and Crisco is going to produce something like a guidelines for this ESG part, or what is the roadmap to the future about ESG for reporting resource and reserves. Sorry. Yeah. Thanks, Luffy. Yes. ESG is important and it's going to continue to be important. It's not going to be something that's going to go away. So we certainly have to address it.
And I think at the moment what we're doing is looking at ESG requirements and how they should be addressed. And we'll probably include some more guidance in the template. Next time the template gets produced, there's obviously the opportunity to prepare a guideline before that. So those are some aspects that we will be discussing. We actually have a subcommittee that will be meeting later this month in order to start that process and make some more formal recommendations. But it's important that while that discussion is going on, that we don't ignore ESG considerations. That, as you said, they've been in the Crisco template for a very, very long time, and maybe a little bit more emphasis is required, making sure that we meet what the investors are looking for. So I think that we need to do that while we see if there's any guidance that we can provide in addition to what's already in the template. Okay. Okay. Thank you. Mas Lufi, okay ya? Yeah, okay, clear. Yeah. Well, I think that's interesting discussion about the ESG in relation with the IDX and also with Crisco, the organization. I still see here a few people rising, but sorry that I have to close the session because of the timing. But I think we can discuss other thing in the other forum next. Before closing, I think the committee will take a picture of us here. So is everybody already here? Ibu Ai, Pak Yogi, Pak Ken. Silakan, panitia. Yeah, Pak Ken, can you see to the front? To the camera? Yeah, to the camera. Yeah. Okay, yeah. 1, 2, 3, smile. One more. 1, 2, 3, smile. Okay, thank you. Okay, thank you, Ibu Ai, Pak Yogi, Pak Ken. I give it back the time to the MC, Ibu Asri. Silakan, Ibu. Ya, baik. Terima kasih Pak Sukmandari. Thanks to Pak Ken, Pak Yogi, and also Ibu Ai for the great presentation this afternoon. Oke, ya Bapak Ibu, saat ini kita telah memasuki sesi yang terakhir kita, yaitu sesi yang keempat, yang akan berlangsung hingga mungkin seharusnya 2 jam ke depan ya, tapi mungkin menjadi 1,5 jam ke depan. Semoga tidak molor ya. Ya, season 4 ini akan membahas mengenai update panduan tentang pelaporan hasil eksplorasi, estimasi sumber daya, dan juga estimasi cadangan, baik untuk mineral maupun untuk batu bara. Kemudian untuk season ini akan dipandu oleh moderator kita, yaitu Mas Zardi. Ya, saya kira Mas Hardi sudah cukup terkenal ya. Mas Hardi adalah seorang CPI IAG untuk emas, dan saat ini Mas Hardi menjadi direktur di konsultan bernama PT Reka Buana Penjuru Mineral, dan beliau sebelumnya juga pernah menjadi chairman di MGEI, dan saat ini beliau menjadi sekjen di Kombers KCMI IAG Perhati. Baik Mas Hardi, silakan untuk segera memulai di session yang keempat ini. Silakan. Thank you Mbak Asri. Selamat sore buat teman-teman semuanya. Ini sesi terakhir, mudah-mudahan masih semangat. Untuk sesi sebelumnya kita banyak bicara masalah ESG ya, Environment, Social, and Governance. Nah, untuk sesi terakhir ini memang dari panitia, dari Kombers memang menyiapkan untuk bisa menyampaikan progres Kombers pada teman-teman CPI semuanya mengenai guidelines atau panduan dalam pelaporan hasil eksplorasi, estimasi sumber daya, dan estimasi cadangan mineral dan batu bara dari tim kelompok kerja Kombers yang memang sudah menyiapkan dari jauh-jauh di sebelumnya. Untuk sesi ini akan ada 2 pembicara, 2 speaker. Yang pertama Pak Dwi Prasetya, Mas Dwi biasa saya panggil. Ini kalau tadi istilah Pak Adi, Pak Irwandi, Pak Ridwan ya.
ini termasuk pejuang-pejuang KCMI ini di pembicara di sesi terakhir. Mas Dwi menyelesaikan pendidikannya di Teknik Pertamanan ITB tahun 2002. Kemudian pengalaman kerja Mas Dwi dimulai dari PT Arukmin dan sekarang Mas Dwi sebagai Principal Mining Engineer di PT Prastia Abdi Persada. Mas Dwi adalah CPI untuk cadangan batubara dan juga beliau adalah anggota tim revisi SNI dan juga anggota tim evaluator independen perpanjangan kontrak karya batubara atau PKP 2B. Untuk pembicara kedua, adalah Mas Robi Irfan Raffianto. Saya biasa panggil Mas Robi. Mas Robi saat ini adalah Head of Exploration di Harita Group. Dan sama halnya dengan Mas Dwi juga, Mas Robi selama ini terlibat dalam komite bersama IAG Perhapi untuk kode KCMI untuk membuat atau develop guidance untuk pelaporan hasil eksplorasi, estimasi sumber daya dan estimasi cadangan. Mungkin untuk menyingkat waktu, nanti kita persilakan Mas Dwi untuk bisa memaparkan guidelines-nya, panduannya untuk PHE, sumber daya dan cadangan batubara, kemudian Mas Robi untuk mineral, masing-masing 30 menit, dan di akhir sesi setelah pemaparan dari Mas Dwi dan Mas Robi akan ada Q&A yang slot waktunya 30 menit juga. Mas Dwi, time is yours. Ya, terima kasih. Mohon izin untuk tidak menampilkan video. Saya khawatir internet saya nggak stabil di sini, takutnya sign out. Jadi lebih fokus ke screen presentasi aja ya, barangkali. Mohon izin. Baik. Ya, mohon konfirmasinya. Apakah sudah terlihat screen saya? Sudah terlihat, Mas Dwi? Sudah. Juga terdengar dengan jelas. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang luar biasa ini. Saya diberi kesempatan untuk menyampaikan update ya terhadap panduan praktis komoditas batubara dari kode KCMI yang sekarang sama-sama kita pegang, yang menjadi pegangan kita dalam berpraktek sebagai CPI, yaitu kode KCMI edisi 2017. Saya sudah, sepertinya ini materi yang persis tahun lalu ya, kurang lebih dalam forum CPI tahun 2020 lalu, saya sampaikan pengantarnya, masuk sedikit agak detail, tapi tidak sedetail atau selengkap yang hari ini ingin saya sampaikan. Jadi ini adalah katakanlah versi finalnya ya. Oke, tapi nanti saya sampaikan bahwa guidelines ini tidak serta-merta begitu dikeluarkan itu langsung final, itu akan diupdate dari waktu ke waktu, sama juga dengan seperti halnya kode KCMI ya. Tiap periode kita akan review apakah masih relevan, kalau seandainya tidak relevan, itu akan dikeluarkan panduan yang lebih terkini dan lebih mengakomodasi tantangan di masa depan gitu ya. Nah, struktur panduan praktis ini sendiri ada 3 bagian utama, yaitu latar belakang, kemudian tujuan, lalu ada aspek utama panduan praktisnya sendiri, ada aspek umum dan terminologi, teknis estimasi sumber daya, teknis estimasi cadangan, dan pelaporan sumber daya cadangan. Jadi ada aspek teknis yang kaitannya dengan estimasi dan aspek teknis yang kaitannya dengan pelaporan. Tadi Pak Zardi sempat sampaikan bahwa idealnya memang kita perlu pelaporan hasil eksplorasi ya, sumber daya dan cadangan, tiga panduan praktis. Tapi khusus pelaporan hasil eksplorasi kebetulan belum masuk ke dalam panduan praktis ini. Nanti di edisi yang berikutnya akan kita masukkan juga, karena bukan berarti kita mengecilkan arti CPI PHE ya dan sebagainya, tapi di
di tahap ini urgensi yang kita lihat adalah di estimasi sumber daya dan estimasi cadangan terutama. Ada latar belakang sedikit yang perlu disampaikan munculnya panduan praktis ini, yaitu dulu ketika kode KCMI berubah dari 2011 menjadi 2017, ada tuntutan yang lebih bagi para CPI untuk berpraktek secara lebih hati-hati dalam estimasi, baik pelaporan PHS, sumber daya, dan cadangan. Tuntutan juga dari perusahaan pengguna jasa CPI, karena umumnya CPI itu yang dibutuhkan oleh perusahaan adalah jasanya, ya, itu supaya CPI tidak hanya menjalankan bisnis as usual saja, tapi juga berupaya menggali semaksimal mungkin potensi baik sumber daya maupun cadangan dari perusahaan yang depositnya dikaji, ya, dalam hal ini deposit batubara yang dikaji, untuk kemudian dilaporkan supaya aspek-aspek yang terkait dengan potensi maksimal, termasuk konservasi dalam hal ini sumber daya dan cadangan itu bisa dipenuhi begitu. Jadi CPI tidak hanya menjalankan apa adanya prosedur estimasi, tapi juga berpikir dari aspek ekonomi dan bisnisnya, apa yang bisa dilakukan untuk mengoptimalkan perolehan sumber daya dan cadangan dari deposit yang mereka kaji. Lalu latar belakang lain adalah ada perbedaan pendekatan antara CPI dalam estimasi dan pelaporan, baik sumber daya maupun cadangan, pada kasus yang relatif mirip gitu. Nah, jadi beberapa stakeholder, terutama dari sisi perusahaan, itu ada yang pernah bertanya, baik kepada saya maupun beberapa rekan CPI yang lain, kok CPI itu sepertinya tidak ada standarnya ya, gitu. Kok tidak sama ya cara berpraktek atau pendekatannya begitu. Meskipun barangkali kasus yang dilihat itu cukup mirip gitu ya. Yang sebetulnya itu poin yang agak kontraproduktif ya bagi kita para CPI gitu. Jadi ada baiknya betul bahwa CPI itu punya area bermain sendiri karena mereka terikat tanggung jawab dan tanggung gugat secara personal. Namun untuk hal-hal yang barangkali bisa dibuatkan satu standarnya atau panduan praktis yang bisa dipakai bersama, itu yang kita inginkan sehingga tidak muncul kasus-kasus yang agak ekstrim ya, yang kemudian jadi kontraproduktif buat kita begitu. Yang orang melihat CPI kok tidak standar begitu, itu tidak kita harapkan gitu ya. Ada semacam stigma seperti itu. Kemudian saya juga perlu sampaikan bahwa guidelines atau panduan praktis ini sifatnya tidak mandatori, tapi sangat disarankan untuk diikuti oleh CPI begitu. Jadi sekali lagi kita sampaikan ini tidak mandatori, artinya tidak harus seperti itu, tapi paling tidak apabila belum ada pendekatan yang reasonable atau approach yang reasonable dalam melakukan estimasi dan bisa mengacu ke panduan praktis ini. Oke, tujuan dari panduan praktis ini tentu kita harapkan sebuah acuan yang sederhana, sifatnya user-friendly, jelas, tidak ambigu, dan yang terpenting juga ada ilustrasi-ilustrasinya begitu. Karena harapan kita dengan ilustrasi ini bisa memberi petunjuk yang lebih jelas mengenai bagaimana CPI bisa berpraktek begitu ya, bisa melakukan tiap tahapan-tahapannya. Sehingga ini bisa menjadi sesuatu yang banyak CPI bisa gunakan begitu. Saya perlu ingatkan juga bahwa panduan praktis yang kita rilis atau keluarkan ini tidak sama dengan petunjuk yang sudah tertulis secara italic atau cetak miring ya di dalam kode KCMI sendiri. Bagi teman-teman CPI yang membaca kode KCMI itu bisa lihat ada tulisan yang tertulis normal, bercetak tebal, juga bercetak miring. Yang bercetak miring itu sifatnya petunjuk atau ilustrasi, narasi yang menunjukkan ilustrasi di dalam kode KCMI. Tapi apa yang kita share ini itu tidak sama ya dengan itu ya, meskipun barangkali beberapa area mirip gitu, tapi ditegaskan itu tidak sama. Jadi dia sifatnya hanya tambahan dari apa yang sudah didefinisikan dalam kode KCMI. Juga ada beberapa hal yang sudah dikeluarkan oleh komite bersama untuk panduan pendahuluan oleh CPI dalam berpraktek, yaitu tingkatan studi teknis ya, yang kalau nggak salah itu
dalam forum CPI di tahun-tahun sebelumnya sudah dikeluarkan. Mudah-mudahan CPI semua ada pada kopi bahwa studi teknis level itu ada 3, yaitu studi konseptual, lalu studi pre-feasibility study, dan terakhir adalah detail feasibility study. Juga selain itu kita sudah mengeluarkan format untuk laporan KCMI ya, yang sekali lagi semua itu terutama format ya, itu tidak wajib diikutin tapi panduan lah supaya ada keseragaman gitu, supaya stakeholder juga tidak kembali bicara mengenai kok laporan CPI tidak seragam ya, apa segala macam gitu, atau tidak sama poin-poin atau hal yang sifatnya fundamental gitu ya. Aspek-aspek utama dari panduan praktis ini ada 5, yaitu yang pertama umum dan terminologi, lalu aspek teknis estimasi sumber daya, ada aspek teknis estimasi cadangan, aspek teknis pelaporan, dan aspek tambahan. Kita mulai dari aspek umum dan terminologi. Yang ini saya kira juga berlaku untuk mineral ya, barangkali nanti mungkin Pak Robi ada yang ditambahkan dari sisi mineral, tapi kira-kira umum terminologi kurang lebih seperti ini. Apa itu kompeten person Indonesia? Yaitu adalah seperti apa yang sudah tertulis di di kode KCMI sendiri, anggota perapi dan atau IAGI atau RPO ya, Recognized Professional Organization, dia harus ditetapkan oleh asosiasi profesi masing-masing, dalam hal ini IAGI MGI, melalui proses verifikasi. Di sini memang tertulis melalui mekanisme masing-masing asosiasi, tapi secara tegas kita katakan tidak ada mekanisme lain yang kita lakukan saat ini untuk bisa mencatatkan orang jadi CPI selain melalui proses verifikasi. Lalu daftar terkini dari seluruh anggota CPI bisa dilihat di websitenya KCMI, itu untuk hibrid ya, anggota gabungan antara Perhapi dan IAGI, atau di masing-masing website asosiasi. Jadi ada di websitenya Perhapi untuk CPI Perhapi, websitenya IAGI MGI untuk CPI IAGI MBI gitu. Ada organisasi lain yang juga diakuin, ya tadi disebut sebagai RPO. Apa itu RPO? Yaitu organisasi di luar Perhapi atau IAGI yang kemungkinan kalau seandainya ada kerjasama bilateral antar asosiasi lalu mendapat dukungan tertulis dari komite bersama, itu bisa dicatatkan sebagai RPO dan anggotanya bisa menjadi CPI. Tapi di tahap ini kita komite bersama belum melihat ada asosiasi di luar IAGI dan Perhapi yang anggotanya bisa bisa melaporkan estimasi sumber daya dan cadangan ya, menggunakan kode KCMI, atau bisa menandatangani laporan estimasi sumber daya dan cadangan mengacu pada kode KCMI. Jadi kalau ada temuan-temuan di luar, seandainya ada non-anggota Perhapi dan IAGI, atau bahkan non-CPI yang menandatangani laporan estimasi sumber daya dan cadangan mengacu ke kode KCMI, maka bisa dikatakan sisi kompetensi dari penandatangan tersebut tidak valid, begitu ya. Oke, kemudian aspek umum dan terminologi yang lain adalah kategori CPI ada 3, PHS sumber daya dan cadangan. Komoditas kalian itu masih mineral dan batu bara, mineral dibagi menjadi komoditas spesifik dan lain-lain. Nah, kita menekankan sekali supaya ini kaitannya dengan ranah kompetensi ya, bahwa CPI harus berpraktek sesuai dengan kategori keahlian dan komoditas yang dikuasainya. Pengecualian, nah ini kita katakan pengecualian untuk komoditas yang belum tersedia CPI-nya, di mana ketentuan penggunaan CPI dalam pelaporan diatur oleh Kombes KCMI. Ini saya sampaikan sedikit, nanti mungkin akan ada pemaparan lebih detail dari pihak Kombes, bahwa saat ini kita sudah mengeluarkan keputusan dari komite bersama, bahwa CPI yang memiliki CPI sumber daya, ya, yang memiliki kemiripan tipe mineralisasi, atau genesa pembentukan dari mineral berharga tersebut, bisa melaporkan atau bisa menjadi CPI juga untuk komoditas lain yang belum ada CPI atau belum tersedia CPI-nya. Contoh sederhana, komoditas nikel laterit itu bisa menandatangani komoditas boksit gitu, atau sebaliknya. Ada matrikulasi yang sudah disiapkan oleh komite bersama yang mungkin kalau di tahap ini belum disosialisasikan, akan segera disosialisasikan oleh komite bersama gitu.
Nah, mungkin bukan di sesi saya ini, nanti mungkin menjelang penutupan ya, ada beberapa kesempatan Pak Adi Mariono atau mungkin Pak STJ nanti bisa ikut menyampaikan. Kemudian CPI tidak dibatasin. Jadi kalau kita sudah menjadi CPI katakanlah nikel ya, nikel laterite untuk sumber daya, ingin menjadi CPI lain misalkan karena punya pengalaman relevan yang lebih dari memadai ya untuk itu, silakan daftar untuk ikut jadi CPI di komoditas yang lain atau keahlian yang lain. Sepanjang itu memenuhi syarat, itu akan diregistrasi gitu. Kemudian CPI tidak dilarang terlibat di luar pekerjaan kategori keahlian maupun komoditasnya sepanjang tidak menandatangani laporan. Jadi menjadi kontributor saja silakan. Contohnya misalkan saya CPI yang komoditas saya kuasai adalah batu bara dan saya cadangan. Misalkan ada rekan saya CPI emas ingin melaporkan cadangan emas dan beliau meminta saya berkontribusi di pekerjaannya, ya sah-sah saja begitu. Misal saya membuat schedule produksi tambang, desain tambang, atau evaluasi finansial, dan lain-lain. Area yang betul-betul saya kuasain. Tapi pada akhirnya yang tanda tangan tetap CPI yang bersangkutan begitu. Kemudian ini ada upaya bagaimana memenuhi pemenuhan asas transparansi ya. Kata kunci dari transparansi sendiri yang perlu di sini adalah bagaimana cara kita menyajikan hasil pekerjaannya. Jadi transparansi itu bagaimana kita menyajikan hasil pekerjaan kita, baik itu dalam laporan hasil eksplorasi sumber daya maupun estimasi cadangan begitu ya. Jadi kaitannya itu dengan hasil pekerjaan yang dalam hal ini adalah laporan, maka setiap CPI sangat disarankan atau bahkan diharuskan ya untuk meningkatkan keterampilan dalam penulisan laporan teknis supaya kesalahan-kesalahan yang tidak diinginkan bisa diminimalkan. Dan kalau ada itu berpotensi membingungkan atau menyesatkan pembacanya sehingga laporannya terkategori tidak transparan nanti ya. Jadi mohon tiap kita CPI meningkatkan keterampilan dalam menulis laporan teknis. Lalu CPI yang terlibat dalam laporan juga perlu membuat pernyataan terkait penguasaan sepenuhnya versi bahasa ya yang digunakan dalam laporannya. Laporan-laporan yang ditujukan untuk stakeholder dalam negeri khususnya itu tentu harapannya kita laporan yang ditulis dalam bahasa Indonesia. Apabila diminta oleh stakeholder untuk dalam bahasa asing ya, bahasa Inggris misalkan, maka CPI yang bersangkutan itu diharapkan bisa berkolaborasi dengan misalkan CPI tersebut tidak terlalu atau tidak cukup baik menguasai bahasa asing yang dimaksud, maka dia bisa berkolaborasi dengan CPI lain yang barangkali menguasai sepenuhnya bahasa asing tersebut gitu. Atau mungkin dari kontributor bahasa yang memahami aspek teknis gitu ya. Jadi tidak hanya bahasa secara umum gitu. Kemudian bagaimana kita memenuhi asas materialitas? Nah, materialitas itu berbicara mengenai apa yang disajikan. Kalau tadi transparansi itu bagaimana kita menyajikannya, kalau aspek materialitas adalah apa yang kita sajikan begitu ya. Jadi kita juga sebagai CPI perlu dengan kesadaran penuh menyampaikan seluruh hal yang terkait dengan laporan yang kita kerjakan agar jelas, terbuka sehingga pembaca tidak salah dalam memahami laporan. CPI juga harus bisa mengidentifikasi apa saja informasi yang relevan dan menentukan termasuk informasi mana yang dibutuhkan atau diketahui serta baik untuk diketahui oleh pembaca laporan. Secara kuantitatif, nah ini saya bisa tuliskan angka di sini ya, perbedaan yang dengan nilai lebih besar dari 5%, maka bisa diasumsikan material kecuali jika ada bukti atau pernyataan kuat yang menyatakan sebaliknya. Perbedaan yang sama atau kurang dari 5% diasumsikan tidak material, kecuali ada bukti pernyataan kuat yang menyatakan sebaliknya. Nah, ini sih lebih kepada angka-angka yang mungkin bisa menjadi acuan kita ya, dalam artian misalkan sebuah tambang yang, contohnya tambang yang sedang berjalan rekonsiliasi begitu ya, antara model geologi yang dipakai untuk panduan penambangan dengan hasil produk yang keluar, itu kalau seandainya ada perbedaan lebih dari 5%, katakanlah gitu, diharapkan diupdate model geologinya supaya nanti ketika statement cadangan dikeluarkan lebih lanjut itu
koreksi tadi bisa terakomodir gitu ya, karena 5% tadi patokannya menjadi material atau tidak material perbedaannya gitu. Kemudian secara kualitatif, sifat dari informasi tersebut apakah pengetahuan atasnya bisa berpengaruh terhadap keputusan ekonomis investor atau tidak begitu ya. Jadi misalkan ada informasi-informasi yang misalkan kita anggap penting gitu ya. Contohnya pembebasan lahan misalkan, atau kondisi lahan hutan yang di PPK-nya belum ada, yang kondisi di area atau di daerah tersebut apakah memungkinkan diurus PPK-nya atau enggak dan sebagainya. Jadi perlu hal-hal yang sifatnya lebih detail dibahas supaya investor nanti bisa menilai apakah pada akhirnya itu akan mempengaruhi keputusan ekonomi mereka atau tidak. Oke, saya masuk ke aspek teknis estimasi ya, sumber daya dalam hal ini. Sumber daya batubara tentu saja. Itu adalah bagian dari endapan batubara yang lokasi, kualitas, bla 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 lain bisa diketahui. Nah, itu garis bawah. Selanjutnya adalah keprospekan beralasan sehingga pada akhirnya bisa ditambang secara ekonomis. Nanti akan coba saya paparkan apa-apa saja yang mungkin bisa dilakukan untuk memenuhi prinsip tersebut. Kemudian berikut adalah urutan secara umum proses estimasi sumber daya batubara ya dalam hal ini. Jadi ini adalah langkah-langkah yang disarankan untuk diikuti oleh CPI estimasi sumber daya batubara. Mulai dari input database, lalu verifikasi dan validasi, interpretasi data, pemodelan geologi, limitasi sumber daya, sampai ke pelaporannya. Gitu. Jadi ini seri ya, seri. Langkah-langkah yang sifatnya seri. Nah, kita mulai dari input data sumber daya, gitu ya. Apa saja? Pertama dari data topografi. Untuk kondisi natural surface di Indonesia, kita bisa katakan secara umum urutan-urutan data topografi dari yang paling valid sampai yang less valid gitu ya, itu kurang lebih seperti ini, mulai dari metode yang digunakannya, ini kaitannya dengan metode yang digunakan tentunya, yaitu ground survey, total station atau geodetic GPS. Dia akan valid untuk semua kondisi lahan atau hutan. Ada yang LIDAR ya, baik dengan airborne ataupun dengan UAV, sepanjang dia sensor yang digunakan LIDAR, itu bisa digunakan untuk semua kondisi lahan meski tidak sepresisi metode ground survey. Hasilnya cukup representatif untuk digunakan dalam estimasi baik sumber daya maupun cadangan. Ada yang namanya foto udara, yaitu fotogrametri, yang kadang-kadang digabung dengan beberapa ground control point begitu ya. Jadi supaya tidak terlalu mahal biayanya, kadang-kadang ya udah topo udara saja, kemudian dicek dengan ground control point. Untuk area yang sudah cukup terbuka itu umumnya dalam pengalaman bisa digunakan, tapi untuk area dengan tutupan vegetasi yang rapat terbukti tidak cukup reliable. Lalu ada yang terakhir data SRTM ya. SRTM ini terbukti tidak cukup valid untuk kondisi alam di Indonesia, hanya bisa digunakan untuk penyelidikan awal, bukan di tahap estimasi sumber daya. Jadi kalau ada CPI sumber daya menggunakan data SRTM untuk proses estimasi, itu saya kira kurang tepat begitu ya, menurut guidelines ini. Kemudian kita lihat satu-satu data survei topografi itu bagi CPI perlu menetapkan skalanya, skala presisinya ya, bisa 1:1000 atau 1:2000. Hasil survei topografi harus divalidasi dengan bandingkannya ke hasil survei kolar titik bor yang secara teknis dilakukan menggunakan ground survey. Jadi kolar titik bor itu juga perlu disurvei, harus disurvei menggunakan metode survei yang dalam hal ini valid, yaitu ground survey ya. Selisih elevasinya harus ada dalam kisaran yang bisa dijustifikasi oleh CPI, sumber daya. Contohnya misalkan plus minus 50 cm atau maksimum 1 cm, 1 meter misalkan gitu, dengan maksimumnya 1, maka rata-ratanya mungkin di bawah 1 meter, bisa plus minus 50 cm. Jangan ada CPI yang menggunakan standar itu, ada yang kemudian bahkan di atas 2 meter misalkan gitu ya, atau maksimum 2 meter. Nah, ini kita coba lihat begitu ya standarnya. Di sini rata-ratanya 50 cm atau lainnya yang kita maksud bisa jadi itu kisaran itu ya, 1 meter maksimum sehingga rata-ratanya sekitar 50 cm gitu. Pada kondisi tambang yang sudah berjalan, topografi keseluruhan harus dikombinasikan dengan data survei area yang telah dibuka, termasuk menghilangkan lapisan-lapisan batu
bara yang sudah ditambang. Nah, ini kaitannya dengan update data survei tadi pada model geologi yang dipakai buat estimasi ya. Jadi kalau seandainya kata topografi itu sebetulnya data batu bara yang sudah tidak ada di situ, ya katakanlah tidak ada di situ begitu. Sehingga lebih up to date informasinya. Kemudian ada kelengkapan data bor. Data bor yang menjadi titik pengamatan itu wajib dilengkapi dengan data logging geofisik, kecuali jenis titik bor full coring yang dapat diukur dengan baik posisi roof dan floor perlapisan batu baranya, serta coal recovery-nya ya. Ini barangkali perlu ditambahin coal recovery-nya yang memenuhi syarat ya. Nanti ada di bawah setelah ini. Kemudian terdapat borehole log yang otentik ya, hasil catatan tangan dari well site geologist. Lalu koordinat kolar bor, ini sudah tadi perlu diambil dengan metode survei yang valid baik total session maupun geodetic GPS. Ini ground survei ya. Mengenai keterwakilan sampel, bahwa sampel batu bara yang akan dilaporkan oleh CPI sumber daya itu perlu diambil melalui metode yang benar. Artinya dia harus melalui pemboran coring atau test pit atau channel sampling dengan coal recovery yang memenuhi tingkat keterwakilan sampel. Dalam hal ini 95% ya. Kalau misal, ini ada kata-kata dan sebagainya, kalau seandainya tidak sampai 95%, mesti dijustifikasi kenapa itu tidak 95%. Ada alasan yang mungkin bisa diterima, ada alasan yang bisa jadi tidak diterima gitu ya. Jadi untuk patokannya kita coba gunakan 95% di sini. Metode sampling itu dilakukan menyesuaikan dengan gambaran teknis dari penambangan dan produksi batu bara siap jualnya. Umumnya dilakukan secara ply by ply begitu ya. Lalu ada penanganan sampel dilakukan dengan mengikuti SOP baku untuk jenis sampel yang dimaksud sesuai dengan standar di industri pertambangan. Ini setiap CPI tentu harus mereview bagaimana penanganan sampel dari eksplorasi ya, dari pemboran eksplorasi, atau bahkan kalau perlu, kalau memang dimungkinkan CPI terlibat, CPI yang membuat standarnya begitu, sehingga setiap step data akuisisi itu bisa bisa akuntabel oleh CPI-nya. Lalu status laboratorium ya kita sarankan terakreditasi ya, terutama akreditasi internasional begitu. Hasil uji proximate analysis pada umumnya ya fixed carbon, S, IM, VM ditampilkan dalam sertifikat lab juga perlu diuji. Dan untuk menunjukkan angka yang totalnya 100%. Ini salah satu contoh untuk menilai apakah hasil uji laboratorium itu cukup valid atau tidak ya. Jadi CPI bisa ngecek total dari fixed carbon, S, IM, dan TM-nya itu mesti 100%. Kemudian parameter kualitas yang diuji ini perlu sesuai dengan perkiraan target pasar produk batubara tersebut. Kalau seandainya dia coking coal itu umumnya CSA, Masral, dan CSI ya. Untuk proximate analysis, ultimate analysis, kadar abu, sifat fisik, dan lain-lain itu umumnya berlaku untuk batubara thermal. Lalu ada juga parameter uji spesifik untuk batubara yang diubah menjadi produk lain. Ini untuk proyek-proyek hilirisasi terutama, misalkan DME, etanol, metanol, atau bahkan yang mungkin sudah proven dan berjalan itu PLTU mulut tambang ya. Biasanya PLTU mulut tambang juga punya spek-spek yang spesifik untuk batu baranya dan itu harus dipenuhin ya dalam estimasi dan pelaporan. Database kualitas bisa dibandingkan dengan data dalam sertifikat laboratorium. Grafik hubungan antara CV, S, CV, dan total moisture, juga RD ya segala macam, dan S itu menunjukkan perbandingan lurus. Salah satu contohnya di bawah ini itu perlu juga diakses oleh para CPI sumber daya untuk memastikan bahwa angka-angka yang dalam figur kualitas batubara yang dilaporkan itu memang make sense gitu ya. Contohnya CV tentu berbanding terbalik dengan kadar abu ya, abu termasuk pengotor atau partingnya begitu. Atau CV berbanding terbalik juga dengan kadar moisture-nya dan seterusnya. Jadi hal-hal yang begitu mesti masuk akal. Lalu dan pemodelan geologi itu perlu memastikan model geologi dibuat ada dua ya, struktural maupun kualitas, valid, memenuhi syarat untuk digunakan dalam estimasi.
Validasi struktural itu meliputi cross section 2D tepat melalui titik bor ya. Ini saya garis bawahi, cross sectionnya yang dibuat tepat melalui titik bor untuk meriksa posisi elevasi bor terhadap topografi, juga terhadap lapisan batu bara yang didefine oleh model geologi tersebut. Bandingkan ketebalan batu bara antar statistik ketebalan model geologi dan ketebalan menurut data bor. Jadi lihat rata-rata ya, maksimum, minimum dan seterusnya. Kontur isopak untuk melihat distribusi ketebalan batu bara dari tiap-tiap SIM ya. Lalu kontur struktur juga untuk melihat apakah ada hal-hal yang janggal, misalkan bull's eyes yang kelihatan dari sisi kontur dia menonjol sendiri atau tenggelam sendiri dan seterusnya. Ini ilustrasi-ilustrasi saja secara cepat. Ini yang tidak kita inginkan ya. Yang pertama ini oke, yang tengah ini tidak, yang ini juga tidak gitu. Itu gunanya kita membuat garis section untuk pengecekan model geologi sumber daya melalui titik bor begitu ya. Kemudian validasi model kualitas. Memeriksa statistik dari parameter kualitas kunci, RD, CV, STS, dan seterusnya. Apakah ada angka-angka yang tidak wajar? Memeriksa apakah RD yang diinput ke dalam model merupakan RD in situ atau RD lab. Nah, ini penting, khususnya berkaitan dengan deposit batubara peringkat rendah. Bahwa kita mesti pastikan RD yang digunakan sebagai basis kalkulasi tonase batubara peringkat rendah itu peringkat yang mana? Itu yang umumnya di bawah 4.200 gar ya, atau di bawah 4.000-an gar gitu. Itu peringkatnya rendah. Atau total moisture-nya tinggi, umumnya di atas 35% gitu. Itu penting untuk kita memastikan RD-nya RD in situ yang sudah melalui adjustment moisture lewat konversi menggunakan Preston-Sanders formula. Umumnya seperti itu. Jadi apabila memungkinkan untuk batubara peringkat rendah juga sangat disarankan melakukan pengujian parameter moisture holding capacity atau MHC atau kadang disebut juga sebagai equilibrium moisture atau EQM. Ini penting untuk memastikan angka total moisture dari hasil uji lab itu apakah make sense atau tidak gitu ya. Karena umumnya angka EQM atau MHC ini itu adalah dalam kisaran atau di antara TM dan IM gitu. Kemudian berikutnya adalah buat kontur kualitas batu bara untuk parameter-parameter kunci. Nah, ini untuk kualitas. Ini ilustrasi saja kontur model kualitas untuk abu gitu ya. Kemudian titik pengamatan atau point of observation itu merupakan titik pada lapisan pembawa batu bara, bisa berupa SIM batu bara sendiri, overburden atau interburden yang memberikan informasi terkait keberadaan kualitas batu bara mengenai pengamatan, pengukuran, dan atau analisis. Ini saya kira konsisten ya dengan apa yang ada di SNI, katakanlah gitu misalnya. Ini konsisten seperti ini. Lalu ada jenis-jenis POO, bahwa kita tidak boleh menganggap POO itu hanya dari titik bor eksplorasi saja, tapi bisa jadi itu dari singkapan batu bara, bisa jadi juga dari channel sampling atau test pit sepanjang semua persyaratannya dipenuhi atau kriterianya dipenuhi. Apa saja itu kriteria POO? Yaitu yang pertama, koordinat polar di permukaannya itu mesti bisa diambil dengan metode survei yang valid sehingga kita tahu persis posisi X, Y, sama elevasinya. Lalu posisi elevasi roof floor bisa diidentifikasi dengan baik sehingga ketebalannya juga bisa kita tentukan dengan lebih meyakinkan. Untuk lubang bor itu wajib dilakukan logging geofisik karena itu yang menjadi acuan utama kita dalam menentukan posisi roof, posisi floor batubara dan tentunya pada akhirnya ketebalannya. Dilakukan juga uji kualitas di lab untuk lapisan batubara yang akan dilaporkan sumber dayanya dengan full recovery yang memenuhi aspek keterwakilan sampel yang tadi sudah disampaikan 95% ya. Kemudian jarak antar POO. Jarak antar POO ini dilakukan tiap SIM, kita perlu garis bawahi tiap SIM ya. Bukan secara umum, bukan dari satu titik bor saja, tapi ini mesti siap tiap SIM mengacu pada variabilitas masing-masing SIM. Dalam hal ini, CPI disarankan untuk menggunakan pendekatan statistik. Lalu jumlah datanya memenuhi syarat minimal 30 data. Ini ada acuan jurnal Huiberg ya, Journal N. Huiberg, Mining Geostatistik 1978, itu 30 data. Kalau seandainya ada CPI yang mau menggunakan pendekatan yang lebih advance, dalam hal ini geostatistik ya,
itu silakan. Tapi menurut jurnal tersebut itu ada minimum data 30. Kalau seandainya memungkinkan dilakukan geostatistik, saya kira itu lebih meyakinkan ya ini penentuan jarak antar PO-nya. Kemudian ada kalau jumlah data kurang dari 30 ya bisa dilakukan dengan pendekatan kompleksitas geologi mengacu kepada SNI gitu. 5015 2019. Saya tidak akan bahas secara detail di sini. Bisa kita sama-sama baca sendiri aturan di SNI-nya seperti apa. Jumlah minimum ini yang sempat saya Oke, baik. Ini sempat saya singgung bahwa di sini tiga titik ya, minimum 3 titik supaya bisa menjerat area sumber daya dan cadangan pada akhirnya. Kemudian ini spotted dog yang kita harapkan bisa dihindari ya, jangan sampai ada spotted dog dalam pelaporan kita begitu. Kemudian uji prospek beralasan. Ini fokusnya kepada legalitas. Ini poin-poinnya apa saja ya? Kita bisa lihat status perizinan tambang, kemudian CNC apabila memang diperlukan oleh regulasi, status izin pinjam pakai kawasan hutan ya. Kemudian ada status lahan hutan, rencana tata ruang, kemudian batasan objek fisik permukaan. Nah, ini penting sekali di exercise oleh CPI sumber daya ya, bahwa mereka perlu mendefinisikan batas sumber daya di permukaan dalam bentuk peta. Misalkan contohnya seperti ini. Jadi area mana yang mungkin bisa dilaporkan menurut CPI sumber daya. Tapi ada satu hal yang perlu saya tekankan atau ingatkan kepada CPI sumber daya, supaya jangan membatasi area bermain CPI cadangan. Dalam beberapa kasus diskusi saya dan CPI sumber daya, ada yang mencoba membatasi area estimasi sumber daya di luar hutan produksi gitu. Jadi hutan produksi belum ada IPPK-nya, dikeluarkan ini dari area sumber daya yang meskipun di situ pernah ada data bor eksplorasi gitu. Dan saya kira itu kurang tepat ya, karena itu secara regulasi masih dimungkinkan, kecuali kalau hutan lindung ya memang tidak bisa diapa-apakan sama sekali gitu. Jadi jangan sampai CPI sumber daya membatasin area bermain CPI cadangan pada akhirnya. Lalu ada cut-off parameter sumber daya, bisa dilihat itu zona pelapukan, ketebalan dan sebagainya. Ada batas maksimum kedalaman juga. Nah ini penting, yang mungkin sekarang pendekatan yang lebih umum digunakan oleh CPI sumber daya adalah mengacu kepada kedalaman pit pada kondisi break-even stripping ratio. Ya, break-even stripping ratio yang kemudian ditambahkan kedalaman atau asumsi harga menjadi harga yang lebih tinggi dari itu begitu. Kemudian ada ilustrasinya kurang lebih seperti ini. Area kuning itu adalah sumber daya yang perlu dilaporkan dengan batasan praktikal pit cadangannya yang warna biru muda, lalu harga tertinggi yang pernah dicapai di bagian yang merah ini. Kemudian CPI sumber daya bisa menggunakan batasan kuning ini untuk pelaporannya, gitu ya. Kemudian untuk yang lainnya ini ada tambahan keberadaan teknologi, infrastruktur, prospek pemasaran, ya. Oke, itu barangkali. Nah, tadi dengan diskusi ESG sepanjang hari ini, saya kira CPI sumber daya juga perlu mulai melihat aspek lingkungan ya, sosial dan government. Sebagian government tadi sudah dibahas, terutama aspek lingkungan dan aspek sosialnya. Apakah kira-kira dari sisi sumber daya itu ekstraksinya dalam jangka panjang akan bisa menimbulkan dampak atau tidak apabila area tersebut mungkin nanti masuk ke dalam dalam estimasi cadangan begitu ya. Nah, ini untuk aspek teknis estimasi cadangan. Apa itu cadangan bisa dibaca sendiri di sini ya. Ada juga konversi cadangan sumber daya menjadi cadangan, itu acuannya gambar 1 di kode KCMI 2017. Tingkatan studi yang perlu dijadikan acuan adalah studi prakelayakan ya dalam hal ini. Bagaimana prosedur estimasinya ini dari hulu sampai hilir bisa dibaca sendiri nanti ketika guidelines atau panduan praktis ini dibagikan. Ada proses, input, outputnya apa gitu ya, silakan dibaca sendiri, dan di mana posisi modifying factor dari tiap-tiap modifying factor di dalam tiap-tiap tahapan estimasi tersebut. Ini bisa dibaca. Kemudian ini kira-kira proses verifikasi, validasi basis data estimasi sumber daya ya, kalau kita mulai dari itu, silakan bisa dibaca sendiri, mulai dari perizinan ya, kemudian ada metode survei, database topografi, verifikasi data geologi, kelengkapan data pendukung, pemboran, statistik lahan, metode sampling dan lain-lain.
supaya sumber cadangan bisa dilihat nanti. Kemudian ini untuk penentuan batas optimum tambang terbuka ya, untuk batu bara kurang lebih seperti ini, ada inputnya apa, prosesnya bagaimana, dan outputnya seperti apa. Input ada parameter teknis dan parameter ekonomi, apa aja isinya, bisa dibaca, kemudian proses optimisasinya gimana, kemudian outputnya apa, berupa optimum pit shell tentunya ya, yang nanti juga divalidasi dengan angka break-even stripping ratio, untuk mengkonfirmasi bahwa memang pit shell tersebut adalah pit shell yang paling optimum. Ini input optimisasi, detail-detailnya bisa dibaca di sini. Ada satu hal yang perlu saya catatkan di sini karena saya menemui banyak perbedaan pendekatan dari CPI cadangan dalam melakukan optimisasi, terutama kaitannya dengan batas keyakinan geologi sumber daya ya. Ini sekali lagi ada dua opsi yang bisa dipilih, bisa dengan batasan yang kuning ini atau yang biru ya, yang biru seperti itu. Jadi kalau seandainya kita ingin semua atau mayoritas tonase batubara dalam batas praktikal pit itu adalah berpotensi menjadi cadangan, itu pilihlah yang kuning. Tapi kalau seandainya kita ingin lihat prospek lebih jauh dari deposit tersebut, silakan pilih yang biru ini gitu ya. Sehingga ada material terka yang nanti terikut dalam batas pit, tapi bisa jadi itu memberi petunjuk kita bahwa prospek lebih lanjut patut ditelusurin, atau mungkin tinggal tambah bor-bor di down deep ya untuk mengenerate biru, mengkonversi biru ini jadi kuning paling tidak gitu. Kemudian ini parameter kuantitas ya, mining parameter tebal minimum, mining loss, dilusi, global loss dan seterusnya. Ada parameter dilusi, kalau seandainya ada rekonsiliasi produksi bisa digunakan, tapi kalau tidak ya kita bisa pakai pendekatan namanya pendekatan ini karakteristik geologi deposit ya. Ini bagaimana parameter penambangan tadi ditetapkan, silakan dibaca. Kemudian ilustrasi parameter penambangan itu seperti apa saja, seperti ini ya. Pada akhirnya tonase yang kita laporkan ada yang sudah subject to atau dikenakan loss, dilusi, dan ada global mining recovery-nya atau global loss-nya. Ada juga minimum mineable thickness ya tentunya. Kemudian ini karakteristik deposit tadi yang kalau seandainya kita belum nambang, kita ingin tahu berapa asumsi dilusinya, minimum mineable coal thickness dan sebagainya, kita bisa dekatkan dengan karakteristik deposit ini dengan mengenerate paling tidak 3 grafik ini ya, pie chart ini. Kemudian limitasi pit optimisasi oleh objek permukaan. Ini mirip dengan dengan sumber daya tadi, tapi lebih strict ya. Nah, ini yang yang kita harapkan tidak terjadi supaya CPI sumber daya tadi memberi ruang kepada CPI cadangan untuk berimprovisasi ya, terutama terkait dengan objek permukaan atau regulasi yang masih dimungkinkan begitu ya. Contohnya PPKH tadi, atau mungkin ada creek kecil, ada jalan yang berpotensi bisa dipindahkan, ada kampung dan seterusnya. Jadi silakan CPI sumber daya masukkan dalam area estimasinya, nanti CPI cadangan lebih jauh akan menilai apakah itu layak dimasukkan dalam area estimasi cadangan atau tidak. Kemudian ada sistem dan metode penambangan tentunya macam-macam ya, bisa kita lihat ada underground dan open pit. Kemudian open pit juga macam-macam, ada truck excavator, metodenya ada continuous miner, bucket wheel excavator, IPCC dan lain-lain. Kemudian ada ini pembuatan bisnis proses wajib bagi setiap CPI cadangan untuk memastikan bisnis prosesnya paham ya, dari titik batu bara itu digali sampai titik dia dijual, apa saja proses yang dilaluinya untuk produksi itu. Contohnya ada macam-macam ini, bisa kita lihat, bisa kita cocokkan dengan tipe proyek yang sedang kita evaluasi. Kemudian jangan lupa juga kita perlu tahu pihak tambang tersebut dioperasikan oleh siapa, apakah owner operator atau mining contractor, karena skema cost baik itu production maupun capitalnya akan berbeda ya dalam evaluasi kelayakan ekonominya. Kemudian ini skema logistik macam-macam ya, ada moda transportasi yang digunakan juga perlu kita akses. Kadang-kadang umumnya jalan angkut darat saja, tapi ada juga kombinasi darat dan railway ya, ada juga kombinasi darat dan barging skala kecil. Kemudian ada proses crushing-nya saja atau mungkin crushing plus washing gitu ya. Kita perlu cermati.
jenis-jenis biaya produksi tambang secara umum kurang lebih seperti ini. Ini udah saya yakin familiar, bisa dilihat. Kalau seandainya ada yang relevan ya kita masukkan dengan proyek kita, kalau tidak ya dikeluarkan begitu. Kemudian tujuan pasar juga ada dalam hal ini konvensional sama inkonvensional. Konvensional artinya ekspor, penjualan dalam negeri, tapi kadang-kadang juga sekarang banyak tuntutan terkait dengan proses hilirisasi. Jadi banyak tambang juga yang sudah memikirkan alokasi cadangannya dibuat untuk proyek hilirisasi, dan itu perlu CPI sebagai CPI cadangan untuk memastikan keekonomian dari kedua bisnis proses itu bisa diintegrasikan sehingga tergambar gambaran, sehingga dapat gambaran kelayakan ekonomi secara keseluruhan gitu. Satu sama lain bisa saling pengaruhi. Makanya perlu diakses kedua-duanya dalam satu frame assessment ya. Kemudian harga batu bara untuk pasar konvensional ya bisa dilihat di sini, acuan indeks dan sebagainya. Silakan. Kemudian harga batu bara untuk pasar konvensional aturannya sudah ada. Kita lihat aturan terkini seperti apa, termasuk implementasi zero royalty barangkali, insentif seperti itu dan seterusnya. Kalau memang berlaku ya kita bisa apply juga. Termasuk juga VAT ya, pajak pertambahan nilai, VAT masukan maupun VAT keluaran gitu, perlu diperhatikan juga, yang umumnya sekarang itu tidak relevan lagi. VAT bisa kita keluarkan dari basis unit rate-nya karena itu bisa dikreditkan. Di satu sisi kita keluarkan, di sisi lain perusahaan nanti akan bisa mendapat kredit dari apa yang dikeluarkan, sehingga plus minusnya jadi nol gitu. Dan kata lain ke depan dalam estimasi cadangan kita bisa mengabaikan VAT kecuali regulasi berubah ya. Kemudian ada parameter geotek, ada zona geoteknik juga, silakan ini dibaca sendiri. Ada kedalaman maksimum pit juga. Kemudian ada metode pit optimisasi, bisa macam-macam, silakan diambil. Satu pilihan metode pit optimisasi tentu punya latar belakang kenapa itu diambil. Bisa jadi background kompetensi teknis, penguasaan software dan sebagainya, atau hal lainnya gitu ya. Tapi paling tidak optimisasi itu tentu harus mengeluarkan pit sale yang optimum ya, dengan pertimbangan tertentu. Yang umumnya adalah break-even stripping ratio dan net profit dari profit algoritma. Contohnya misalkan, nanti saya sampaikan contohnya. Ini penting, yang lain perlu saya highlight. Kalau seandainya kita beda platform software dalam pemodelan geologi dan pit optimisasi, sebaiknya ketika software model geologi ditransfer ke software optimisasi, itu perlu ada pengecekan kualitas dan kuantitas ya, dari keduanya begitu. Ada perbedaan yang tadi saya sebut di awal 5%, apakah itu kurang dari 5% atau lebih dari 5%. Kalau seandainya perbedaan kuantitas 5%, lebih dari 5% artinya material, perlu dilihat lagi proses konversinya, supaya nanti optimum pit sale-nya tidak salah gitu ya. Dari sisi kualitas juga demikian, perlu dicek lagi. Hasil optimisasi ya kita bisa cross-check cepat, break-even stripping ratio ya, harga jual batu bara dikurang total biaya produksi non-OB dibagi dengan unit biaya pemindahan OB-nya saja, termasuk kelebihan jalak angkut. Kira-kira ilustrasinya seperti ini. Yang keluar hasil optimisasi dari software itu adalah tabel-tabel atau pit sale, opsi-opsi pit sale seperti ini, yang kemudian kita tambahkan assessment untuk untuk break-even stripping ratio ya, dengan formula sederhana seperti tadi, atau mungkin dengan profit algoritma sederhana seperti ini. Nah, tabel yang kita keluarkan dari, untuk memilih pit sale optimum, apa yang kita keluarkan dari software tadi, yang tabel sampai batas hijau ini, itu kita perlu tambahkan di dalam Excel dengan tabel-tabel seperti ini. Ada OB cost, full cost, indirect cost, capital cost, dan seterusnya. Sehingga revenue ya dari total batubara, harga batubara dikali dengan tonase batubaranya, dikurangin dan total cost tadi, terlihat profit marginnya. Berapa profit marginnya? Yang tertinggi adalah basis pemilihan optimum pit sale kita. Nah, ada namanya incremental SR, yang ini nanti diadu dengan BSR yang sudah kita evaluasi tadi. Seperti itu, untuk validasi bahwa memang betul pit sale ini adalah pit optimum yang kita pilih. Gitu. Oke, ini ada pembuatan long plan yang saya kira tiap CPI sudah, saya yakin sekali dalam pengalaman bertahun-tahun sudah pernah melaluinya, jadi tidak perlu saya singgung lagi. Pembuatan model finansial, setiap CPI dalam verifikasi juga sudah di cross check ya mengenai kompetensinya terkait dengan financial modeling. Saya kira
sudah tidak perlu diajarkan lagi. Yang perlu kita pastikan bahwa ini wajib dilakukan dan setiap kriteria keekonomian yang diharapkan oleh investor atau stakeholder laporan itu mesti terlihat. Paling tidak ada NPV, IRR, dan payback period ya. Di sini sudah ada. Kemudian jangan lupa juga ada spider graph, sensitivity analysis berbasis NPV biasanya yang melihat perubahan value project dari berdasarkan perubahan 3 fundamental parameter cost dan revenue. Ada biaya produksi, harga jual, dan biaya capital gitu ya. Paling tidak 3 itu. Kemudian ini gambarannya. Lalu klasifikasi cadangan silakan bisa dibaca. Ini ada banyak hal yang bisa di exercise ya. Salah satu ilustrasinya seperti ini. Kalau seandainya dia ada hutan produksi, ada keyakinan geologi tinggi sumber daya di situ ya, sumber daya terukur, tapi ada hutan produksi, IPPKH-nya belum ada, ya bisa saja kita turunkan kategori keyakinannya menjadi cadangan terkira. Apalagi di area daerah-daerah yang memang berbatas kuota IPPKH. IPPKH-nya kuotanya sudah habis atau hampir habis dan sebagainya. Atau mungkin ada jalan, kampung, sungai yang memang diasumsikan bisa ditambang tapi belum ada kajian teknis pendukungnya gitu. Itu bisa diturunkan kategorinya. Atau kalau misalkan sudah ada keyakinan dari sisi itu, ya udah kita bisa tetapkan masuk itu dalam cadangan terbukti, misalkan gitu. Kemudian ini ada estimasi cadangan, bagaimana prosesnya, saya kira umum saja ya. Komputasinya di software menggunakan batasan atau limit sumber daya. Nah, ini kita masuk ke aspek teknis pelaporan. Ada judul, ini saya tampilkan ilustrasinya saja, bahwa yang penting dari sini adalah laporan itu laporan apa, apakah sumber daya saja, cadangan saja, atau laporan sumber daya dan cadangan, lalu untuk PT apa, dan per kapan cut off-nya. Jadi per kapan tanggalnya itu kalau perlu buat per 30 Februari nggak ada ya. Per 31 Desember 2019 atau 31 Desember 2021 dan seterusnya. Jadi ketahuan angka cadangan yang di dalam sumber daya dan cadangan di dalam laporan tersebut adalah angka di cut off saat itu begitu. Kalau seandainya pembaca laporan ini membaca tahun 2021, artinya sudah mungkin ada yang terjadi selama periode 2019 dan 2021. Mungkin tambangnya sudah berproduksi sehingga akan ada koreksi dari angka tersebut gitu ya. Dan ini contoh aspek teknis lainnya adalah masalah. Waktunya udah selesai, Mas Dwi. Sudah selesai ya? Ya. Oke, ya. Go through cepat. Ini kurang lebih ilustrasi laporan ya. Nanti bisa dibaca. Saya kira kalau ini tidak perlu dijelaskan ya, karena ini hanya contoh-contoh laporan yang bisa digunakan begitu bagi para CPI dalam pembuatan laporannya. Yang penting aspek teknis yang tadi yang sudah saya sampaikan di awal. Demikian barangkali Pak Zardi, mohon maaf kalau mungkin kelewat, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Dwi Prasetya. Interesting sekali mengenai panduan teknis untuk teknik estimasi sumber daya dan cadangan batubara. Tadi Mas Dwi sudah memberikan apa panduannya dan penjelasannya. Mungkin nanti dari material presentasi Pak Dwi bisa kita share kepada teman-teman di sini. Oke, kita langsung saja ke pemateri berikutnya, Mas Robi Irfan Raffianto. Mas Robi menyampaikan mengenai panduan teknis untuk pelaporan hasil eksplorasi, estimasi sumber daya, dan estimasi cadangan untuk mineral. Halo Mas Robi. Oke Mas, ya bisa dengar Mas ya? Tadi Oke, ada. Mas Robi. Oke, Mas Robi. Saya langsung share screen nih Mas ya. Sudah terlihat ya? Ya. Sudah, Pak Robi. Oke. Yes. On proses nih. Oh, belum kelihatan ya? Sudah. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Saya dapat tugas hari ini untuk menyampaikan beberapa atau sharing lah beberapa aspek pedoman praktis untuk pelaporan hasil eksplorasi dan estimasi sumber daya mineral dan juga cadangan mineral.
Karena materinya cukup luas kalau mineral, maka saya batasi untuk komoditas nikel latrit sesuai kompetisi saya untuk saat ini. Nanti kalau kita bicara yang lain, mungkin kita bisa di lain waktu. Pada saat ini juga saya dibantu sama rekan saya Alan Matano dan juga untuk cadangan nanti Les Bonsitorus. Jadi saya mulai aja, karena waktunya terbatas juga ini slide-nya cukup banyak, jadi nanti saya mungkin ada sedikit beberapa. Jadi secara sistematis saya akan mulai dari sedikit latar belakang, terus kemudian panduan praktis untuk PHE dan juga ECM di nikel latrit. Jadi kalau latar belakang menurut saya hampir sama, cuman bedanya dengan Mas Dwi tadi adalah ada sedikit bahwa beberapa laporan di kode Crisco juga mereka sudah membuat panduan praktis dalam berbagai tingkatan untuk beberapa komunitas juga untuk memudahkan para kompeten person dalam melakukan pekerjaan terkait pelaporan hasil eksplorasi, estimasi sumber daya mineral dan juga estimasi cadangan. Dan sama dengan Mas Dwi, ini tidak mandatori, tetapi sifatnya panduan praktis yang bisa diikuti oleh para CPI. Untuk tujuannya sebenarnya sama juga dengan tadi Mas Dwi, bedanya adalah saya dalam hal ini membahas dengan sistematika tabel 1, jadi lebih ke penjabaran dari tabel 1, terus kami jabarkan apa yang kami alami sendiri, kemudian nanti kita coba diskusikan apa yang kami lakukan terhadap tabel 1. Sebagai contoh untuk panduan praktis di Kanada, mereka juga membuat beberapa komoditas, contohnya kayak potash, beberapa industrial mineral, batu bara, uranium. Untuk latrit mereka khusus bikin sendiri. Di situ tercakup semua jenis latrit, placer dan juga mineral brines. Kemudian juga mereka bikin beberapa guidance untuk bahkan untuk commodity pricing dan juga eksplorasi. Kalau contoh yang di Eropa atau kodenya PERC itu mereka juga menambah sedikit beberapa dari komoditas yang ada, karena biasanya yang ada di laporan yang biasanya entah di Crisco sebelumnya itu ada batu bara dan juga diamond, mungkin industrial mineral. Di sini mereka tambahkan sendiri ada semen, kemudian juga ada ornamen batuan, kemudian juga ada oil sand yang diekstrak dengan energi mineral, dan juga yang ada beberapa komoditi yang diekstrak dengan brine, solution mining method. Oke, kita masuk ke pedoman praktis untuk PHE, untuk nikel latrit. Kita ambil acuannya sebagai tabel 1 di kode KCMI 2017. Kita setuju bahwa exploration itu challenge untuk semua komoditas, sama juga untuk latrit, dan kita harus melakukan sejak awal tuh melakukan hal yang benar sejak hari pertama dari proyek itu. Karena apa? Karena kalau enggak, ya kita masukkan sampah aja kan, garbage in, garbage out, nothing in, nothing out, kita nggak akan dapat apa-apa. Dan ini hasilnya akan tentu kita pakai untuk business plan, baik long term, untuk biasanya kalau di nikel, dia akan bikin downstream industry plan. Kalau kita datanya bias semua, tentunya akan disaster untuk semua project ke depannya. Dan biasanya kalau di nikel, kita umumnya kalau perusahaan itu akan deliver untuk proyek yang kalau dia sisinya pyrometalurgi, dia akan untuk saprolit, dia akan menghasilkan ferronikel, dan kalau yang limonitnya deliver untuk proyek entah high pressure acid leach atau acid leach biasa. Major driver dari semua ini tentunya kita udah tahu lah bahwa nikel saat ini tradisional kita memang demand-nya masih stainless steel, namun kedepannya banyak analis bilang bahwa akan baterai akan masuk sebagai demand baru dan akan mengimbangi dari stainless steel. Sehingga tentunya antara saprolit dan limonit demand-nya akan cukup berimbang. Dan kalau dilihat ke depannya karena mobil listrik juga akan semakin banyak, maka baterai mobil listrik ke depannya akan mendominasi adalah tipe NMC yang 811, artinya konten nikelnya akan lebih besar. Di situ juga ada kobalt sedikit. Kalau dilihat yang abu-abu ini berarti memang kita harus siap bahwa selain nikel dan kobalt juga harus kita bisa petakan dengan baik. Kalau yang di sini adalah nanti produk dari HPAL biasanya ada intermediate product namanya MHP atau mixed hydroxide precipitate. Itu nanti bisa jadi sebagai bahan baku untuk bikin nikel sulfat atau kobalt sulfat sebagai bahan pembuat baterai. Mungkin Ibu Bapak udah tahu kalau yang sering berkecimpung di nikel latrit bahwa memang yang deposit saprolit itu nanti akan menjadi umpan untuk proyek ferronikel atau NPI, dan kalau yang limonit itu untuk HPAL atau high pressure acid leach, tentunya untuk kebutuhan baterai tentunya, sehingga
metode drilling, sample treatment, laboratory analysis, dan estimasi mineral sumber daya adalah sangat penting untuk deliver good project. Kobalt di sini tentunya potensial byproduct yang kita tidak boleh lupakan karena umumnya banyak proyek di Indonesia kobaltnya itu belum terlalu terlihat gitu. Jadi sementara tanpa HPAL project di Indonesia, kobalt itu tentu akan cenderung di-ignore karena memang proyek-proyek yang ferronickel ataupun NPI umumnya tidak bisa memproses kobalt untuk yang ekonomik. Dan biasanya dia adanya di tren transisi antara limonite saprolite dengan grade di atas 0,15%. Dan secara peta dunia sebenarnya di Indonesia belum dilaporkan untuk sumber daya cadangan kobalt. Saya harapkan di depan begitu kita bisa bikin peta kobalt yang baik, kita bisa melaporkan dengan baik, tentunya Indonesia bisa masuk peta dunia sebagai salah satu yang punya sumber daya dan cadangan untuk kobalt. Karena memang kobalt price itu range-nya harganya lebih mahal daripada nikel 3-5 kali, tentunya dengan smaller market ya. Jadi cobalt roll itu kalau di baterai dia bisa menyimpan dan mentransfer energi lebih besar dan tidak akan overheat, jadi itu akan lebih safety. Oke, saya lanjut. Nah, dalam pH itu tentunya kuncinya adalah pelaporan berimbang. Jadi Ibu Bapak tahu lah bahwa kalau kita melaporkan dalam pelaporan eksplorasi, mungkin beberapa terutama junior mining company cenderung untuk melaporkan dengan kata-kata yang bombastis, misalnya seperti ini. Jadi ini contoh di Kanada bahwa di berita headline mereka bilang ada world class discovery, bonanza grade, dan beberapa hal yang langsung eye catching. Dan biasanya memang kalau di Kanada dia langsung otoritas seperti kayak OJK-nya langsung di flag. Ini tentunya ini benar atau bukan gitu. Jadi saran saya kita kalau melaporkan hasil eksplorasi tentunya kita harus berimbang bahwa jangan sampai ada kata-kata yang terlalu over promoted tanpa melihat misalnya tidak dilaporkan semua essay hasil analisa laporan. Untuk teknik pengambilan sampel dan pengeboran di nikel laterite itu sebenarnya berbagai macam cara ada, mulai dari yang kalau dilihat di grafik ini. Jadi kalau tentunya makin bias yang kiri, hand auger tentunya makin bias dan makin ke kanan ke bawah itu penetrasinya juga makin tinggi dan biasnya makin low. Di sini ada yang kurang masuk, tentunya ada test pit yang juga kadang suka dipakai dalam sampling di laterite. Namun test pit ada di sini, dia memang sebenarnya dia biasnya low, cuma sayangnya dia tidak bisa penetrasi terlalu dalam, sehingga akibatnya masalah representasi data kurang baik. Kalau di nikel laterite umumnya kita pakai pengalaman kami pakai ukuran HQ size dengan size 6,1 cm udah cukup. Dan nanti kita core drilling kita dengan deep 90 meter dengan vertical drilling. Untuk core recovery juga tentunya ini juga cukup challenging. Biasanya tentunya di saprolite kita berusaha untuk dapat data yang baik. Kalau di limonite biasanya agak lebih mudah, cuman kalau di saprolite karena kalau drillernya kurang experience biasanya suka banyak loss di situ, apalagi kalau banyak boulder atau silika yang cukup keras. Jadi memang harus mendapatkan recovery yang cukup bagus di sini. Logging itu kalau setelah selesai dibor, dari pengalaman kami kita layout di core shed atau bisa juga di lapangan. Yang bagus biasanya ada yang langsung pakai kayak iPad gitu, langsung bisa diketik gitu masuk, atau yang manual juga bisa. Yang penting semua instrumen juga kita bisa masukkan semua data, tidak jauh berbeda dari mineral pada umumnya, mulai dari from to dan sebagainya dan mineral yang ada. Dan kalau untuk logging itu tentunya kita pakai, kita batasi, umumnya kita break 1 meter, namun jika ada perbedaan geologi, kita bisa break di situ, dan minimum kita pakai 15 cm untuk batas terlalu kecil. Di sini biasanya kalau di laterite dari pengalaman kami tidak belah seperti kayak di emas, karena kami butuh sampelnya semuanya untuk kami fraksinasi. Karena kan kami lebih pengen dapat data untuk secara ukuran butir mana yang bisa ada mineralisasinya. Karena kalau kami belah mungkin hasil sampel volumenya jadi kurang. Kemudian teknik pengambilan sampel dan preparasi juga ini tadi seperti saya bilang bahwa kita juga melakukan fragmentisasi.
Ini kalau kalimat yang di atas ini adalah kita ambil dari tabel 1, tapi komentar kami ada di bawah ini, merah-merah ini. Jadi semua sampel bor kita vaksinasi, kita screen, itu tergantung dari deposit masing-masing, ada yang milih 1 inch, ada yang 2 inch, atau 6 inch, tergantung deposit masing-masing, dan kita bisa screen, sehingga kita bisa tahu, nanti kita essay masing-masing, kita tahu karakteristik dari mineralisasi nikel laterit itu ada di mana. Ini contoh dari treatment sample. Jadi itu juga tergantung dari geologis yang kadang bisa menentukan ini proyek ekonomis atau tidak. Kalau di sebelah kiri, kalau Bapak Ibu lihat bahwa kalau ini contoh saprolit, kadang yang batu ini bisa ada isi nikelnya, bisa kadang tidak ada. Ada geologis yang memutuskan untuk saya ambil semua 1 meter, dia campur semua tanah dan batunya, akhirnya dia dapat adalah rata-rata grade-nya 1,41, tapi recovery 100%. Tapi ada geologis B, dia milih, oh saya screen dulu, saya buang batunya karena tidak ada, kebetulan yang fine ini lebih high grade, makanya dia dapat grade 179, meskipun recovery-nya lebih kecil. Nah, hal-hal yang kayak gini adalah pilihan bagi competent person untuk memilih di mana ekonomiknya. Jadi lebih baik saya ambil yang recovery lebih rendah, tapi high grade, dan proyek itu bisa ekonomis. Itu salah satu yang bisa kita lakukan. Ini contoh dari preparasi sampel di tempat kami. Umumnya kita sampel dari lapangan, cek geologi, foto umumnya itu juga dilakukan. Hal yang penting tadi saya bilang ada fraksinasi di sini, kemudian berat basahnya kita lakukan. Untuk reduksi kita harus homogenisasi dan quartering. Dan selanjutnya terus sampai ke bawah kita pulverizer sampai 200 mesh untuk akhirnya mendapat hanya 20 gram untuk dengan mesh 200 untuk kita kirim ke lab. Dan tentunya berapa kita akan pasang juga untuk duplikat dan untuk quality control sampel. Untuk kualitas data dan analisis laboratorium umumnya laterit pakai XRF, ada yang pakai press pellet, ada pakai fuse bit. Tapi dari pengalaman kami biasanya yang kalau fuse bit akan hasil lebih bagus karena dia lebih homogen dan dipanaskan. Kalau yang press pellet biasanya ada beberapa butiran yang kurang bagus, sehingga pada saat terutama pembacaan silika dan MgO akan dia bias. Selain itu juga untuk QA/QC kita insertkan SRM atau Standard Reference Material, blank sample dan duplikat setiap 50 sampel, dan tentunya nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Kalau ada yang sampai bias, tentunya kita harus kembalikan lagi batch tersebut untuk kita ulangi lagi. Ini contoh kalau quality laboratorium di Indonesia. Jadi umumnya nickel laterite mining di Indonesia itu pakai XRF, dan kalau dia awalnya mining itu hanya untuk ekspor ore, dia hanya memikirkan nikel dan besi saja. Dan memang kalau dan pakai XRF-nya jenis EDS, Energy Dispersive XRF. Ini memang cukup cepat dan bagus, tapi dia kurang sensitif untuk elemen yang lain. Jadi kalau nikel dan Fe dia cukup cepat, cukup oke, tapi begitu dia elemen yang lain seperti MgO, silika, CaO, dan lain-lain, dia cenderung bias. Tentunya kalau untuk proyek HPAL yang butuh kobalt juga akan sangat kritikal, sehingga kalau bias kita harus mengulang lagi. Saran kami adalah coba nanti ke depannya pakai yang WDS, Wavelength Dispersive Analysis. Ini tentunya akan jauh lebih baik hasilnya, sehingga proyek kita akan menghasilkan database yang sangat bagus. Verifikasi pengambilan sampel tentunya juga selalu harus kita lakukan. Beberapa plot seperti ini, kita kirim juga sampel ke lab lain, ke lab luar untuk ngecek. Itu tetap harus dilakukan. Ini memang kadang juga beberapa hasil yang kita harus lakukan adalah twin holes jika kita ragu dengan data yang ada misalnya. Jadi kita bisa melakukan twin holes dan kita bandingkan hasilnya seperti ini. Jika hasilnya dekat, itu berarti oke, berarti bor yang lama cukup oke. Jadi ini suatu praktek yang bisa kita lakukan dalam mengecek untuk verifikasi sampel. Lokasi pengambilan data atau topografi tadi sama seperti Mas Dwi, bahwa kita juga terutama yang paling high quality adalah ground survey dengan total station. Jadi kalau beberapa data bor, tentunya kalau memang tadinya belum diikat, kita harus ikat dengan ground survey. Dan biasanya nanti kita harus cek lagi antara perbandingan antara elevasi kolar dan dengan lubang bor dengan topo yang ada, kira-kira ada perbedaan nggak antara kolar dan topografi.
Kemudian spasi dan distribusi data. Pengeboran umumnya kalau di laterit dimulai dari jarak 400. Kadang kalau dia masih greenfield, bisa juga mulai dengan test pit misalnya, dengan jarak yang jauh, pada kayak mencontoh dari kalau di gold itu rich and poor soil, bisa juga mengikuti seperti itu, jarak-jarak jauh. Yang penting ada mineralisasi atau dulu, ada atau enggak. Kalau ada, baru kita bisa maju yang lebih rapat. Bisa maju ke 400, 200, 100 meter, dan 50, dan hingga 25 meter. Untuk mendapatkan tingkat keyakinan geologi. Terkadang kita juga perlu melakukan geostatistical drilling, hingga spasi 5 meter, pada area sekitar 75 kali 75 meter, untuk mendapatkan beberapa data untuk kebutuhan nanti kita untuk variografi. Orientasi yang berhubung dengan struktur geologi, menurut saya ini saya loncat aja, karena ini sudah audit tentunya juga harus kita lakukan, karena itu suatu yang ongoing. Jadi semua data mulai dari validasi data mapping, litologi, drill hole collars, kemudian KEKC, dan independent sampling, tentunya kita selalu lakukan ongoing sebagai program yang terstruktur. Soal konsesi tadi tidak jauh beda dengan Pak Dwi, bahwa kita juga harus laporkan tentang validitas dari konsesi tersebut, juga status CNC, apakah di overlap dengan IUP lain atau komoditas lain, atau juga dengan kawasan perkebunan, sehingga hal ini juga nanti ke depannya bisa juga sebagai data dalam jika masuk ke estimasi sumber daya mineral atau cadangan, kita harus mengklasifikasikan sebagai apa. Itu hal yang harus kita perhatikan. Kemudian juga data eksplorasi yang dilakukan oleh pihak sebelumnya juga harus kita data, karena beberapa tentunya kita harus cek kembali apakah benar datanya yang cukup valid, apakah bisa dipakai untuk sebagai estimasi sumber daya mineral. Geologi menurut saya skip aja karena kita sudah cukup paham lah kalau geologi nilai laterit. Untuk beberapa metode agregasi data, umumnya kalau di laterit kita tidak melakukan top capping untuk kadar tinggi karena distribusi kadar masih normal, dan pencilan itu maksudnya outlier, data yang misalnya extreme high grade tidak sampai mengganggu. Jadi apalagi kalau dia high grade-nya karena memang dia natural, karena misalnya garnierite vein yang 5%, tentunya kita tidak, dan kita plot di nanti histogram, dia tidak mengganggu. Menurut kami itu tidak perlu kita lakukan top capping. Kemudian untuk kebutuhan statistik dan estimasi sumber daya, drill holes kita lakukan declustering, kita komposit dengan panjang 1 meter, dan sisa komposit yang apabila kurang dari 40 cm kita tidak gunakan. Untuk di laterit kami tidak melakukan pelaporan nikel ekivalen. Ini menurut saya skip aja. Diagram ini juga sama, bahwa sebanyak mungkin kita coba membuat beberapa penampang dan untuk membantu kita membuat model geologi yang baik, dan biasanya kita juga menggunakan data chemistry dan juga data dari logging agar kita bisa tahu kira-kira model geologinya seperti apa. Tadi pelaporan berimbang sudah saya singgung sedikit, bahwa kita juga harus melaporkan kadar yang baik atau yang rendah dan tinggi, sehingga atau yang tebal yang tipis, sehingga pelaporan itu berimbang. Selain itu adalah juga data-data eksplorasi lain seperti geofisika, kemudian di laterit biasanya bisa dipakai ERT atau GPR untuk geofisik untuk membantu geological model, kemudian ada hasil survei geokimia atau sampel bulk, hasil tes metalurgi atau berat jenis dan lain-lain, tentunya akan sangat membantu untuk nanti untuk membantu pelaporan sumber daya mineral. Untuk pekerjaan lanjutan di tabel 1, interpretasi kami adalah kita juga sudah mendapat satu area, kita bisa melanjutkan ke area-area lain. Biasanya kita melakukan interpretasi misalnya dengan evaluasi kemiringan lereng di atas 20%, karena memang biasanya kalau di laterit kita cari yang cukup landai dengan potensi landform yang cukup luas, dengan kita taruh sukses rasio misalnya anggapan 60% dan ketebalan rata-rata subfluid sekitar dengan cut off 1,5%, bisa sekitar 3,7 meter, maka kita bisa dapat potensi exploration target sekitar 30-35 juta. Itu hal-hal yang bisa kita lakukan untuk memperkirakan daerah mana yang akan kita lanjutkan sebagai target eksplorasi.
Ini juga target eksplorasi ada dalam KCMI pasal 18. Jadi kalau mau melaporkan target eksplorasi, dan itu juga bukan sumber daya karena datanya sangat kurang, misalnya dengan jarak yang sangat jauh, kita bisa melaporkan dalam bentuk range seperti ini. Misalnya untuk limonit, range-nya antara 31 sampai 39, grade-nya antara sekian sampai sekian, dan selanjutnya. Oke, kita masuk ke sumber daya mineral. Ini saya quote dari Harry Parker, bahwa memang sumber daya mineral itu memang melakukan ada evolusinya. Kalau tahun 80-an itu cukup dilaporkan sebagai mineral inventory, kemudian berevolusi bahwa mulai 89 itu berubah menjadi reasonable prospect for eventual economic extraction. Ini sebagai kata kunci yang harus kita pakai selanjutnya dalam melaporkan sumber daya. Dan pada 2012 tentunya setelah JORC 2012 keluar, jadi measured dan indicated resources itu harus bisa dipakai untuk support modifying factor kalau mau kita convert ke probable atau proven. Sementara inferred tidak bisa, namun bisa dilanjutkan menjadi indicated. Ini saya lanjut aja. Bisa dipercepat Mas Robi ya. Oke Mas. Saya lanjut aja. Database tentunya harus kita lihat pertama database integritasnya, kemudian kunjungan lapan itu juga harus dilakukan, dan harus ada beberapa poin yang harus kita lakukan. Interpretasi data geologi sebagai awal untuk estimasi harus dilakukan, biasanya bisa pakai data geokimia maupun data logging geologi, kita pakai untuk geological model. Dimensinya dari laterite biasanya dia akan mengikuti dari punggungan dari punggungan dari ultramafic tersebut. Kemudian teknik pemodelan itu berbagai macam cara bisa dilakukan, cuman yang biasa umum dipakai kami melakukan adalah pakai ordinary kriging. Kita juga bisa pakai kriging plan, kita tes metodenya dengan QKNA atau quantitative kriging neighborhood analysis, kita bikin plan supaya kita dapat parameter yang optimum. Kemudian beberapa data lama seperti rekonsiliasi tambang kita bisa pakai untuk bisa memakai sebagai data dilusi, dan juga recovery factor yang kita pakai nanti untuk pelaporan sumber daya mineral atau dilusinya. Saya lanjut aja, juga lanjut aja. SMU saya lanjut aja. Nah, tentunya kita juga hasil pemodelan kita harus cek validasi ya. Jadi bisa berbagai macam cara dengan statistik kita bandingkan antara composite drill holes dengan model nearest neighbor atau dengan ordinary kriging kita pakai. Kita juga bisa pakai penampang untuk melihat perbandingannya. Kita bisa melakukan SWOT plot untuk membandingkan itu. Ini flowchart yang kita lakukan. Terus kemudian pemodelannya, histogram, kita lakukan EDA. Kemudian ini variografi. Mungkin saya lanjut aja. Moisture juga yang di sini saya mau nyatakan adalah dalam beberapa grade dia bisa berubah. Jadi kita tidak bisa misalnya di limonit, kadang kita kalau grade kita bagi bisa jadi moisture-nya bisa berubah. Cut off grade adalah hal yang penting tadi. Jadi untuk saat ini kita bisa ambil referensi dari cut off yang dipakai, misalnya umumnya kalau di saprolite 1,5% atau di limonit mungkin 0,9, dan juga kita melihat referensi isi smelter butuh grade seperti apa. Faktor penambangan tadi seperti saya bilang bahwa untuk economic extraction kita harus punya asumsi penambangannya seperti apa. Faktor metalurgi tadi bahwa untuk proyek RKF dan ini HPAL dibutuhkan chemistry seperti ini, dan kita bikin definisi di block model. Density, klasifikasi sumber daya mineral juga kita pakai kriging variance, kriging efisiensi, dan slope. Kita bisa membagi menjadi measured, indicated, inferred, kemudian dikaji ulang, dan keyakinan relatif. Saya pikir sementara itu dulu, mungkin Mas Lesbon bisa lanjutkan sedikit tentang cadangan, Mas Lesbon. Silakan Mas Lesbon. Oke, terima kasih Mas Robi. Monggo Mas Lesbon untuk terima kasih cadangan mineralnya. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Pak Jardi, terima kasih Pak Robi. Selamat sore Bapak Ibu semua, saya lanjutkan sedikit.
Saya belum bisa share. Pak Jardi, mohon izin. Monggo. Komite. Oke. Baik, saya lanjutkan sedikit yang dari Pak Robi tadi. Sebenarnya ini banyak overlap dengan yang Mas Dwi dan juga tadi Pak Robi sudah sempat singgung beberapa hal. Tapi mungkin saya coba tekankan di beberapa hal yang unik untuk nikel saja, nikel laterite khususnya. Ini saya kira sama dengan yang Mas Dwi tadi ya. Kemudian ini saya kira standar buat CPI untuk dalam proses estimasi reserve. Pada dasarnya adalah pengecekan terlebih dahulu data-data eksplorasi yang kita terima, kemudian kita tentukan ultimate pit design, kemudian kita scheduling, dan kemudian kita lakukan financial model. Simpelnya begitu, setelah itu kita lakukan reporting. Ini saya pinjam dari Mas Dwi ya, persis sama, cuma saya revisi beberapa. Kemudian yang unik tentang nikel seperti ini, tadi Pak Robi sudah sempat singgung, penentuan cut-off grade. Jadi yang paling umum untuk gambaran paling kasar, paling umum adalah cut-off grade sensitivity. Dalam cut-off grade sensitivity ini, kita bukan hanya melihat nikelnya saja, tapi juga mungkin cobalt untuk limonit gitu ya. Kemudian Fe-nya untuk saprolit, atau silika magnesia ratio atau basicity juga kita cek ketika kita dapatkan kurva grade tonnage. Ini contohnya adalah kurva grade tonnage untuk satu deposit. Di sini kita bisa lihat bukan hanya nikel, tapi juga cobalt, kemudian silika magnesia, MgO, dan CaO. Salah satu contoh untuk saprolit dan limonit biasanya kita perlu pisahkan, sehingga misalnya kalau kita saprolit perlu kadar 18 berarti kita akan ambil di kategori 15, kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk limonit ketika kita perlu feed smelternya dengan kadar 1,2 atau 1,15, maka kita apply cutoff 0,9. Kemudian cutoff tersebut perlu kita sebagai CPI perlu kita kontrol dengan break even cutoff grade. Break even cutoff grade sendiri adalah cutoff grade di mana biaya penjualan akan sama dengan. Begini salah satu aplikasi yang sering kami pakai untuk menentukan break even cutoff grade. Mungkin ada cara lain, tapi ini menurut kami lebih praktis dan simpel. Jadi biaya per ton itu kita dapat misalnya $22,5 dan kita cari itu di kadar berapa. Untuk kasus ini dia adalah 1,45. Harga jualnya menurut KPM, harga patokan mineral gitu, $2,75 sama dengan harga biaya produksi. Dari sini dari total grade juga kita akan cari yang menghasilkan grade 1,45 itu di kategori berapa. Dan di sini kita dapatkan kurang lebih 1,1. Nah, ini perlu kita kontrol dengan yang slide sebelumnya. Ini saling melengkapi. Kita juga perlu kontrol lagi dengan optimisasi. Jadi ketika optimisasi, memang CPI harus berhati-hati dalam menentukan parameter-parameter untuk optimisasi itu sendiri. Setelah optimisasi itu kita dapatkan, kita akan jadikan acuan apakah kita tujuannya adalah untuk menentukan efektivitas maksimum atau jumlah penasihat yang optimum. Itu memang tarik-menarik ya antara optimasi dan konservasi. Ketika kita milih untuk optimasi dan artinya memaksimalkan industri, kita sebagai CPI perlu melakukan hal seperti ini, hati-hati dalam menentukan parameter-parameter. Kemudian dari fit optimasi yang kita hasilkan, kemudian kita lakukan praktikal fit. Parameter penambangan ini saya kira sama ya kurang lebih. Jadi mining recovery perlu kita ambil dari rekonsiliasi. Mining pollution juga kita perlu state dalam laporan. Geometri penambangan kita perlu mengacu kepada laporan geoteknik dan investigasi geoteknik. Dalam hal ini mungkin menurut kami bisa kita jadikan acuan di KN 1827 ya. Jadi salah satu contohnya, ya nanti akan mendapatkan probability of failure gitu ya, jadi rekomendasi geotek berdasarkan investigasi geotek yang telah dilakukan di tempat tersebut.
Kemudian penentuan biaya produksi tambang itu, saya kira semua teman-teman CPI sudah punya referensi sendiri ya, tapi mungkin perlu ditambahkan. Inilah ilustrasi penambangan yang umum di Nikel. Ini nanti bisa kami akan share slide-nya, bisa kita baca bersama-sama sebelumnya. Terus prosesnya seperti apa, metode pengangkutan yang dilakukan seperti apa. Yang umum sekarang perlu kita lihat, ini adalah voucher dari satu kegiatan penambangan yang menjual dua jenis material, baik harmonis maupun katolik. Jadi, sebagai KPI perlu tahu bisnis proses, saya sepakat dengan Mas tadi, jadi bahwa ini akan mempengaruhi penentuan revenue yang akan kita masukkan dalam financial evaluation. Itu bisa saja mengatakan bahwa hal ini akan dijual ke ekspor atau teknologi lain, kemudian ke RKI atau teknologi lain, dan kita perlu bukti bahwa hal itu akan terjadi dan benar adanya. Nah, ini juga berpengaruh terhadap banyak hal ya, Bapak Ibu. Apakah bulan sendiri itu akan mempengaruhi biaya, dan kemudian apakah itu digunakan oleh kontraktor, itu perlu kita strict di dalam laporan kita. Jadi saya kira kita sudah paham bahwa biaya produksi yang umum mungkin tidak harus seperti ini, tapi paling tidak hal ini terjadi. Terminologinya juga kita perlu lihat sama-sama ya. Jadi di sini ada listnya, kita bisa lihat mengacu kepada panduan. Di sini merupakan satu hal yang penting ya, kita perlu mengaplikasikan konsep revenue unit cost. Jadi pada umumnya saat ini Nikel memang tidak adanya larangan ekspor, kita perlu mempertimbangkan apakah itu dikirim ke smelter sendiri atau dijual ke smelter domestik lain. Kemudian kebetulan saat ini kita diatur melalui harga yang oleh SDM dalam menentukan floor price. Sifatnya ini adalah harga floor, jadi bisa saja harganya beda. Untuk kasus seperti Vale mungkin atau Ampang, jadi dia harga jualnya berbeda karena dia akan mengacu pada diplomat atau diplomat. Jadi tadi hubungannya bisnis proses dengan penentuan point of sale dan konsep revenue. Kemudian ini salah satu hal yang penting tadi Mas Budi itu juga udah size gitu ya. Jadi, dalam penentuan life of mine plan ini menjadi dasar untuk banyak hal, baik itu perhitungan alat maupun penyusunan financial model. Dalam Nikel, saya kira ini hal basic yang perlu ada dalam laporan PCMI. Material movement kita perlu keluarkan ya, dalam bentuk chart, dalam bentuk tabel gitu. Kemudian kadar pertambang tertentu, nikel, iron, silika, dan lain-lain. Kemudian jarak pengangkutan kita juga perlu save dan kita perlu menunjukkan dalam report yang kita berikan. Kemudian ratio. Kemudian salah satu yang tidak kalah penting adalah progress slopnya. Jadi kita perlu sampaikan. Inilah contoh-contoh. Salah satu contoh nggak harus begini, tapi mungkin bisa jadi acuan. Jadi inilah summary pengembangannya, ini adalah progress slopnya. Kemudian ada beberapa chart material movement. Ini rasio ini, kemudian juga rasio ikan, kemudian ini rasio rendah. Selanjutnya ini juga menurut saya hal yang mutlak perlu dilakukan ketika menulis pernyataan sebagai cadangan ya. Kebutuhan alat-alat berat itu perlu dilakukan. Yang umum mungkin di alat gali, alat angkut dan lain-lain. Mungkin beberapa tambang yang spesifik perlu streaming station, perlu dulu kayak Vale, Ampang mungkin itu perlu kita declare, kita perlu sebutkan dalam laporan kita. Ini salah satu contoh bisa menjadi acuan, bisa jadi bentuk yang lain. Kemudian financial model menjadi salah satu kunci ya. Jadi Mas Dwi sudah banyak tekankan di sini. Kalau yang saya lihat, saya mau tekankan satu hal di sini mungkin. Karena kalau saya lihat laporan teman terakhir ini sudah banyak menggunakan paling banyak menggunakan discounted cash flow ya. Jadi
paling umum dan paling bisa kita pahami secara lebih gampang. Dan satu hal yang saya lihat perkembangan terakhir, kalau dulu masih menggunakan discount rate saja gitu ya, tanpa ada dasar perhitungan yang cukup jelas, tapi saat ini kalian sudah banyak menggunakan WSG dengan mempertimbangkan opsi loan, opsi equity. Jadi itu saya kira hal yang bagus untuk kita mulai di acuan ke depan. Ini masih sama dengan yang tadi disampaikan. Klasifikasi cadangan saya kira udah disinggung dari sama. Nah, saya mau tekankan satu hal di sini di marketing sustainability. Jadi menurut saya dan yang kami lakukan, kita perlu menjadikan hal ini sebagai acuan. Jadi ketika kita sampaikan satu deposit 1,7 adalah kadar head grade yang kita capai, maka kita harus tahu dia seperti apa, tujuannya seperti apa. Waktu saya ada beberapa laporan yang saya lihat bahwa cadangan itu 1,3%, kadang-kadang dia digabung juga 1,3% satu oleh dinamik. Dalam kasus sekarang itu belum bisa diolah gitu. Aktualnya di lapangan seperti itu memang masih jadi waste dan overburden. Artinya kita satu material yang jadi cadangan ternyata aktualnya di lapangan akan dibuang. Nah, maksud saya yang poin ketiga ini adalah untuk target pemasaran yang di luar normal gitu. Kayak misalnya favorit di bawah 1,5, jadi 1,4, 1,3. Di mana saat ini sekarang belum ada teknologi yang bisa melakukan teknologi tersebut, apalagi di Indonesia. Jadi itu perlu satu dokumen khusus ya, kalau memang harus dipakai untuk cadangan gitu ya. Kalau tidak jadi cadangan itu lebih bagus ya. Tapi kita perlu lihat studi kelayakan smelter seperti apa, ada MOU atau semacam. Ini salah satu contoh matriks yang kami gunakan untuk mengevaluasi antara import, integrated, produsen dan produsen. Jadi bedanya mungkin di ilustrasi gitu ya. Kemudian yang lebih apa dia produsen atau high level of universal continuity kita itu dengan varian macam-macam yang telah disampaikan. Jadi ini bisa jadi salah satu acuan lah. Saya kira demikian Pak Jadi, Pak Robi, terima kasih. Terima kasih Pak Lesbon. Terima kasih juga tadi sebelumnya Mas Robi dan juga Mas Dwi. Dan sekarang adalah waktunya untuk diskusi atau tanya jawab. Mungkin waktu yang kita sediakan untuk sesi terakhir ini untuk tanya jawabnya adalah sekitar 15-20 menit. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan mengajukan diri bertanya ke siapa. Atau sudah ada yang mau bertanya nih? Di room chat ada pertanyaan itu Pak Zardi. Yang dari Yanto tadi. Di chatnya Pak Zardi. Bentar. Dari Pak Yanto tadi ya? Iya. Pak Yanto Bangga. Tadi ada pertanyaan mungkin buat Mas Dwi kalau tidak salah. Ya. Atau saya berikan pertanyaannya Mas Dwi ya. Jadi pertanyaan dari Pak, kalau nggak salah namanya Pak Yanto tadi ya. Pak Yanto menanyakan kepada Pak Dwi, pembatasan area sumber daya pada proses optimisasi ada dua, pada batas sumber daya tereka dan pada batas sumber daya tertunjuk. Implikasinya adalah jika pada batasan optimisasi peak tereka akan banyak beda call, reserve, dan mineable call-nya. Ini akan menjadi masalah ketika evaluasi ekonomi jika hanya cadangan saja yang dipertimbangkan dalam financial model-nya, di mana stripping ratio akan tinggi dibandingkan dengan proses optimisasi pada batasan
yang dilakukan pada sumber daya tertunjuk atau strippingnya finansial lebih rendah. Mohon pendapatnya karena ini sering menjadi permasalahan dalam laporan ke pemerintah, khususnya untuk laporan studi kelayakan dan laporan rencana kerja dan anggaran biaya. Begitu kurang lebih Mas Dwi. Pertanyaan dari Pak Yanto Bangga. Terima kasih Kang Yanto. Saya coba jawab ya, kalau nanti kurang memuaskan ya bisa diskusi lebih lanjut lah. Itu pertanyaan tentunya berhubungan dan apa yang tadi saya presentasikan ya. Ada yang mungkin mohon izin untuk kembali saya tampilkan di sini. Pendekatan pit optimisasi terkait dengan keyakinan geologi sumber daya yang ini ya mestinya ya. Jadi pertanyaan Kang Yanto itu antara kuning sama biru ini itu perbedaannya bisa signifikan dalam misalkan nanti pit akhir yang dihasilkan itu kalau kita pilih yang biru muda itu bisa membuat potensi SR pit lebih tinggi barangkali begitu ya dalam konteks dalam artian kalau pendekatan selanjutnya adalah semua batu bara tereka yang di bagian biru ini dijadikan OB atau dijadikan waste begitu ya. Nah, dalam pengalaman saya pribadi dan beberapa kompeten-kompeten lain yang pernah saya ajak diskusi, kalau saya mesti mengambil pendekatan yang biru ini, maka treatmentnya di model finansial adalah supaya jangan stripping ratio-nya jadi besar, keekonominya jadi turun. Yang saya lakukan adalah tetap yang kita laporkan itu di area merah dan di hijau ya sebagai cadangan begitu. Dan karena secara terminologi cadangan adalah yang harus bernilai ekonomis, maka revenue generator dari proyek kita itu adalah material batubara yang berasal dari area merah dan hijau. Itu yang nanti dikalikan, tonasenya dikalikan dengan asumsi harga jual per ton, sehingga total revenue kita bisa dapat dari situ. Sedangkan bagaimana dengan batubara yang masuk area biru, begitu ya pertanyaannya. Ya, dalam konteks batubara, dalam konteks mineral, katakanlah nikel, saya cenderung menyamakannya dengan low grade material ya. Itu kita tahu, itu saya kira tidak fair kalau kita waste kan gitu, kita konversi menjadi waste karena meskipun secara kategori sumber daya itu ada di level paling rendah, tapi masuk sumber daya itu pengertiannya apa ya, dia mesti jelas dimensinya, kemudian tonasenya bisa kita estimasi gitu ya, apa segala macamnya, itu masuk ke dalam pengertian sumber daya sendiri gitu. Jadi secara de facto kita mengakui barangnya itu ada di situ, cuma keyakinannya masih agak rendah, kemudian secara regulasi secara pelaporan kita tidak bisa menyebutkannya sebagai cadangan, kita belum bisa mengagregasi tonase tersebut ke dalam total cadangan kita gitu, karena yang baru bisa dilaporkan sebagai cadangan merah dan hijau saja. Karena treatmentnya mirip dengan kadar rendah ya di mineral, nikel atau yang lainnya. Jadi kita tetap kenakan biaya untuk kalkulasi stripping ratio, dia mengagregasi tonase. Jadi tonase yang di biru ini batu baranya tidak dijadikan OB, tapi tetap dihitung sebagai batu bara sehingga kalkulasi stripping rasionya normal begitu ya. OB ya OB, batubara ya batubara. Tapi di treatment financial modelingnya kita kenakan ini biaya pull getting atau penggalian batubara, kemudian pengangkutan sampai room stockpile katakanlah gitu di satu tempat kita asumsikan, kemudian tidak bisa dibawa dan diproses lebih lanjut sampai pelabuhan, sampai titik penjualan karena dia belum masuk kategori cadangan begitu. Tapi di sisi lain, di biaya kapitalnya kita tambahkan bahwa kita asumsikan capital exploration lanjutan ya, eksplorasi lanjutan untuk mengkonversi sumber daya tereka ini, area biru ini menjadi paling tidak tertunjuk atau warna hijau ini begitu. Seperti itu. Dan memang mungkin secara financial modeling
itu akan menurunkan keekonomiannya, tapi saya kira tidak sangat besar ya dibandingkan apabila kita menjadikan ini OB begitu. Karena kalau ini OB ngapain kita masukkan dalam optimisasi? Ya sudah dikeluarkan saja, yang warna kuning saja yang kita ambil gitu, atau kita pendekatan yang kita pakai gitu, timbang yang biru muda ini. Demikian kira-kira jawaban saya, Pak Zardi. Terima kasih. Mudah-mudahan. Terima kasih, Nur Mas Dwi. Mungkin ada lagi yang mau bertanya? Di chat itu masih ada lagi, sama tadi ada yang mau bertanya langsung katanya. Oh, yang ada yang raise hand ya? Mungkin kita utamakan dulu yang raise hand, Mbak Asri. Iya, boleh. Mas Mustiko Aji ya? Oh, Mas Mustiko Aji. Iya, silakan. Izin bertanya, Pak. Mas Mustika, apa kabar? Baik, Pak. Izin bertanya, Pak. Ya, terkait tadi pernyataan untuk sumber ESM sumber daya mineral, Pak. Itu kan tadi kalau nggak salah saya dengar bahwa panduan untuk mendapatkan grade untuk metalurginya menggunakan XRF ya, Pak ya. XRF ini kan sepanjang yang saya ketahui lebih banyak pada pengetahuan kita terhadap unsur mineral itu. Misalkan kalau katakanlah saya kebetulan saya di primer juga nih, Pak. Nah, di primer ini ada kasus bahwa XRF itu tidak mencukupi untuk pernyataan untuk dia itu untuk mengetahui kondisi karakteristik mineral seperti itu, sehingga ketika sudah terlanjur dinyatakan sebagai sumber daya, katakanlah dengan XRF itu sudah cukup gitu kan, dengan untuk pernyataan sumber daya katakanlah sudah sampai ke measured gitu, seperti itu. Kemudian ketika itu akan digunakan sebagai bagian untuk estimasi cadangan, itu menjadi persoalan karena distribusi ukuran mineral itu tidak masuk ke dalam range pengolahan gitu, Pak, dalam range pengolahan yang tersedia seperti yang available, Pak. Jadi apakah memang XRF ini sebagai bagian untuk menentukan grade metalurgi atau grade kadar mineral itu mencukupi, Pak, untuk karena ada beberapa kasus ini perlu lebih daripada itu untuk sekedar mengetahui kadar grade unsurnya itu, Pak. Unsur katakanlah kalau SNO2 kasiterat dia akan cuma mengetahui SN-nya saja, Pak, dari SN-nya seperti itu. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih Mas Mustika. Mungkin ini ditujukan kepada Mas Robi dan Mas Lesbon. Pertanyaan dari Mas Mustika. Mas Mustika ini CPI Reserve untuk timah kalau tidak salah ya. Jadi tadi banyak bertanya masalah SRF dan silakan Mas Robi atau Mas Lesbon. Oke, saya coba jawab. Terima kasih atas pertanyaan Mas Mustika. Memang kalau di nikel latrit terutama, memang yang common dipakai untuk analisa adalah XRF karena memang dia mempunyai terutama untuk oksida ya. Karena kita nanti pada saatnya kita harus menjumlah semua total oksida. Jadi memang seperti nikel, besi, MgO, CaO dan lain itu memang major oksida yang harus kita dapatkan untuk di latrit. Kalau memang untuk common untuk kebutuhan estimasi sumber daya mineral itu memang cukup. Tadi yang seperti saya bilang singgung sebelumnya, sayangnya memang banyak perusahaan masih pakai yang tipe XRF yang tipe EDS yang tipenya sederhana. Dia hanya bisa terutama yang bagus dengan nikel dan besi. Kalau dia mau bagus lagi pakailah tipe WDS yang lebih wide sehingga dia hasil tidak lebih bagus. Jadi nanti waktu kita validasi tentunya kita cek semua kan dari total oksida dan lain-lain harusnya harus make sense tidak lebih dari 100%. Kalau untuk kebutuhan metalurgi dan lain-lain kita pasti urusannya lain kan. Tentunya ada beberapa hal yang kita harus lakukan. Misalnya kita screen dan lain-lain. Ada beberapa hal bisa kita juga lakukan. Kalau kita butuh yang lain, misalnya kita butuh scandium, butuh mineral lain yang lebih kecil-kecil dalam bentuk ppm ya kita pakai ICP. Jadi tergantung dari kebutuhannya. Kalau memang untuk kebutuhan estimasi sumber daya mineral itu memang cukup pakai XRF, asal memang bagus pakai WDS, asal kondisi silika MgO-nya dan tadi saya bilang kobaltnya memang bisa dilihat dengan baik lah. Dan tentunya kita ada QA/QC untuk ngecek apakah ini masuk range atau tidak. Kita juga bisa kirim QA/QC, kirim ke lab lain bahwa hasilnya cukup bagus. Jadi memang untuk di nikel latrit common pakai XRF untuk estimasi sumber daya mineral dan cadangan. Dan itu tidak akan berubah untuk cadangan. Namun nanti kalau untuk kebutuhan metalurgi yang butuh
yang lain-lain yang elemennya banyak sekali, mungkin pengen tahu ada yang tadi dalam sampai PPM, ya kita pakai ICP atau pakai yang lain lah. Jadi tergantung dari ininya, kebutuhannya sebenarnya. Demikian jawaban saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Robi. Clear Mas Mustika ya? Iya Pak, jadi cuma ada kasus saja nih Pak terkait bahwa sudah lanjut dinyatakan ke sumber daya, tetapi karena proses metalurginya tidak memenuhi persyaratan, artinya recovery-nya tidak mencukupi, akhirnya mineral itu tidak dapat diolah menjadi cadangan, seperti kira-kira seperti itu yang terjadi kasusnya. Karena pada waktu pernyataan sumber daya ini hanya menggunakan XRF sebagai basis acuan untuk metalurgi ini, sedangkan XRF ini dia hanya mengetahui unsur tanpa mengetahui karakteristik mineral itu sendiri. Dalam artian katakanlah kalau dikasih karet ini kan ada batas alat available untuk range katakanlah sampai berapa ratus mikron seperti itu, dan yang lebih halus daripada itu ternyata tidak dapat diolah. Mungkin itu sebagai tambahan saja Pak terkait dengan beberapa kejadian seperti itu. Terima kasih Pak. Oke, thank you Mas Mustika. Sebelum saya kembalikan ke Mbak Moderator, Mbak MC ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Yanto ya kepada Kombers. Kebetulan saya orang Kombers ya, yang bertanya mengenai ketimpangan atau gap antara jumlah CPI dengan jumlah IUP, PKP 2B atau COW kontrak karya. Jadi Pak Yuda bertanya, apakah sudah ada upaya dari Kombers dan sebaiknya sebagai CPI bagaimana menyikapinya hal ini? Jadi memang ketimpangan antara jumlah CPI dengan jumlah properti itu dari Kombers beberapa kali diskusi intens dengan Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara, dan kita sudah ada solusinya ya. Solusinya mungkin yang teman-teman sudah mendapatkan adalah surat keputusan Kombers mengenai bisanya CPI yang mempunyai kemiripan mineralisasi atau genesa geolog yang sama untuk melaporkan hasil eksplorasi untuk kemudian yang lain. Tadi Mas Ardi, sorry potong. Nanti di akhir kita akan bacakan lagi SK Kombersnya, jadi maksud saya supaya jangan 2 kali. Oke, siap Mas Lufi, thank you. Ya. Jadi nanti Mas ada dari panitia dari Kombers akan juga membacakan mengenai SK mengenai CP ini. Saya pikir untuk sesi ini sudah selesai. Kemudian saya kembalikan kepada Mbak Asri. Silakan Mbak Asri. Ya, baik Mas Ardi, Mas Robi, kemudian Mas Lisbon dan juga Mas Dwi ya atas paparannya di sesi yang keempat ini. Agak panjang memang ya, tetapi memang itu adalah poin-poin yang memang sangat penting. Dan sebenarnya tadi juga ada beberapa rekan yang menjabri saya gitu kan ya, karena ini kan memang masih konsep ya dari beberapa waktu yang lalu dan belum final sifatnya. Nah, mereka menanyakan apakah bisa di-sharingkan untuk filenya. Nah, ini mungkin nanti bisa dirembuk antara Pak Dwi dan Mas Robi juga ya, apakah memang ini sudah final atau belum, dan apakah bisa di-share atau belum gitu ya untuk ke teman-teman seperti itu. Nggak perlu harus dijawab sekarang, nanti bisa dijawab di CPI WA grup CPI saja begitu ya. Baik, sebelum kita bacakan kesimpulan diskusi kita, oh ya, foto dulu dong untuk pembicara terakhir dan juga moderator, nanti belum foto loh. Mas Ardi, Mas Robi, Mas Dwi, dan juga Mas Lisbon, saya foto dulu deh buat dokumentasi. Ayo. Ntar dulu, kok udah kesimpulan aja, orang foto dulu kok. Halo Mas Hardi, Mas Robi, Mas Dwi, dan juga ya, oke. Oke, on position. 1, kayaknya Mas Dwi kurang naik dikit. Iya, oke ya. 1, 2, 3, smile. Oke lagi. 1, 2, 3, smile. Oke, terima kasih. Ya. Terima kasih Mas Dwi, Mas Robi, Mas Lesmon. Sama-sama, makasih Mas Mbak Dwi, Mbak Asri. Ya, baik.
seperti tadi disampaikan oleh Bang Lufi ya, bahwa kita akan sedikit membahas mengenai surat cinta yang diberikan oleh Pak Dirjen Minerba ya. Sebenarnya tanggal 8 kemarin ya tertanggal suratnya, tapi sudah baru didistribusikan ke kita lewat WA Group di CPI hari ini tadi. Jadi mungkin teman-teman masih ada yang belum jelas seperti apa dan segala macamnya. Nah, akan dijelaskan secara garis besar oleh Bang Lufi. Silahkan Mas Sigit untuk di-sharekan surat dari Dirjen Minerba. SK Kombers saja sih, Mbak Sri, yang Oh, yang SK Kombers. ya SK Kombers yang Oke. ada peer review itu. Yang peer review ya, baik. Iya. Baik. Mas Sigit? Ada kan ya dokumennya? Yang SK untuk peer review komoditas yang relevan? Ya. Tadi dia bilang udah, ntar saya cek ada nggak dia. Oke, Kalau untuk surat dimulai dari, aja ya. Kalau untuk surat yang dari Minerba yang tadi di-sharekan, sepertinya tadi di pembahasan di WA Group sudah clear ya. Kayaknya udah jelas ya teman-teman ya. Oke, silakan Bang Lutfi, mungkin bisa di preambul dulu deh sambil menunggu Mas Sigit boleh. share. Ya, silakan. Oke, teman-teman semua CPI, jadi kita dari Kombers memang sama concernnya, sama juga dengan SDM, seperti tadi dikatakan Mas Sardi, kita banyak komunikasi dengan SDM untuk mencoba mencari jalan keluar bersama-sama bagaimana mengatasi timpangnya jumlah CPI dibandingkan IUP yang ada. Tapi kita sama-sama harus balik ke prinsipal dasarnya bahwa memang kita waktu kita membuat kode KCMI ini dasarnya memang untuk laporan publik ya. Laporan publik yang ditujukan untuk laporan publik dalam arti ini laporan yang untuk perusahaan TBK yang ada di IDX ya. Tapi secara sambil berjalan memang diakomodasi oleh pemerintah untuk menjadikan bagian daripada pelaporan dokumentasi pemerintah yang lainnya. Contohnya dalam hari ini ada RKB yang memerlukan CPI dan lain sebagainya. Tapi sama seperti kode KCMI atau kita bahas dari pagi itu Crisco yang atau JORC yang kita akan selalu berubah sesuai dengan perkembangan zaman, kita juga tidak terlalu kaku, kita coba merefleksikan kebutuhan sekarang. Dan pada bulan April itu sempat kita keluarkan surat SK Kombers yang intinya membuat sedikit SK jelas mengenai bagaimana pemakaian komputer person untuk komoditas yang mempunyai kemiripan dan kesesuaian genesa dan metode ekstraksi. Jadi saya pikir teman-teman di CPI harusnya sudah dapat distribusi daripada SK Kombers ini. Boleh turun Mas Sigit? Langsung aja ke bunyi pasalnya. Jadi kalau kita melihat bunyi pasal dari SK Kombers ini adalah yang selama ini biasanya kita mengikat komputer person itu terikat pada satu komoditas. Ya, jadi biasanya butuh untuk pengalaman 5 tahun. Dan di sini kita bisa lihat bahwa yang pertama adalah naik lagi, sorry. Jadi kita bisa lihat bahwa kebutuhan yang pertama, poin pertama adalah kebutuhan mendesak CPI, terutama disadari untuk komoditas-komoditas tambang yang belum tersedia CPI-nya. Jadi bisa dilakukan pendekatan oleh pelaporan dari komoditas lain yang telah ada dengan pertimbangan yang pertama adalah berdasarkan pasal 10 Kode KCMI 2017, seseorang tidak perlu memerlukan pengalaman 5 tahun pada masing-masing deposit agar dapat bertindak sebagai CPI jika orang itu memiliki pengalaman yang relevan untuk tipe-tipe deposit yang lain. Jadi misalnya saya adalah tipe deposit CPI emas, saya tidak perlu mungkin karena mempunyai kemiripan dia dengan misalnya vein atau epithermal atau skarn di galena misalnya. Saya tidak perlu pengalaman harusnya 5 tahun di galena juga ya untuk mendapatkan sebagai seorang CPI di galena misalnya. Nah itu contoh daripada pernyataan nomor 1. Kemudian yang kedua, kesamaan atau kemiripan lingkungan geologi dan genesa deposit terbentuk melalui proses-proses geologis, baik melalui primer, proses hipogene atau supergene. Nah ini dari segi pelaporan hasil eksplorasi dan sumber daya dikontrol oleh kebanyakan oleh lingkungan geologi dan genesa depositnya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian bisa jadi misalnya Bapak Ibu sekalian yang geologis atau resource geologis bisa mempertimbangkan
jenis tipe apa yang Bapak Ibu sekalian mirip atau serupa. Nah, kalau dari segi yang ketiga ini sebetulnya lebih ke arah dari sisi reserve atau cadangan adalah memiliki kesamaan dan atau kemiripan metode penambangan dan proses pengolahan atau pemurnian. Jadi kita kalau dari segi reserve-nya kita melihatnya dari lebih dari sisi metode penambangan dan bagaimana proses pengolahan atau pemrosesan atau pemurnian dari komoditas tersebut ke depannya. Jadi kita coba mengencourage buat teman-teman sekalian untuk misalnya memang sekarang jumlah CPI komoditasnya terbatas untuk memperluas komoditas yang dalam CPI-nya. Nah, kemudian bagaimana komoditas-komoditas yang belum ada CPI-nya. Jadi kita juga menyampaikan dalam SK Kombers ini bahwa yang bersangkutan apabila dia melakukan kegiatan eksplorasi, estimasi sumber daya dan cadangan terhadap komoditas yang belum tersedia CPI-nya, mereka dapat mengajukan ada sistematis di dalam Kombers dan Komite Implementasi CPI di Perhapti maupun IAGI, bahwa yang bersangkutan bisa mengajukan ke kami bahwa dia sedang melakukan proses untuk komoditas A yang tidak ada CPI-nya tapi mempunyai genesa atau tipe yang sama, dan mereka yang bersangkutan bisa minta untuk ditunjuk oleh peer review-nya oleh Kombers. Jadi nanti dari Kombers akan menunjuk peer review di mana yang bersangkutan misalnya Pak Sardi misalnya dia mengajukan untuk komoditas yang lain, maka dari Kombers akan ditunjuk seorang peer review yang akan mereview kerjanya Pak Sardi, dan dari Kombers akan dipilih reviewer dari seorang CPI yang telah berpengalaman di 10 tahun dan benar-benar dia mengerti tentang kode KCM itu sendiri. Itu dibahas dalam nomor 2. Ya, jadi peer review itu di set sistemnya supaya kita bisa mempercepat proses untuk komoditas yang tidak ada komoditasnya. Kemudian yang ketiga, Kombers KCMI mendukung Komite Implementasi untuk segera melakukan pendataan dan verifikasi terhadap CPI yang telah melakukan pelaporan untuk komoditas yang belum tersedia CPI-nya dengan mengadut prinsip grandfather clause dan mengacu pada syarat dan ketentuan di atas. Jadi maksudnya di sini misalnya nih, contoh kemarin ada yang mengajukan untuk CPI batubara, mengajukan untuk CPI aspal. Memang CPI aspal kita saat ini komoditas aspal belum punya CPI cadangannya. Jadi yang bersangkutan akan mengajukan kepada Kombers untuk menjadi CPI aspal. Karena belum ada CPI-nya, maka Kombers akan menunjuk peer reviewer-nya. Nanti yang bersangkutan akan didamping oleh peer reviewer-nya untuk membuat laporannya. Nah, apabila dia sudah dapat membuktikan kepada peer reviewer-nya dia telah membuat laporan aspal dengan memenuhi kaidah kode KCMI dengan baik, maka yang bersangkutan otomatis nanti akan diajukan untuk mendapatkan CPI aspal. Jadi konsepnya sama seperti grandfather clause, di mana grandfather clause itu adalah generasi CPI pertama yang ditunjuk langsung dan mendapatkan langsung CPI-nya berdasarkan komoditas yang belum ada CPI-nya. Ya, jadi seperti itu. Jadi kira-kira itu salah satu jalan keluar yang kami diskusikan di dalam internal Kombers. Dan kemudian di bawahnya coba Pak Mas Sigit, buat teman-teman yang belum terima SK ini, nanti Mas Sigit mungkin bisa taruh di chat ya, yang sudah ditandai Pak Adi. Jadi teman-teman bisa langsung download dari chat ya. Nah, di lampiran ini Bapak Ibu sekalian bisa baca keterangan detailnya mengenai masing-masing pasal, dan masing-masing pasal ini menjelaskan apa maksudnya itu relevan, apa itu maksudnya kesamaannya, relevasi pengalaman itu apa. Turun terus Mas Sigit. Kemudian menjelaskan bagaimana prosesnya. Dan saya rasa banyak, walaupun ini sudah disebarkan lewat email sudah cukup lama, tapi sepertinya mungkin belum terlalu merasa butuh ya, sampai mungkin belakangan ini dengan adanya putusan dari Dirjen baru di mana RKB itu semua harus ditandai oleh CPI, mungkin ini akan jadi perhatian, mulai jadi perhatian lebih spesifik. Oke, saya rasa saya akhirin itu aja. Mungkin lebih bagus Bapak Ibu sekalian baca dari SK Kombers ini. Kemudian kalau apabila ada pertanyaan lebih lanjut daripada SK ini, silakan bisa ditunjukkan pada kami dari Kombers melalui email ke Kombers atau bisa melalui
ketua implementasi masing-masing. Ya. Yang saat ini ketua implementasi Perhapi ada di masih di saya dan juga bisa melalui IAGI ya, bisa diajukan pada IAGI. Demikian Bu Asri, saya kembalikan. Baik. Apakah mau dibuka tanya jawab atau hanya gini aja terserah, tidak ada masalah. Baik, mungkin saya buka deh 2 pertanyaan jika memang ada, mumpung pas kalian di sini. Mbak Asri, ya? boleh nanya? Boleh, silakan. Langsung. Andre, Mbak. Oke. Ini mungkin satu pertanyaan nih. Kan seperti cadangan bauksit ya, itu kan cuma 4 orang, 2 di Antam dan 1 Pak Trenggono, 1 siapa lupa saya. Nah itu kan misalnya dia kerja di Antam, dia kan mungkin nggak diizinkan Antam untuk nandatangani bauksit lain. Apakah itu berlaku? Bisa kita anggap sebagai dalam tanda kutip nggak ada CPI yang available gitu untuk cadangan bauksit misalnya. Thank you. Ya, baik. Silakan langsung dijawab saja Pak Lutfi atau mungkin yang lain kalau akan bisa menjawab silakan. Jadi Bang Andre, kita fleksibel. Jadi memang kita sadarin bahwa hampir 60% CPI kita terikat di satu perusahaan, sehingga availability-nya untuk melayani permintaan IUP di luar perusahaannya mungkin agak terhambat oleh aturan menjaga konfidensial perusahaannya sendiri ya. Dan itu coba kita sadari dan kita coba juga sama seperti jawaban Bang Andre tadi, kita buka kesempatan untuk komoditas-komoditas yang kesulitan untuk mendapatkan CPI-nya, dia bisa, dan mungkin kemiripan, misalnya laterit mirip dengan bauksit, dia bisa apply untuk jadi laterit, dan juga tapi sistemnya mungkin dia langsung aja apply, kan seperti biasa tuh, kalau satu orang CPI boleh mempunyai beberapa CPI yang boleh mempunyai beberapa komoditas ya. Jadi bisa apply langsung komunitas implementasi kalau yang dia laterit mau ke laterit lagi. Cuma misalnya kalau berbeda jauh ya dia harus, nah itu yang kalau yang berbeda jauh berarti dia harus membuktikan bahwa persamaannya itu ada dan dia harus kita akan bisa membuat kebijakan untuk melakukan peer review, tapi tetap dia harus menempuh verifikasi yang ada juga sebetulnya. Thank you Bro Lutfi, thank you Mbak Asri. Ya, baik. Bisa tambahin dikit aja. Ya, silakan. Boleh. Mbak Asri. Silakan. Adi mau lah, Pak Adi. Bang Andre. Iya. Siap. Pertanyaannya bagus, dan itu kemarin juga menjadi bahan diskusi kami dengan Minerba. Memang kami menyadari bahwa keterbatasan rasio ini memang mendorong kita untuk melakukan beberapa inisiatif gitu. Salah satunya adalah SK ini. Yang lain yang kami sedang lakukan adalah untuk mendorong pro bono untuk teman-teman CPI ke perusahaan lain kayak moonlighting, tetapi dalam koridor yang legal. Artinya kita mencoba bahwa Minerba perlu menjembatani ini, mendorong kepada atau memberikan kepada pengusaha-pengusaha atau pemegang IUP yang mempunyai CPI untuk memperkenankan pro bono kepada perusahaan lain, sehingga ini akan membantu di dalam menjalankan industri yang stuck gitu, terutama yang tidak ada CPI-nya. Jadi ini sedang kami surat resmi sudah kami sampaikan kepada Pak Dirjen, dan sementara ini tanggapannya positif dan kemungkinan itu yang akan dilakukan Pak Andre. Jadi memang kalau kita melihat peta kita ini, kita memang tidak sebebas. Kita memang tidak sebebas AUCMM dan EIG, namun kita tidak juga menginginkan ketat seperti dulu, karena memang bagaimanapun ketika kita mulai kita harus ketat, dan itu alhamdulillah secara track kita bagus. Namun inilah saatnya mungkin kita mengambil satu jalan yang agak ke arah AUCMM tapi tetap terkontrol. Makanya di dalam SK ini ada satu alat kontrol. Yang pertama adalah adanya peer review, dan yang kedua adalah tercatat di dalam logbooknya Converse atau komite implementasi. Sedangkan di dalam peer review sendiri itu tidak ada sesuatu hal yang baru. Karena kalau kita lihat kode kita di pasal
8 ya, pasal 10 sorry, pasal 10 juga, ya, bahwa kita harus, seorang CPI harus mampu mempertahankan hasil karyanya di dalam kepada peer-nya, sehingga kita cuma memformalitaskan ini saja di dalam guideline peer review yang memang teman-teman sudah hasilkan begitu. Mungkin demikian, Bang Andre. Terima kasih, Mas Adi. Baik, oke. Sementara cukup ya. Nanti jika memang akan ada yang bertanya lagi, kita kan selalu terhubung ya di WA Group CPI ya. Jadi feel free untuk bisa chatting di sana sehingga juga bisa memberi wawasan kepada yang lain dan mungkin juga yang lain ada yang bisa membantu untuk memberikan jawaban. Baik, terima kasih karena kita sudah di penghujung sore. Mungkin bisa di-sharekan untuk untuk file kesimpulannya, Mas Sigit. Ya, kita akan membacakan kesimpulan dari Forum CPI 2021 pada hari ini dari season 1 hingga season yang terakhir. Next. Ini adalah summary untuk sesi yang pertama. Conclusion from Pak Kart ya. ESG is nothing new ya. The name could evolve from Equator principles, IFC performance standard to ESG, but the same principles. Environmental means to evaluate and manage the potential impact on the environment. Social means to improve a company's social impact in the broader community. Governance means to value the company, board and management drive positive change. And then from Ibu Jill, in the next GORC 2022, it is planned to include recommended guidance for ESG requirement, include definition, methodology, and metrics. Good ESG practice will be an important consideration from funding corporation. Company who apply actively in the ESG will have better chance to get funds than the ones who do not. Oke, next. Sesi kedua. Sesi kedua itu yang Mas STJ ya. Ini summary untuk keseluruhan dari semua pemateri, dijadikan satu ya. It doesn't really matter the size of the company, the implementation of the ESG is important while soon become urgent as it has already been demanded by the financial institution. Number 2, Asiamet Resource is a good example of being junior company can still implement the ESG elegantly, even start when the project state in the early exploration stage. Ya, karena kadang-kadang di exploration state pun kita banyak yang disandra juga ya, kalau nggak pakai ESG ya. Oke, number 3, the board should oversee and ensure the implementation by setting rules, guidelines, and active participation. Number 4, funding partnership for the program with some international funds organization is essential. Number 5, dari Merdeka, take a lead to synergize their governance committee as the ESG committee, in which one of them in the resource and reserve committee. Number 6, use international ESG related standard as guideline and metrics to measure is a must. Number 7, aligning the existing company policy is a good strategy. Number 8, when it comes to performance assessment, it has to be externally audited. Number 9, Vale, from Vale ya, take a lead with combining utilization of the green energy to operate their high energy consuming process plant from at remarkable hydropower plant with target to reduce the emission down to 30% in 2030 and zero in 2050, I think ya. The world ESG risk index perception of Indonesia is still very high, 22%. Kayaknya salah tulis ya, typo ya. True and detail a roadmap to achieve the target to become what Vale wants to be a diverse and inclusive company will take time and a lot of effort and has to be set up and strove together. Okay, next, summary sesi 3 from the IDX. Number 1, IDX has tried to implement ESG through several approaches and point of consent, sustainable finance, sustainable stock exchange, initiative, etc. Number 2, real action include program that related directly to the emittance,
such as green reporting and filling, green produce indices, 50% discount for annual listing fee, green bond, etc. Number 3, main categorization for emittent, ESG leaders, Sri Kahati, evaluated or assessed periodically by independent expert. Number 4, however, still very limited program, action and response from the mining emittents will be reviewed and assessed time to time. Okay, next. Summary session 4 from the CRISCO. Number 1, resource reserve estimate and exploration, small portion of initial mining industry operation, but ESG concerns start from here. Number 2, stewardship of earth and its resource is the principle in line with 10 ICMM principles. Number 3, ESG is actually not something new in reserve estimation with regards to the modifying factors of environmental and social. Emphasizing is required at the moment as ESG issue rising up. Number 4, programs by members of CRISCO is encouraged better training of CP in ESG issue, more literacy for CPI to be catalyzed for economic growth, social and environmental impact, etc. Then the last one is summary from update panduan untuk pelaporan hasil eksplorasi, estimasi sumber daya, dan estimasi cadangan maksudnya ini ya. Dari Mas Dwi untuk case-nya adalah batu bara. Yang pertama, panduan praktis dan penjelasannya untuk teknis estimasi sumber daya dan cadangan yang harus diperhatikan CPI. Salah satunya adalah data topografi, data pemboran, data kualitas, sampling, status lab, parameter kualitas, database kualitas, pemodelan geologi, titik pengamatan, uji prospek beralasan. Nomor 2, untuk estimasi cadangan hanya sumber daya tertunjuk dan terukur yang dapat ditambang secara ekonomi. Sebenarnya masih banyak ya, tapi memang karena kita hanya summary saja ya, yang penting-pentingnya, padahal semuanya tadi penting sih sebenarnya ya. Oke, next dari Pak Robi, untuk case-nya yaitu untuk nickel laterite. Yang pertama, major prinsip dalam eksplorasi Gigo and Nino ya, harus pelaporan yang berimbang, hindari bahasa yang jargon atau yang terlalu promosi, over ya. Kemudian nomor 2, towards NI dominan, lithium ion battery, nickel, cobalt for each project, and then estimasi sumber daya dan cadangan menjadi penting. Cobalt factor is not yet included in domestic nickel ore formula pricing. Kemudian nomor 3, teknik pengambilan sampel diharapkan bisa mendukung estimasi sumber daya, studi penambangan, dan studi metalurgi dengan tepat. Nomor 4, sample treatment is critical for project economic. Kemudian nomor 5, HISE and audit wajib dilakukan. Tadi yang di bagian terakhir dari Bang Lisbon memang belum tersummarize ya, tapi tadi sudah dijelaskan lebih detail oleh Bang Lisbon. Oke, mungkin itu saja ya summary dari kesimpulan kita dari awal tadi sesi pertama hingga sesi yang paling terakhir. Nanti untuk tadi banyak yang bertanya mengenai file presentasinya ya, tadi sudah ada di tadi taruh linknya ya di chat, di kolom chat. Nanti mungkin juga bisa di-sharekan juga di WA group CPI ya, supaya bisa diakses oleh rekan-rekan yang pada saat ini mungkin sudah live ya. Baik, demikian tadi Bapak Ibu Saudara acara Forum CPI tahun 2021 yang telah berlangsung. Puji Tuhan seluruh rangkaian acara berjalan dengan baik dan lancar tanpa kendala yang berarti, dan seluruh materi membuka wawasan kita sebagai seorang CPI agar bisa lebih meningkatkan kompetensi kita untuk kedepannya. Terima kasih kepada Kombers Yagi Perhapi melalui panitia acara Forum CPI yang dipandegani di sini ada Mas Dwi Prasetya, Mas STJ Budi, Mas Aris Lardi, Pak Adi Mariono sendiri, Bang Lufi Rahmat, Mas Budi Satyandaka yang ternyata hari ini sakit ya, kemudian Mas Robi, Pak Sukmandaru, Mas Sigit Pramono, dan juga dukungan dari Ketua IAGI, Perhapi, dan juga MGI, serta masih banyak pihak yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Akhirnya kami akan tutup acara Forum CPI hari ini dengan memanjatkan syukur kepada Tuhan. Selamat kembali ke aktivitas Bapak Ibu Saudara, tetap jaga protokol kesehatan, dan senantiasa mengikuti anjuran pemerintah. Selamat sore dan sampai jumpa. Ya,
Terima kasih semuanya. Selamat sore, terima kasih Pak Sri, semuanya. semuanya. Terima kasih Mbak Sri. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Sinyal mantap nih. Ketemu lagi di live depan. Mbak Sri, semuanya. Semuanya. Sore, Assalamualaikum. Lalu, Budi, makasih semuanya teman-teman. Terima kasih. Ya, semuanya. Terima kasih. Mbak. PT Timah Tbk merupakan salah satu perusahaan penghasil logam timah terbesar di dunia. Perusahaan ini berkantor pusat di Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Indonesia. Wilayah operasi PT Timah meliputi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Provinsi Kepulauan Riau yang dikenal sebagai Indonesian Tin Belt. PT Timah memiliki visi menjadi perusahaan pertambangan terkemuka di dunia yang ramah lingkungan. Dengan misi membangun sumber daya manusia yang tangguh, unggul, dan bermartabat, melaksanakan tata kelola penambangan yang baik dan benar, mengoptimalkan nilai perusahaan dan kontribusi terhadap pemegang saham, serta tanggung jawab sosial. Sejak tahun 1995, PT Timah telah tercatat di Bursa Efek Indonesia. Pada tanggal 29 November 2017, PT Timah bersama PT Aneka Tambang PT Bukit Asam dan PT Freeport Indonesia resmi tercatat sebagai anggota holding industri pertambangan Main ID di bawah naungan PT Indonesia Asahan Aluminium atau Inalum.
Sebanyak 65% kepemilikan saham PT Timah dimiliki pemerintah melalui PT Inalum dan 35% oleh publik. PT Timah merupakan perusahaan penambangan yang terintegrasi, mulai dari eksplorasi, penambangan, pengolahan, smelter, hingga pemasaran. Penambangan di darat di wilayah izin usaha pertambangan timah berlokasi di Pulau Bangka dan Belitung. Sedangkan penambangan timah di laut menggunakan kapal keruk dan kapal isap produksi. Sebelum dilebur, biji timah hasil tambang diproses di pusat pencucian biji timah. Setelah dipisahkan dari mineral ikutan, kadar SN ditingkatkan hingga mencapai syarat utama peleburan. Untuk mendapatkan logam timah berkualitas tinggi, maka dilakukan pemurnian. Prosesnya memakai crystallizer dan electrolytic refining. Proses peleburan dilakukan di Muntok, Bangka Barat, dan di Kundur, Kepulauan Riau. Saat ini dikembangkan proyek fuming dan ausmelt untuk mendukung operasional peleburan. Jenis logam timah yang diproduksi PT Timah yakni Bangka Tin, Mentok Tin, Kundur Tin, Bangka Lowlit, dan Bangka 49. Merek dagang Bangka Tin dan Kundur Tin terdaftar di London Metal Exchange dan bersertifikasi CFS dari RMI. Negara tujuan ekspor antara lain Jepang, Korea, Taiwan, Cina, Singapura, Belanda, Jerman, Perancis, Spanyol, Italia, serta wilayah Amerika Serikat dan Kanada. Kegiatan usaha PT Timah Tbk ditunjang beberapa anak perusahaan, yakni PT Timah Industri, PT Timah Investasi Mineral, Timah International Investment, PT Dok dan Perkapalan Air Kantung, Indometal London Limited, PT Timah Karya Properti Persada, PT Timah Agro Manunggal, PT Tanjung Alam Jaya. Guna menjaga eksistensi perusahaan, dicanangkan 4 pilar utama rencana pengembangan perusahaan yang mencakup pilar 1, mempertahankan dan memperkuat bisnis pertambangan timah perusahaan dengan melakukan peningkatan jumlah cadangan dan produksi. Pilar 2, pengembangan bisnis pertambangan non-timah dengan fokus pada mineral ikutan timah. Pilar 3, pengembangan bisnis hilir timah secara agresif dengan menguasai pasar domestik dan menembus pasar global. Pilar 4, pengembangan bisnis selektif, fokus pada bisnis yang memberikan keuntungan kompetitif pada grup PT Timah. Sebagai salah satu faktor penting keberlanjutan perusahaan, PT Timah terus mengembangkan SDM berbasis karakter unggul dalam kinerja maupun perilaku. Hasil kerja keras semua pihak ini membuahkan penghargaan dari berbagai lembaga, baik dari dalam maupun luar negeri. Sebagai entitas di tengah masyarakat, PT Timah mempunyai program tanggung jawab di bidang sarana, pendidikan, usaha mikro, sosial, dan pelestarian lingkungan. PT Timah Tbk, perusahaan pertambangan terkemuka di dunia yang ramah lingkungan.